fo mai e whanunga le nei tai au fau, mai se o le nei aso fau, whaapopo le atua e lo tau soi fua manuia, ai mai se o seo mātou wola. O le si whanga le nei o le lau moe Wellingtone, o toi amataria fo ilana tau tu o le nei aso. Ai ala maia, tātou sauni ngā lotu o le nei tai au, tuita i lea e le sunga i le tausi mta ngā luenga, fua tu i sa le tolo, ka le sia, me to tisi sa moa, i taita i loa hāt. Iau si maia le whaafonga. Ata lo fatu sa mo lo mo le fo mai ni ta fo. Tatu ye fo ni ya so fifi. Ile lo fo mo le anga le yo tatu tu. Mo ye so tatu ta po ile tu o ni ta ya. Ye tu yo to ya yo. Wa le o ya wa fa va lava no na lo. Ye fa pe atu lava i sora elu e fa va lava lo na lo. A pea tu lava le aingo a rona e wha vau lava lona lo. Ia wha pea tu lava i lato e matita u ia yo. E wha vau lava lona lo. Se o tātou titaro. Le li ia le tu e tonu ma le leia i wha moe moe ngā o lau whana. Ma tu vala u lava i le ni tai au fo. E whai fua le tapo i ngā lo tinu. E au noa ma lo fe soa soani ma mafuta ma. Ma tu talo fio mai o ala ile ngana pai. Pa patiso ina fina ngalo mo matu loto. Fa tumulo matu ngao fale nga. Se yo matu tapua i ata oelele. Ile tonu male ato toa e te fina ngalo. Ma ia vi ia lo sua foile ni tapua. E viso lele i wa matu wolem talo tuini. Amen. A tato vi atu le tua i lona vi. No e ala maia seita sofa o feta i faro o e ma nu o tau fai pese mai wala sofia fia i funga o la au ua ma e le manongi Longo le foi tawino a fionga pa ia le tua mo tātou ni tā. Tusi foi tau mo tātou ni yasu. Le maua mai le tusi fasino ina le tusi foi tau aso le kale sio mionstisi. Danielu ulona mo tā upo e tolu. O te foi tawina ma le foi upo e lua sufu ma le lima. Se ia whangata mai le foi upo e tolu sufu.
whaafonga mai e. Le whaitawina o le fionga pa ia lo tātou tu. Tari atu o ia, o whape antu. Whauta, o uloa tangata e tō wha. O te talaina, o whewa i tu tonu o le afi. O le a whaina lava i lato. O tino mailo na wha, o peo se alo o le tua. Na whanlata atu leo ne pukanesa i le ngutu o le o ngā o mu wai le afi. O whai atu ia, o whape atu. Santa Rakai, me sako maape te niko. O au na le tua sirisili. O maia, ina o mai. O maia, ina o mai. O na o maia i leo Santa Raka me sako maape te niko. Mai te tonu o le afi. O na whapoto ina i leo o li si. O whai pule, o e pule inu. A toa matula fale e le tupu. O lātou mata, i ia tangata. O le mawhai le afi o na muina o lātou tinu. E le ai fo iso lātou lauru o mu. E le ili ua fo i o lātou o fuwai. O le nā muafi lava i lātou. O iatu ne pukanesa o whape atu. I whaftia le tu o Santa Raka. Me sako maapete niko. O le na awina maila na angelu. O lawe ina ia na au na e na whatu tua ia te i. O liu ina fo i le upu o le tupu. Ma wala tau tu ina atu o lātou tinu. Ina le ina tu au na maifo i sitasi tua. Tau lava o lātou lava atua. O le mele au te pule ai. Ai se nu. Po se atu nu. Po se ngangana esi. Na te whaia se upu male i le atua o Santa Raka. Me sako maapete niko. E vai nini ina i lātou. E whai fo i o lātou whale ma whātafunu. Wai le ai se isi e tua na te mawhai o na lawe ina whapena. O na tō mai lea o Santa Raka, me sako ma apete niko i le tū ma lo Papania, i le pule a le tupu. Whamuia e le nganga o le tua i, me whaita wina o lana tuspa ia i le ni chaya. Ma ia tū maupea i ate ia lona vi inga e whaavavau. Se fe au whale nganga e ta au soinai fe au ma ngā luenga o le ni chaya. Maua mai le tusi sa whaita wina. Danielu lona mta upu e tōru. E fia whaunga ina le whai upu e lua sufuru me limu. E whai ma au o ni mawhau whaunga whale nganga o le ni asu. Whapea lona whaita wina. Whauta, ua ou loa tangata e tō whāua te tala ina. Whiwa i te tonu o le afi. O le a whaina lava i lato. Ua tino mai lona wha. Ua peo se alo o le tua. O le tala i le mata matanga nai le afi. Male o ngā umu na whawhitu lona asa. Lea na tutonga e ai le loto. Malangona le ofo. Ina ua manino ma mori mau le vaai. I le matautia ma le mamana ua mea ua whaia e le tu. Lea na fuai o na ngangana le tupu. Ma whape ani. Whauta ua ou loa tangata e toa whāua te talaina. Wa lātou whewa e te tonu le afi. O le a whaina lava i lātou. Ma ua tino mailo na tō whae peo se halo o le tu. E whape whea o na tau tala ma tau tino e le tupu ifo i te pua. Le atua e soifua pe. E wa a whai e vava ai le soni na whaita wina. O le a fuanga o le lafo ina o Santa Raka. Me sako ma apete niko i le o ngā umu e whawhitu lo na asa. Na pongai na walatu le ifo e te pua auro. Lea na whatu wina e nepukanesa. E ifo iai te ngata uma malo na malo. Wa tuu iai ma le tū la fonu. E whasi o ti ai te ngata e le ifo atu le tupua au. E le ia vele ma malu ma le malose o pūlenga whapapirania. E meise o nā tua whapapau. E whai maala e ave sea ma iei loto nei taurelea. Mailo lato utu. E uila o lato o te ngata o le tawhea. Te ngata o la tau mia i lalo le pūlenga whamalo. Tuitani. E le i pala ai pe fefefe langona. E tu lai pe e whai loa le tua i tonu o pōpua ngā. O lo whea ngai ma lo lātu olo.
E le ia vea fo i le ola pule sea, ma le nofo to i lalo i tono o Papurania. Na fai maala e ngalo ai lo la tau tu. Le atua e ao i na ifo i ai ta ngata uma. Wa na o le atua e soi fua pea lo pea. Po ngai leo le latu tali atu ia nepuka nesa le tupu. E sila fia lava e oe le tupu. Ma tau te le au no i o tua. O le tupu au foi wa e fatuina ma tau te ifo iai. Wa u ma fai lava e lo matu tu o lo matu au ono iai. O na lave ina i matu ai tonu o le afi. Na ngana le tangata e tu maulo na loto i lo na tu. E u lava ina olo i le si o mga ese mai ma Israel. E i tai, na te fia tala ma mori maupea i lo na tua i nu esi. Le a whaina pe whea ngai ma pōpua ngā. Pe whita ia i masa wanga o leola. E tasi lona tali tonunga. E ma whaia e lona tua mea umala. E wā o le tua pule ao lona tua. Na te whatupu ina me ofo ai le loto o le tangata le te ditonu. Taimi ana i loa ai e nepuka nesa. Ua toa whata ngata i le o ngā umu asa. Whai maila na mori mau. Ua tino mai lona toa wha. E peise alo le tua. Ia whawhitaia le tua o Santa Raka me sako ma apetini. Ua ia awina mai lana angelu e lave ina ana au. Ua maua le saolo tonga o le ola tāpua. Ina ua tatala e le tupu Santa Raka me sako ma apetiniko. E ifo ma tāpua i lola atu lava atua. Io e Samoa le atu nuk pele i le ni tai au. O loso i fua mo lo tātu wola. O la lava e whea ngai pēr ma lui tau ma tofu tufo. Whai foi popo ngā ma whawhi tā uli tātou te whaapasanga. Whai mala e tofo ina ai lo tātou wola. Po mausa li lo tātou wola whatu tua i lo tātou tua. Tō tele i tātou. E te ia i loa ma whaing tāo le soifua ofo mo le tua. O na tupu leo le whalua whasasi o manatu. Aua ua whaoa e le fefe ma le pala ai le ngona le leo le loto. Aua lava le ngalo. O le teimi tātou te puapua ngati ai. O le teimi le e sili o na lata mai ai le tua mo tā ua. O le teimi a penga iai Santa Raka. Me sako ma apteniko ma whainga tāo le ola. Na whaai loa le tua. Teimi foi lea na whaai loa ai le pule. Ma le mana ma le malosi o le tua. Na te lave ina ai o le tangata. E wā e le i whaoa e tali tonunga esi. Lo lātou tali tonunga i lo lātou tua. Io e Samoa. Ia tu maulo tātou tali tonunga i le tua. O le tua e soifua pēr. E wana i whaoa e tua mamate o tātali tonunga. Wai nei me ane wā vanga lau whaalongo i u leo le lalolan. Ma tō sina lau ai le tele o tala inga SS. Wa fetu leni mai le nei mai tau. Ma whai ai maala e tai se sei nai o tātou langona. Mai le tua e soifua pēr lau pēr. Ia tā ofi mau le tua o lo tā whaambae iai. Wa o le tua pule au la vai. E whaalia fo ilo na lava mana siri esi. I mea uma tātou te iai. Le tua na ia whaasao loto ina i tā ua. Ai le polonga o le ansana. A wā o le maliu ma le toi tū manu malo o ke viso. Na ia te tala i o tātou no tanga. E whaasao loto i tātou. A wā o le tua pule au au. Ma le tua e malosi pēr lona mana. Na te whaia mea siri lo tātou lava ola. Anga le leile tua i tiu te malava singa o fe au o le ni aso. Tai tātou e le lofo le tua. Ma ia tū mau pēr lo tātou tali tonunga. E tā ofi ola le tua i le soifua mo lo tātou ola. Ono Yesu. Amen. Se tātou te tāna. Siri e se lava oe lo mātou tua. Ua ofo ngia mea ua e whaia. A wā o le tua e pule au. O le tua e mamalu. O le tua e whalia lo lava mana i le soifua mo lo mātou o. Tai au manino ma le aso le lei o mātou mau.
ala fai le matagofia le atunuu ma ou te gata umala ina ua mau atu le pomsa ua fotu malama o le taeao manui faafetai ua e aumaia le malosi ma le olofo fa'auau tiu te mafaiva o so matou valauina i galuega ma fe'au esesi matou tilitonu lava le atua pe ana le senoa louaga lelei o ua lē mafai ona matou aulia lenei taeao fifi matou faafetai ua talitonu o matou loto ua manuia lava lou atunu totonu aiga totonu ou e kalesi e maise foi o le lava loa o le atunuu i so'osepea afetai le tele o au fa'amanuiaga i so'oseala tamao aiga fa'asoa mai e fa'amalia o matou mana e sili foi lau fa'asoa i lale aga fa'atupu teleina ai pea le mautinoa i le loto fa'atutu e te lē tu'ulafoina matou uma i taimi o faigita lava ina lofia le atunuu mafaina le soifua ma le ola i fa'ama a ua uma foi ona e a'oa'oina i matou o lava o le atua matou te sulu fa'i ai auā o le atua fa'aola oe lo matou oli faafetai me uma ua e tapena i le soifua ma le ola o le atunuu faafetai o manuia si o matou atunuu o Samoa ae maise foi o ou e kalesi faafetai tele lo matou tamā matou faafetai oe lo matou tua ona o le tautua fa'auau o lenei alalea fai lea mala e tu'utaliga ai le fe'au o le tala lelei ae maise foi o Paul Kalame auā le fa'afiafiaina o ou tagata matou faafetai aua fioga pa'i sulu e matou vae ma le malamalama i o matou ala le agaga pa'i e fesoasoani lo matou vaevae ke riso foi o lē na laveina i matou ma togiola ou tagata e ala i lona lava maliu ma lona toe soifua manu malo amagalo i matou leli e lē tonu lava o matou ala fai o matou loto ae tu'u lou finagalo se toa foi ma oe o matou tagata i luma i tua i taimi uma ma aso auā ua matou to i lalo ona o faigā le ali'i o le lalolagi tofotofoina pea lo matou ola ma o matou pa'u'u ai le loloto o le lalolagi le ali'i e ua silafia i matou umala a ua matou tautino lava i lenei taeao leai aso matou lelei leai so matou atoto auā o tagata matagā ma to'i lalo ou tagata ma lia lou finagalo leli fa'amagalo i matou uma fa'atasi ma lou atunu e ala lava i le totopaia o Iesu Keviso lo matou fa'aola alofa maia oe le tamalofai fa'amanuia le tapua'iga a Samoa i lenei taeao matou lagona le ali'i ia tofu malia le soifua ou tagata i au fa'amiaga e lē mamai fa'amanuia totonu aiga titasi fa'amanuia totonu o le atunuu ta'ita'i o le atunuu o vaega ese ou tagata anu le ali'i ia ta'ita'ina matou e lou filemu fa'amanuia ou ekalesia kerisiano uma ta'ita'i o ekalesia o e totofi au fe'au tagata alotu ma e ua tautua i lou finagalo le ali'i e fa'afotu maia manue ala i le agaga pa'i e fa'atonu faiva ou ekalesi auā se manuia ou tagata mo ataeao aga lelei le galuega a lenei alalea le ali'i ia maua lo latou malosi e galulue ma tautua le atunuu ma fai maala e taumomoli ai lau tala lelei mo ou tagata matou te lē fa'agaloina si o matou atunuu o Samoa tapua'iga fai mai ou tagata le ali'i ia o'o atu iai louaga lelei matou manatua le lalolagi vevesi le ali'i ia iai fa'atasi ma lou filemu tatou ma oe i galuega ma fe'au o lenei asa so o se meaga iai ou tagata leoleoina le soifua o lau fanau i ou a lo fogia fanau i a'oga tapua'iga i manu fale a e matutua le ali'i e ta'ita'ina e lou a'ao lavea o ai o maua i faigatā ma fanoanoaga fa'amaise ma fa'amafanafana o ai o feagai o ma'imatigā o le tino lago maluina i ou a'aoaga lelei tatou malaga ma oe le atua e tonu ma lelei ai mea uma matou te faia ia tatou ma oe i lenei aso tu'upō le aso o tatou feagai
La mātou talo le ala ia ke viso lo mātou le. Ua mātou ole ma vala au atu waini. Ia tu mau yo mātou lunga uma lava lo manuia le atu o te mā. Le file mu o Yesu ke viso lo mātou le. Le mafutanga whai pēr ma lo lava ngāna pa i. Nei tai au ma ia o i le whaavavau lava. Amen. Amen. O le naua whaafonga le atinu i le tātou sauninga lotu, tāpinaina e le sunga i le tausimtanga aluenga, Reverend Fuatu Isale Tolo, e ka le sia me to tisi sa mo i taitai loa hat. Mo le tuelenga whaaftai tele, i le sunga le tausimtanga aluenga, i tu sai o le tāpinaina o le tātou sauninga lotu, i mese fo i o le upu folo le nitai au ia vi ia le li, i anu mo le mana fo i le upu le nei aso, i iso o seisi o lo mafuta mo i le nitai mi le tātou sauninga lotu, e me sio sio tātou o tunu o sa moa le yaso mātou whaamanu atu fuafuanga le awhianga iai whaafetai tele lava whaafetai atu fo i tātou o whaipese o vi ingo le atua o le tātou sauninga lotu whaamanu le atua le sunga le whaafengainga le whaletua ma le nofalo e whapea fo i le tāpua inga le kare sia whaafetai lava luas futa minute o te aine i le fitu vi ingo le atua me le kare sia me to tisi sa moa i manu reua i aukilani whangasora tua i leo le tātou porokalame.
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Si ufofonga o le laumua, aso ngafua, i le aso faraile, i le fitu i le taiao, ata o le taiao. Tai le atua ua whaapopo fo i le soifua manuia le tātou atinu ia meise fo i o se ola le au whainga luenga se i tulou ia awa fo i le tātou maafutanga le nei aso e ara le tautua le sifonga le laumua le tasi ono tesi ma le tasi whaamo i le tātou le itio whaalongolongo whapea fo i lunga le tātou app le Samoa Capital Radio app lunga le Facebook ma lunga le tātou YouTube talofa good morning kia ora ia le fonga ma ngā lua ma le sea fue talofa fue marano isu ia tēnā koe. Tēnā koe. Loa mai oe nei tai. Mania, whaftai. Tai le tua lona alofa lona ngā lei le fo. Toi whapopo le aso i lo taola ma soi fua le tino. Tonu le fo ia. O pea o le tele o teimi tatano ai. Susu ia i lewa langona o le aso. I le aso. Ia e le sui ai le alofa malanga le lei o le tua ia tato. Sa o le le tato mo le aso e ule fo ina ia inga lo whano noa o na o e pele maftanga ua. Tu ua fo i le o lang le. Ia o winga i o le o langa i fo i le aso o mai ele wala au whapea. Mo, ia. Ia e whana i ele o mai le taimi o tato tapena le iai. Alo so i fua malon folau? Ia, malo tato tau fai whatalofa mai o tau ia maua, ma whatalofa tu fo i lo tau pa ia mlo tau malu. Se e whenga tālau tu tapo inga. Sa o le ia. Le ngate o tau tāru sanga mo
lia ua fo le fa una pe tatu tu le aso mo le aso ia lo mo foi malo lo si mo fi lo fainga luenga te do o so le langa le fa pe umi pe le ola ia me le fa ta u o le vale le mo le vano no fo le mo le sta fa la tala te uma ta te ma fo ma tu o ta ma tu sa o le ia po grandparents fa ta lo fa to fia tango tu a fusi mai ma so tu lo na la fa u pangale o le ia we fa lo mo le ta o le so fu grandparents ma tu o ma tu ia e no mana ia fa mai lo asi bili ai ya lo songi la fa manula metala de si toi sa o songi lo ala fa le ma fan da wa malu lu te le to fie songi ya sa le wi ko tala toi na o mai songi manu le ma fan da la so fu la ya la mo so wa ma te mi vo le malu lu o yo la ya no mai lo le to fta di si sa so fu a ma vo le so fu le yo dai ma tu ya no fa mo fa si ya mo ta no ya mai va sa o le ya sa o le o mai ta to fainga lo ia tu mana tua so lai tatu fainga lo tu tai o nei to ina nei tatu ta mama tu ma tina ma tu ia ele tai misi le sa ninga lo tu ma fainga lo tu na fa la ne el tai o po le lima po le ono tole le lotu ia pese me alta ngata no ia afu to no longa ia afu e pulo wale afa mai va feta ia to foi pe pese e no fone alta ngata ia lunga me la mo ia se tu lo ia ma pese mai ai se fale o po se fale sa mo po le ia tu to au su mai foi o langi mai nei tai o to sim tanga lo me fale tu pese ia o le pese ale to fa lo foi ma tu o to ma tu so ia o fo ile mo e fai ba vai la ba lo sia ile ti au e fai ia o fe au so io ta pese tu ale termina le wa bele vol te pa u ta ba la no ya ma le tele o langa o le sile vai nga ya ta to sa mo e fa wa bele le ina fa ye ma tu ava pe lo tulta ya o le ana pongi fo le poleta o le aso o la so lulu poles fo e fa wa le vola fa o le wa tu pulanga le mai ta o ta to lo nga fo a matua foi ta uai e no kata te faia foi sa o me sa ta vai mele le sa vai yeso a me fa le o fa go ya na e mana tu le yama se si o ta tu sa mo le o lo tu lang va pena e fa ai si va ngale le o fa o pe e nei matua ma nei fa na ni foi time ye ma fu mai o tu a o fa ilangi fo long sa la ai o le ua whanga solo fo tātou poklame, whatalo whātu tātou tinu, ma i nātou umalava, o e māmlama tātou ngana, o le ua toi ruas wharon minute tāre tu la e valu, la watu whaafiafianga nei, o na whanga solo ile o tātou poklame e voe? Mana alo whātu poklame leo ngā lulu e tālo whai, malo leusu. O te pole toi au nim tai au, nam fo leo, a luengo liva yaso. Ma e tamu whai e te ata le tai au. Ma tamu whai te ata le tai au. Fia lo loto wala wanga ya tu ngā ruenga. Wai, e uli tele yo me wha pe tupu. Te mawhau whau al whau, na vele tupu ile yas. Se te masu tasi lu o tasi Amerika. Halo longo nei mori maua nei tangata nei na. Ole tanga miale na wha mawai alu tapa whenga ruenga. Ia maru ato ya. Alu tina whenga ruenga ma alatua. Ia tali ipo le afini. Wai whenga ruenga Twin Towers tele. Useli no me tupu leso. Sa ole nei. Ia alu la ia tama whenga ruenga. Ma vai le ya tina me fa na pa pe fu fa na pe ole au ma. Ma fa ai. O te lo fa ya te oi. O te lo fa ya te oi ma. Ma sani lo leo. Le mo linga ole. O tu nanga le leo o afie foi nei tanga tele te nure o Ukraine na. Sa le ya. Ele o lo ia ina i tamala le no foi tau tau. Ia le o tu foi tina ma fa na. Ele lo i peto e feilo ai pele. No le va inga tu jolva. Tu se le ufa ma vai to fo iltama e lo portai mun muri le to vai atama ala wo fo fa na lo portai mun muri fo le to vai atina mal fa na o pete wa fi fo ila to wo la i ya o fo ila uma li to iltama e ko le lo po fe tu ma ula tanu sa o le se fa nga ta ya fa o pe ta to talo mo nei tanga tai o Ukraine manu ula me foi na ta ua ya lo fa ma vai le lo ainga ma lo fa nau tai me ta fa nga wenga fa ai o te lofa tele ati oe masi o whanau. A whapea fo o naua e alu a tele i whaafilo e. Alu viri mai le whalawhainga luenga. Mai, Dad, pa whapea lai moe a ia te tamala inga. Dad, love you. E whapea oe tamala e ua e taunu e tele i whaatalo whatina. Viri ai, Mom, love you. Feta maiti. Alo whata maiti.
Ah. Wa fa tu fa penalty na la ingal fa to. Jo lo fa to mo hi va un va. Le fa vi via con tai au. Si fongo le mua. Ya fa malo fo lau ni te mil tai au na fa malo fo fa fo mai le tatu tala le tau mo Wellington e mana inu la tamai ya i au ole yaso i fo ina i maulu e va ia level mata le la langi le tau le aso atai au molesto na so ni va fo va yaso ni o le aso sa ya e Paolo le sa le son fu ina i timu kapiti manu tu fa nui mata na kim tua ilangi le ia le tau le aso ne ya o Marlborough taupo ya mataupo e langi le tau o wai rapa ma Hawke's Bay ya to uduna timu le yaso maulano fu le malulu le fa mawina nu yo lo ye le lima i Marlborough o le ono lo ye taupo o le ma fan fan le maulunga fa mawina lo ye lufu lua i tau naki lufu tasi lo ye fa nui au kilani matua i langi le ya le tau i le so yo kilani Hamilton e langi le fo i le tau bava i fo i le moto i saute i le aso le nei le se awe fa le moto i sauti
to i langi le tau le pito ulunga le moto i sauti alo i inisi o tātou a inga mai sa moa lo ngā lue whawai teimi ai to i langi le ale tau ai la lo i nume kako ma Dunedin o le maulano o le fua le maluru wha mawina lo i leono wha mawina i kalai estete wha lo i ai i nume kako o le e mawhanwhana o le maurunga lo i ai ia se fulu ma le iwa le nuulo ni le soni o le te lenga o le tunu nei aso e matua i langi le leia le tau le motu i saute o le motu i matu nei o le tu i sa e lewa ai eiti munga ha solo toi Martin Brown Macedone Waipuku Rau Napier Hastings ia watu ai kispena toa ia e ina i timu le nei aso ia o wanga o whamanianga ia o pia e tau le nei timu luas furu walu fu le vela lu furu ono le mawhanwhana o le angoto ivo le lai le so Wellington i le toi sfuruiva minute le valu na le fiafi e o so el lata yao sfuruiva minute te el fitu de ta yao i Paul Yuli lava ia ai o le ua fafe fo le time ia o tuai le o so el la o le fuore malulu i Wellington minu tua oi o lo amata mai le sfurtasi fa solo ilunga le sfumal fa o le ama fanfana o lo ia le sfuruono fa solo ilunga i lu furtasi ia o le whaasolo mai le tala o le tai mo le au whangota le yaso i manuia tau whianga iei ma whaiva o le yaso ia le ise ia awet whari ia whatausia ia awet whale pio le masa ni ai ia pe le tai le toe 10 minute 10 tasi le tai o nei sua le tai Wellington e lima le fiafi toe pe le tai le te o le 10 tasi na nei le pou polilua ia sua le tai te o le 10 le tai o nei pe le tai te o le whai le fiafi to sua le tai le afal se fulu le pona nei ia le tala leo le tau mo le tala o le tai mo le silifia le tunu ia mo la ula ftupe ia ma lo lava langa lei fa o pea ia lo to a mafola isi o tātou tunu o le swing o le tupe o le tai o nei o le tupe New Zealand le ua tala ono se fulu ma le fitu sene o le tupe a Amerika e ono se fulu ma le ono sene tupe fiti tala tolu se fulu ma le iwa sene tupe Australia iwa se fulu ma le lua sene tasil tala New Zealand mo le tupe Samoa le yaso mai le fale tupe tala ono se fulu ma le fitu sene ma lo le anga lei na ai ngai Samoa ma nia fo la foina lo se leni le yaso fa amlianga wa soifua ya ma so fanau la so fulu fitu nei o le masino mati mo la to umlava na soifua mai le yaso fa amlia tu tato proklami o to soifua fa amlia le tua mai asanga fa popeni yaso se tele mo to umlava ia ma ia mo pe o tolu fia awa fo fia ngai fia o manga luenga ma ia monto me alo fale yaso ai ole tu se fai tau fa manatu mo atu tato emaili ole asa fanau @samocapitalradio.co.nz ole tu se fata oto lona mata upo e lua se fulu lona fai upo se fulu mane tolu aua ete nau ile moe ina nei fa amati vai nai oe ia e matala ete ma onai ile mea e ai. Fata oto e lua se fulu, fai upo se fulu mane tolu. Aua ete nau ile moe, ina nei wha amativa inai oe. Ia e matala, ete ma onai ile mea e ai. Ma naia tele le wha amanatu le neitai au, ia aua nau le moe wae wha amativa inai tātou. Atufue? Ia aole. Ia mole au mata moe, ia awan nau le moe wha amati vai nai tātou. Ia ai, on pesel nei, komiti si ainga, ia wha amni atuaya soifua.
ai Whaapetai ua ulia mai Ole nei aso sa tau poina Whaapetai le toma Wa ulia loa so soifua O I ole viga I le na whaia me uma Sia uola o te tausia ai o lua ia soruna Whaapetai ua ulia mai O le nei aso sa tau poina Whaapetai le toma Waulia loa so soifua o I ole viva I le na whaia me uma o I ole viva I le na whaia me uma o I ole viva I le na whaia me uma Vatu tatou polkalame me whamalo atu le tai amalo na soifua tatou tala me na tupu laulangi nei aso tatou lia le aso se fono mo le fitu o mati. O le aso le tausanga tasi fitu ono. Ia na whate ia I vaenga au pelitania sa no nofo I tono nule o Boston I Amerika. Ina uasi o mia e vaenga au a Amerika. Ia malatou tu ua I loa ia le nuu o Boston I Amerika. Ia mauia tua I le sami masosola e se atua iloa I le mai au le valu tausanga o lato no foia ia lea foi nu o Amerika. O le aso le tausanga tasi valu whalima o tangata e soafa ia Stephen Perry o ia na ia fausia le taimo mua tono ingelani le Rubber Band ia por pa uvoi lea le utato vai e te le vahenga wha mau ai le voi fai e ia ulu o teini e tu lou lava. O le aso le tausanga e tasi valu o na tasi na mauai ia le nuu leo Italia po o le Kingdom of Italy. Pela wau tato ilo msi le fio le tele o atunu o lolangi sa ta uo Kingdom ia po o atunu e io latu tupu. Ia walua ia so leo langa ua leo to yeini tupu ia ua wha solo mai ia avea ia wei Palestine ia wei ai o lato whaao o lato kovana ia pe o le tele o atunu sa io latu tupu pela nuu leo Italia. Ia o le sol tau sanga tasi valu ntasi na ta uai o le Kingdom of Italy. Ia le tangata la suafo ia Victor Emmanuel o ia na avea matupu mua le malo Italia I le tau sanga tasi valu ntasi le asol nei. O le sol tau sanga tasi valu iva ia o le solo no whaia I tono New York le whata uai ia le sao tangata nei o Saint Patrick le ala wha ingoa ai o le asol nei wha amanatu I tau sanga umalava ia le aso le tau Saint Patrick's Day. Sa whaia la savali to tono New York e manatua I fo ilea tangata tau ta ua I Ailani. Sa tutua ila leisia li I maula lana ska. E mata mai le savali. Ia I to tonu la le hotel le tau o le Windsor Hotel. Ina tango ala le li ilea ia ma tongi mai lana Pule afi fo ile sa tutu ele skana na umana tutu tongi mai lo le ting mule. Ole la au voile tau tatu la au fitusi. Ia mata mai al saval. I te ilo ala men tupu.
na mu efu pena liu efu mai le hotau le aso nei tausanga na tasi valu iva iva sifululua i latou na afia i o latou soifua o le aso nei tausanga e tasi iva no iva o le tangata e suafa ia Koldamer ia o ia sa iai le toe whaavaina o le malo Israelu ia le ta o ia le palemia o Israelu ma sa palemia ma le vaitauna tasi iva no iva e o ma tausanga tasi iva fitu wha o le sol tausanga e luafe pe ama le o vatu ma le 5 se lau ini tangata lotu o le tasi o tatonunga i tutono Uganda na mali liu le so i siafi o le aso nei tausanga e luafe ma le lua na toi pale mai Robert Mugabe fai mo presidente o le malo Zimbabwe na ua toi filifilia ma le whainga palota ia o le aso whamanatu nei e whatau el tangata nei o St. Patrick ia o le aso nei whapea o tangata aialangi tangata nei na toi fo ia tu tono Peritania o ia lea na tele na ia lili wina le tele o tangata aialani i le tali tonunga whakewisiano ia ma le tua whapitola i le aso nei ia le nei tangata ia po le aso o le St. Patrick's Day i Samoa i le aso nei ia i tala whaasolopito fo il malo Samoa i le aso sifuru ma le fitu o le masina nei o mati e whapea mai ia whamamonga o loo iai o le aso nei sa soani ei seu manu tafa moe pongai o pia e whaalele ia e toe lau mai uta le tele o uta ma whaasauina tele o tangata sa o ia sa taita ia ma le tele o tangata o le nuule o pia ia le tele o vaenga na whaina i le whare le asu fitu ma le aso sifuru valu o mati tausanga na te si valu iwa ma le tua i lava ala le tangata le o seu manu tafa moe pongai o pia ma nisi tangata na soani i whaaleleia ma whaasauina nisi me tō tino nisi tangata na afia i e whanei i vai tau te si valu iwa o le aso nei tausanga e te si iwa o fitu ia o le tangata e suafa ia Benjamin Franklin Tilly whapeo leo lua i Naval Covenant o le malo Amerika Samoa mai le vai tau ia o le tasi iwa o tasi mai le tasi iwa o oe o le tasi iwa o tasi e whapea la o le aso nei tausanga tasi iwa o fitu na maliwa i o ia tono o Philadelphia i Amerika e nao le 5 iwa o na tausanga o le aso nei tausanga e tasi iwa luas furu na whana wai tangata leo le maunga tui tangi vale Otto Vincent Halleck Senior o na mātua o Max Halleck Senior foi malu isa ngalea i o leone e whapea tasi le nei tangata whai pisi nisi tauta ua Amerika Samoa e na whanau lei le sol tausanga tasi iwa lua se fulu o le aso nei i le tausanga tasi iwa whalua le taimi leo lo vivela le tau na lua le langi sa no foi ai le tele o malini fita Amerika le motu o polu i lalo se malililienga male malo o ni usila ia o tatou tala ia te maua le whapoponga le taima sani i whaafitai lava o leo toe whaminuti o na tā leo le tūlai valu na o mai atu talomina tupu le tala whasolopito la langi tausanga o mawai vai rale mana ia mon meo tangata fo le na te faia se ngā ruenga le lei ia le ale wha mawina i tā whasolopito e mana tua tangata ia po fuela le whionga se mon tafa po ngai leo a pia le mana tua pe le taimi le tala whasolopito o ia ntaita ia le vaenga fo le na ranga i tai e la vea i mai ia vaa fo le ma tangata ma mea fo le whasauina mai le a wha le tasi vanvan wifa falta si van valuiva le sa afia ia va lima fo ilele ai sa mai le va fo le kaliope sa ina una vele fa sa vele le ya o to tele ata to e fenga luenga le lei fa pia vai tu foi sa mo ile po sa la vele tu pu sa mo se loli le na la vele ya na to tele foi le tau le amal au manga na sa tu fenga luenga le lei so soni e wale ole langa le fa le na tu fa tangata o por lava e la ngona e listangata ala to busa lavi ole motino te afe tu te so son mo e ila le mele na tupu tatu tu no pe o tele o lisi o tausanga ye o te atu o tangata mo o na to refi mer fa salong pu e mai ata fa salong tu so yelo mo fa salong ai o le mesa auto no foi o tau no ye mo fa yele so son mo Bela na le wa matana o winda to tele o tato. Fai so son. E wol fa sa lawa fu.
Vili lo fisa o leo pe vili fui mu. Ia. Ia o tātou nei a tau tu whau lawe ia la wei loa tātou no mela nei. Tas. Ta no melo le masini ia nei lo le po fetu iai po le fui mu, po leo, po le ta vale fal mai. Ia. Te o nei whamanatu nā tai au aisa o le ia. Nā nei ngā mga le leo lo whai to tele ia. Whaamau pia wala nā whatualetala. Ia. E le tamalo le i Wellington, Lower Hutt. O le se fulu walu o na tausanga na ufo i tuilo na toto so soani le tangata i fia mouni toto. Ia. Ai whamele tamalo, o taimine umatua le toina. A se fulu walu na tausanga na matai. O wha lua se lau na tui toto le toina. Oh. Ai o le taimo mua na tuilo na toto na ave le masanga na maua leukemia. Whamele toina, taimine le umatua. E le o ia i se anga fia tauta ua pe mousona vi inga. Ia. A o le alofa e mafuena fai. Pe ama le afe tangata i ofo la tau toto i whare mai e Wellington i tonu nei. Alai mo mi a tangata. Na tui so toto so soani stangata taluna e... Le ai, e le tui a. Tasi ana tui lo toto i Samoa. Ewe, na o mia se toto fwede lo le o. O le o. O le o. Ea, ai saula e tui atu. Oe, e o li toto le maa. Ea, tamina le lata i namu fifiena. Ia, nala uso soani fo isi tangata fo isa mana. Mio soani na mai temi la manuanga ma. E tau sa ili si toto ia. Wa il toto o lai si la tangata. So se ngalo ngal leia e fai fa au pea. Au pea wa iste mi a fe ngalo ngal leia fa pe fie le leia. Ia, na tonua. O fa no ho pola mo tu mai tua pe ole. Fai pela ngalo ngal leia fai. Le ala fa le wa nanga o e fai. Na, ia, o le o tana valu. Ia. Tatu tala mai Samoa. O te toi whātalo whale tātua tunu uli nei fo i aso tofi o le vai aso, alo mai o se whaopoponga o tātou telefone Samoa. O whaamanuia le whionga le te maitai pāne mia, fia mena o mi meta awha, e le to ono ua whiriwhiri o le au si ua mea mamafa Samoa, le ua whiriwhiri e mō ta alonga le tau pulenga e le masino iulai o le tau sanga le nei. O le to ono ua whiriwhiri na sau no le whionga le whaia onga o le au si e Samoa, le tō whātua o Pepe Jerry Warwalk. O i lātou i wa au si o matūlanga o le lona tolu pito i lunga, e whaaso longa o i lātou le au si i mai au panga te itasi, le o lo o tau ai. Sau no tu au Pepe, wa lava tā pena le au si i wa mea mamafa Samoa, pe a fua i lātou koleninga o lo ta i lua pe ta i tolu le aso itasi. Whaalia fo i tu au Pepe, e lei se tūlanga i pei o na manatu nisi pei ua ova koleni le au tā a alo. O lona lava ia manatu, e lei tai lava koleni ngā le au. E tā pena i more vaenga māua lunga le ua o iei le wha tūlanganga, o le tau mawhai o ia alo le atunu. O le wha moe o tu au Pepe mo i lātou nei e to ono, e na ia toi taliu mai le atunu pe a mai a le tau vanga manipini auro, a wā le tāpua inga le atunu. E le au filifilia le atunuu e na au le tootasi le tamaitai. Le tamaitai a whianga inga Star Wars, le o le atau vai le au pango le iwa 10 kilo kalama le mamafa. Ma le vaengo li e to 5 ilanto lo tau vai. O Nevo Ioane e le pango le ono 15 kilo kalama. O John Tuffy e le 7 kilo kalama. Don Opelonge mo le iwa 10 kilo kalama. Au Jack o pelonge i le se lau ma le 2 kilo kalama, ma pe telo lau tusi, o le antau vai le au panga o le se lau ma le 2 kilo kalama. O le anso lua se fulma le valo i ulai lua fe lua se fulma le lua, e amantai ta longa si ua mea mamafal tau pulenga i Engelani, se i wha mai e le anso valo au kuso. E le wha mana tuin o le anso wha beto mo malo o mo le tau pulenga, na momoli el whaafitai el tamaitai pāle mi e le malo tele o Peritania, e tawalantu lo na komsene sa monei i a David Ward, ona o tau sanga sa a vea i le antena o mataitai fono, i le ofiso le malo o le tau pulenga. Whai loe fia me, wa sa au ni sa mo e tā pena mo le taringa malo mo le isi fono so oi, mo malo le tau pulenga. Na whai longa whaatasi le aso whaapitoa, ma le whaamawai atu le sitasi o wātau le malo Britannia le HMS Spray, le sa tau le wafu whaavau malo le antunu i matau tu le whaai ungo le vaiaso.
e lea wha moe sa wha lawi loa i fo i male wha mai a o le avea i o Peritania, man tai fono le ofiso malo o le tau pulenga. E le saunanga le komisina o Peritania i sa mo neina i saunoai, o le tausanga i lua fesa fu male valu le fono tai i malo le tau pulenga i lontona, sa wha lawi lo wha lawi tele i le whailo tusu le malo Peritania i au Boris Johnson. Lo lanto wha nau te inga ina ia si tia lau wha i o lanto hai komisina, i te tono atu nu o le tau pulenga. O le tausanga i lua whelua se fulu, na ulua i wha atu wai le ofiso lai komisina o Peritania i Samoa nei. Sau no David e wha pēr talu mai o na wha atu le ofisa i Samoa, e ui le tūlanga o le COVID-19 fruiva, ai o lo tau mo whai pēr malana au whai ngā luenga ni e ia wha malo sia, le una ia o le ngā lulue wāwāla lata o malo e lua. E lua waantau o le malo Peritania le ua wha amautu nei le Pasifika, mo le isi 5 tausanga mo le leo ina ona o ngā Sami. O le mata opu le vāo le whionga le minista o le matanga luenga o whaamasinonga, ma mata opu tau whaamasinonga ma le presidente o whaamasinonga o whanua maswafa, le whionga whipulea i Atila Ropati, wa sau no whaamanino yeila nā whionga le tamaitai pālemia, e whaamanino nisi o vaenga o le tu o le whainga malo, e le o māla malamai le atu no. Sau no le whionga whia me o se tasi o whaavai malo se le tūla i mai o le whainga malo wa yei nei, o le whainga malo e ngā lulue lunga le tūla whono. O le mafuanga lea, na langa i se whinangalo le whionga le minsta e wha soa atu, i le whaamasinonga se mea o loo i ailo na whinangalo, ona o se wha le tonu wha le tūla whono ma wha whainga taha e ia, po le malo foi o na wha atino ngā luenga wha pūlenga. Sau non te mai tei pāle mea, e le o le autu o le manatu o le whionga le te mai tei minsta o whaamasinonga, o le taofi o le wha atinonga ia au nanga, po le taofi o foi o tutongi o ilantou o loo ngā lulue i le ofisa, a wā o lea o loo wha a wau pēa o lato tiute. O le talo sanga le tamaitai minista le presidente o whaamsinonga whanua maswafa, ona o le tūlanga wha le tonu tūla whono o lo iai le taimile nei, ma o lea ua ngā lulu ei le komiti wha pālemene, e whautu eina le wha ampawhalo le whaatino ina o le whaio ni whaamasinonga, ona o i o lo awhi ai mata au po tangata lau tele, e le ngata le wainga whaapūlenga, ai o lantou foi o sui o le antunuu, e au foi o no lato pui tangata lau tele, ma lato mata au pui au inato le whaamasinonga, ai o lea o loo iai se wha le tonu i tūla whono o loo wha vai ai. Sau nofia me, o tūla whono e tolu na pāsi e le tausanga i lua whelua se fulu, lea o lo au fie ma le tūla whono whaamasinonga o whanua maswafa o le awhiv se lau valus fulmeltasi, na suia anto i lea swinga i le tūla whono e lua whelua se fulu. O swinga la ia na ta ua te maitai pāle mia, o loo whapea mai ai wa ave e sea to whinga o whaamasinonga, na whaia i lalo le tūla whono whaamasinonga o le awhiva se lau valu se fulmaltasi. O lona winga, ua leo to i aini to whinga o whaamasino, mai ele ai se ai inga na tuu i to tono le tūla whono whau le lua whelua se fulu, e toi tō fia ia whaamasino, o le aunga le nao le whaafita auli lea o loo tūlai mai. O le anganga le whionga le tamaitai minista, se whaapawhala te isi o na o le tūla whono mamta whaioi le nā le pālemene, e nā o le pālemene foi, e mawhaia o na whaini teu ngai ia tūla whono, ma e leo iei foi se anganga le whainga malo, e whape moni le maua tāo fia le whionga le minista o whaamasinonga, le au nanga whaamasino ma whaamasinonga. Ua si tia le au nanga al vaenga o pūlenga o tinei mū, e na ua whaamae a se lata wa onga mō le tolu aso, i le whaonga ina leo wālele whaalele le airport drones, ona o se mana onga tele o lo mō mia le mtanga ruenga, pe afu atu le whaawhainga tao latu tiu te whaatino, e whaalave o tuanai. E le whailua inga lau tu stan lo le pepo le Savali ma le minister leo whal pui ma leo la tue fua ta ina. Le whionga whawalo le whau Harry Schuster, na ia whaalia ai le tā o tele o nei masini, mō le ngā ruenga le vaenga le tinei mū. Pe o na sila fio le vaenga le tinei mū se tasi le o nanga mō o mia tele,
I teime te tupu mai I whaawelawe mo le whaasauino soifua, ai meise I mea tō tino a tangata. E whaamaumaunga o le nei vai tau o le misi mo mi o le soaswani le tinei mu. E le ngata le ale mai o mui whale o ainga, ai meise fo I business ma company. O le naunau ta ingo le pūlenga I pe o na sau nole whionga le minister. O le toi sanga whaamanatu a tili le au whai ngā luenga. O le ngā luenga whaati nei mu, e le o se ngā luenga e whaingo fie. Pei tai a whai ai ato o toa ma le leimea whai ngā luenga e whaao ngā. O le a whaingo fie le whaati nonga, o la tu ngā luenga mo mia. O tala ia mai sa mo manuil ni yaso, whaasoi foia. Tala flamal whaapoponga mama o tala whaunga le si o whanga le lau momo le nei tai au o le asus fulma la fito o mati lua a whelua lua. O le ate tala atu ni usila o na whai tuto o I tangata ua mai o na whai o lātou tui pui pui. Mai au se tālia a matatu ile tui tasile menu te le tu les fulma le lua. I le vai luanga o le pō o le asus fulu lua a perila. Ai o le asu momo me o le ate tala atu ile avanoa mo tangata mai atunu o. E le mo miaina ni visa ulu whale mai ni usila, whaatase matanga tolo I ayo lātou visa asiasi, e to saima se fola sangal tamaita I pāle mia Jacinda Ardern, I le asoana nafi. Sa ia tā ua, o le ua lātou tauli mai na se ta ia lailo ai ua saunga le mo le whaatinonga, o le isila asanga o le toi te tā langa le o whio inga, I le vao ni usila mātono I whafo, e au noa mala whaanonofo e sea, se I toi au mai e tangata tā whafao. Ua whetau I le leile whaulu whale mai o tangata Australia I le asas fulmantolo a perila. O taimi o tu uanga wa onga malewai tau o whaase enga I le aisa ini usila. Ai o lana whautuanga mo tangata tā whao mai whafo. Ina ia tā pena. Ina ne ite ua whaiala tau su enga le vairusi ai whaamaoni e le COVID. A o iai I tutono ni usila. O nei tasi le vai aso e whaanu nofo e se ai. I le whai ungal tau sanga whaaltupe a mati lua whelua se fulu. Na o atur sful fitu te simale 5 biliona tala tupe whaalua turisi whaavao malo. E tu sale male lua sful te simale tasi pasene na sao whanga I le tu whaatasinga o oloa awina atu I whafo ma au nanga ani usila. Wala whainga o tangata tā whao na taunu o le tunu o. E taulu te simale 5 miliona. E au fiele tasi te simale 8 miliona o tangata sao mai visa. E malolo mai I le atunu o. E mo mia pea tu risia la tau su enga a ole I malanga mai, ma ia whaamaunia, ele o afie le vairusi, ma whaiele isi su enga I le taimia taunu uai, ma le asolo na 5. Ele o toe mamao a ilo ilo le kapeneta isi vaenga e pei o pasi po o whaamauninga o tui pui pui, whaapei ma polo inga molko viti pio na saunoa le pale mia. O le aso na nafisa mawhai o na asia mamai mo I nai le fionga le komisina sile o Samoa New Zealand. Le asi papali I Tommy Scanlon malifale toa. Manisi o sui le tunu o le maota fawolo o wha solopeo na wha mai aina. Le ofisa le komisina sile o Samoa I tutono Wellington masa awai fo I le pule sile le si ufafonga o le laumua. O se ngā luenga tele ma o wha la potonga ma kampani ese o ngā lulue wha atasi le fonga o le ngā luenga. E au fiele Wilson Commercial Limited, CCM Architects Limited, Oricon, o le Fire Headquarters, ma le Ryder Levitt, Bucknell. O se tasio architect po o le na fuafuaina matosiaina le ata o le fale, o le susunga lea Esekia Whainga, o se aloe whaasino I amata utia Filipo Maruta Whainga, ma o ia le sa ta ita ia mawhaamtalaina vaenga ta itasula ngā luenga I e sa a waiatu, e tolu na fonga fale, e male paka mo ta avale vaenga pito ilalo. O le fonga fale mo molo o waiele ofisa whaafiloa I mataunu I tangata asiasiatu. Manisi o ofisa whaapea ma se portofono a o le fonga fale lona lua o lo iei mani avano e mawhaiona tatala atu whaanofo maututongi mo ni ofisa. I le fonga fale pito ilunga o le aiai male ofisa autua le fionga le komisina. Na tā umwe whaapea o le whaamoimoinga o lo iei
O le isi tolu masina o lo manai e mai a le iai le ngā luenga a toa. Wātangi a mai le mātanga o fia tele o le ngā luenga ai talu ai ona o le whaama i le COVID-19 sa whai ei ma wha atuai. O na ele ngata o le tāpu ninga ma le lokanga o le atunu o ai wha pia fo i le wha atuai o na maua vaenga mo mia. E wha atino ai le ngā luenga o le iputia e wha pesilia ma le 10 miliona le tau o le nei ngā luenga tele. O yese popole ngā pule nuu i le ito malo Wellingtone, ona ole le ifa ilo ina ya la to le fa ungal company lo na fa maswa va ya Wellingtone le Wellington Water e ave se le vaila awol fluoride le fa pe wasilia mala masina mai swa va ya le ito malo ma ota pa se fa matalanga mai le fa la potopotonga o ana na fin fa ilo i fa pea na tapea i le Wellington Water le fluoride mai le tafea tu le sapalai le swa va i le taulanga Wellingtone a pahat fa pea maporirua i le aso valu Februari. Ma o se vaengo le itu malo lo o au ma wele silia ma le tolu se la wafe o tangata. Sa fa ilo foi. Sa le tu mau i se tūlanga e tasi le mawalunga po le tele le vaila au molfanta usanga ua maea. Na fai ele fa la potopotonga le fai unga e tapia ele fluoride. Ma ini nufonga autu se lua ina ua maea se ripote fa apea ele isa o le mawalunga po le tele o le fluoride. Sa fa asoa ina atu, ma sa mo umia ina ini ngā luenga toi fa alele ai, wa tolu se fulu tau sanga talo na whaia ngā luenga titele. Na ta ue Charles Parker o le Wellington Water, sa tau fia le fa alunga le fluoride, a o ilo ile unga le ripoti, mana ia te ina ni fina ngā lue fa apia sa titau na vave fa iloa i tangata na saunua Parker. Ilo la tau talitonunga, sa whaia malfa e te la la tau fa unga ina ia mautinoa, e sa o wha amatalanga e to ina ato peitai, na wha alia le pulenu o porirua ani tapeika, wa ielo na popolenga, po ania a fianga i le ola malolo ina o nifo, po o loa o tangata o lona ai, mai lea wha le tono. E to o luas fulfa isi tangata ua maali leo na ol COVID-19 e to sai ma wha maumaunga o le asoa na nafi, i ta tono New Zealand. To o se fuluiva a fe lima se lau fas fululua tangata fōu wa fia le wha mai. Na ta ula matanga luenga o soifua malolo ina. E to o valu tangata na mali liu le asong fual COVID-19 o le isi to o sifulu ono. Le ato i ele lua sifulfal fo inumera wha mawina o ananafi. O e na mali liu i le tolu vai aso utua nai. E ye mafua angal wha atuai. O na wha opopo ina lisi e au fie tangata na mali liu o loo a fie le COVID-19 pēna maua fo iwa a fie le COVID e ua mali liu. E to o tasise tangata ilunga to le fastful tau sanga le matua o loo a fie ye ua mali liu a o le tasi e to samalilima sful tau sanga le matua e to o whae ta iono sfulu ma o na tupu tau sanga to o tolo ta ifit sfulu to o valu ilunga tol ta valu sfulu male to ono ilunga tol ta iva sfulu tau sanga le matutua e to o sfulu tasiti nama tamai to o sfulu lua wa to neile to se lau fa sfulu tasiti tangata ua mali liu a o a fia le COVID-19 iwa i te tono New Zealand e to o iwa se lau fitu sfulu tasiti tangata o lo tau fia i fale mai ona o le virusi to o lua sfulu tasiti potu mo ngā senga seti ngā ina i le pule ngā whaafale mai Wellingtone porirua makapiti e to afe tolu se lau ma le valu lau wha ingo tangata fo u wha amania le virusi, ma le to fit se lau valu sfolo. E le Hutt Valley, to o lima afe tolu se lau sfolo valu i Aukilani, ma e rurapa e to o lua se lau ma le valu, Hawke's Bay, e to afe ma le wha se folo wiva. E lua isi pisini sini usila ua whaiani ala wha i unga e wha atatau, i ala au nanga i te tono Lucia, talua yos wha ingolo o whaia Ukraine. Wali iputia wha apeto sa malitole se lau kampani ia tunu isisifo, wa tau fia la tau au nanga wha apisinisi Lucia o no ia os wha inga, o le ua pipi ia tune ia imal kampani New Zealand, mo le wha amaumaunga o tupe le zero i le angaio inga, mo ua ta ue le zero, la tau te langolango ina malosi le toi wha afo inga o le file mo, ma wha alo le pulenga tuto tasia Ukraine, ma le puipuinga o na tangata. E ua whailua le isipisinisia New Zealand le Fisher and Paykel Healthcare. O le a whaawau bea na au nanga i te tono Lucia. O na oa lātou o loa, o lo o whaonga ina moni tonga fitinga i whale mai, o wā ngā senga selo COVID se folowiva.
E tolulua tausanga se taulele a Hastings ua lokaina ina o tau mulimuli mai o sofaina ni tina mātua stolua mga oia la tupe sa maloa ini masini poka sata aloai na ta ua leo o la waule la songa fuana tupo ile a ngayo inga mai to tasile tina sa tonga fitia le fale mai o le talitonunga leo a tonu na mata ia le taule le alea nei tina ona na malo i ta alonga i masini poka na malanga tina mai Hastings manga iatu i o la ainga ma o ina na o sofa iai le taule lea ma avea la mea tōtino fa apea ma la tupe e tūla i le taule lea alfa amsinonga fa i tu malo Hastings i lea so. E silia male fitu se lau kilo kalama le mamafa o pauta o ona whaasaina sa mau le ofisa o tiute i tutono se pusala o loa po le shipping container ma ua whaatu ina ai se matati e le taimi mua ua mawai se u te tele whaapeoni pauta o ona whaasaina. O le pusa o loa sailungo se whaanatu ua Amerika i saute i le masino Januari lua whilua lua ma ana taunu o i tauranga a whaatau atu ia pauta o ona whaasaina e mawaile lua se lau valo se fulu miliona tala New Zealand. E tu sai ma whaamamunga le ofisa o tiute o le ofa ngā solo le suenga peona ta ue Canmore o le ofisa o tiute. O whaani fo ele o leona lantou whaini suenga i Hawke's Bay. Ina ia toi ave ese se whale o se taulia le o lo iaini o na molianga titele ini fo lau whaasaina o le whaalinga leo ele tasi se whale na o lato wasia i Hastings ana nafi o ta avale ma a seta ia na o lato taofia o ni mea tau tino se taulele e tolu 5 tau sangle matua lea na lokaina le pili o tau le kirisi masi sa ia umien fo lau whaasaina o le methamphetamine, ecstasy, ma le marijuana masafa moe tili vatu ia fo lau whaasaina i Hawke's Bay. E tu samale ivas fulu afetala le tau whalau whaasaina pia whaatau watu a o oloi na tau fia leo e silia lea male tasile miliona tala. I taalonga, e tasile taalonga le laka piso pa Pasifika o le amwhaina whaatau no wina i tutono New Zealand i le whaingo le vai sonei o le taalonga le oto i whaatulanga le moana Pasifika ma le Chiefs. E whaia i le malai o le Mount Smart i au kilani o awhianga o awa le Blues, Crusaders ma le Highlanders i le Covitis fuluiva. O le hema whaina whaatau no wina ta alonga peona sa fuafuaina. O le whaatau no wina le ta alonga le vao le Crusaders ma le Blues, whaapea ma le Highlanders ma le Moana Pasifika. O le whaatau no wina le ta alonga le Hurricanes, le afto a manuia mai le Coviti, sa fuafua ta aloi ma le Chiefs o no tuutuunga le uni la kapia New Zealand, leo le ata aloa iloa, ma le Moana Pasifika. E whaia le taanonga le Moana Pasifika ma le Chiefs i le astona i le 5 minute e te eileito lai fitu i le afiafi. Na ta ue se pe pau whaamatalaanga le uni la kapia New Zealand e le ise fuafuanga i whaapia o le a le ma whailava na whaatau nuu maolo i ele talutonunga le uni o taalonga i o watolo po o le amwhaion toi whaatulanga i se taimi o iluma. Tala whauia ma le si ufonga le laumua mo le nei vaenga o le tae au. Pa malo le whaafonga mai le tātou atunu na ua mai am le whaaponga momo tātou telefou le nei tai au mai se tala mai Samoa. Mo le whaaponga le tula iwa le tai nei o tātou telefou e toi whaamalo atu ia i le tātou atunu le whaafonga mai ma le mai lunga le tātou Facebook ma lunga le tātou YouTube ma natua ia na le tango lava e share le tātou Facebook le aso ma le aso whaamanatu pia o lau langolang fo ina le tātou tautua ma le polokalame. Ai Yeah. Subscribe to Tato YouTube, Tato tunu ua whapea na te mai moai, po na fo i te mai moa ai te le o tu whaina i o ainga. Ina no whailoa na i o ainga e vai Tato YouTube channel Samoa Capital Radio. O mi leo subscribe, ia na Tato friend no lea pe tau te wo. Whai oi mo Tato wo. Ioi. Ia o se vuna le, a tango se le tautua se whanga la moian po kala mele aso mele aso. Ia ele ngata moelo fia. Ia ai fo ni mea ngalo e mo me pe tango to e ki tu ala Facebook ai mata. Na i lolo walu e share ia fusu anga la fai no Facebook. Olo po ngate o mo wai pa share. Pa pe moi. O le ulo le mo le su e le. Na e ngalo tango share ta Facebook la tu ia mai le u fatu ava ai metia. Sama sania te ia sola. Ia na tu tala no wala ia le ola. Zawe.
Sa o toi no mo to no tu sa mo ya so. E tala noa tu lo ile tangata va pe. Na le beto te pisa. Na le mo te ma to ni la tal vo ya so. Le yo le boy oi. Atu te i lo tangata le o si o le tangata o le o langa tangata. Melana so se si ai tala no boy oi se o tangata o le o langa tangata. Malama le ola. Malama le ola. E te voi na usa tangata o le o langa tangata. Ngai ini o fate ia voi tangata ia uma na matu masani me aso na ele mai mo mai o le o sa fai atu. A so na boy matima ya. Ele lus ku tor minuto te nel valu. E na fa fianga vai foi. Ale va te fa fianga. O le va tu le na tupu ele mafui e na Japani. Fukushima. Fitu te sima le tolu. Ma lo mafui. O Japani ya ta o to lungo le leina na ta o le Ring of Fire. Ta mi sanga na la. O Japani ya yo masani le manu lui. Me foi na i fa usanga o fa le Japani e pe a lue fale ya pani pe e ala va no o la to fausi fa to ai fa ya fianga le sin o ya pan e lo ye la su nami mani me o longo mai tu ai fitu te mo to o mo to amalo si te le pe fu ya tato ya ai a fa pe ona te fa fonga mai ya pani ya mai fa sa ngale mo tato o fe foi o va ai ne ai so se vai pano America ni usila Australia wa i tangata to nginga lan me mata. Le so nei Saint Patrick Day. Le so le fata o le Ireland. Pe tata Cristiano wa le so tatu tala mo. Tata Saint tata pa ia na Saint Patrick. Ya o ia na se umalal pese. Le tau va ia tu lo ni stala fata u tata na. Le la fata o le so la nei Wellington. I tau sanga i u te au tato i tai Wellington. Te vai le tō mō tangata o fulan mea mata. Nongo whia tangata i alani. Tangata i alani. Ia whio wā i solo le tau ranga i le asol nei. O whenai whale ainga. Whale ainga o whale pia. E vai le asol nei lan mea mata a tō tō nginga. O mai tō nginga. Alai. Matua i mana ia. A tau e whuna tangata na liwina tō tele lau Kirisiano i alani. Sa. Ya, watu tatu fa fianga lea mai le mtangi mai sai. Ya, o le teine o Corina. Talofa Corina. Nova, lava tasi. Shani, ayo man chulo la Corina Jotashi, Corina, 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 foi mai ayaita. If I man to malo ma fa. Taini mua tratalano angaloa. Era sonare fola ina ule taula. Oh, I wa fashe ina lo ma fa. Corina, 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 foi mai ayaita. Ia taranoana Awai pule o stafine ile la lona ba Ai lo tu mau ke ono uno fa Ai talo sia ia umisi o taola Corina, 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 foi mai ayaita.
Ia le matang me sae ia ma le tene o Corina. Ia Corina, manuia ngā luenga na iaso. Ia. Ole pese na le matang me sa. Ia. Pese na fatuina su le veta kurene. Sa ole. Ava pela te wesu e point fatu le pese le. Ia pese fatu e su le veta kurene. Mai le matangi mai sa tamal potini mai tua i e foi ngu i tua le mai au mai pese le. Ya se ma wole no le ta mai le no le ta to Facebook, fa mo po le YouTube. O ngalo le fi ngale. E fa sa longa le ta o terminate. Fa se silanga mai le akape Bible College. O le a tatala ina le la po le ia ma akape Bible College. Ele no le le ven tatala ile aso lus fulo mati. Ia le sa nei le ile afo le ono ile fiafi. Tu atusi o le tolu lua a Bristol Street 11. Ia ina i te whare mahana hap ia por Community Center 11 ia a mata i le a mata la terminal a Foleono le fiafia la solus fulu el masino mati ia i foi si wa fia a onga he fia mamlama tili tuspa ia suane le aso lea e whaiona tala noa fa tai sainia ele Dr. Benjamin Williams i al faao a onga. Ja. Ja, sanap. Ja, tai sanap. Ja. Tamol potini. Mana ya. Tala fia mo au malanga me Australia. Ia, me tele patipati nei tu fu mo Australia. Ele patipati le ta tomau. O ke topa le ana a mata o tu ia ile no mo vanga le Australia malanga mai ia le o tu mai ia iluma le so fulu a pelila. Ia whailo tui. Ia, ona whaile ona e malanga mai. Me lea, ia, patipati ane tātou Australia ina. Australia le Mo wa leva no le wa vatu mo tangata ni usila to fo mai. Ia. Po tangata ni usila la e o mai. Le la tu leva no so tangata Australia ti so ta fa mai nei. O le so sfuru tolu a perila na la to o mai e. Pe na mai ta fo. Ia. Ia tau na umau tu e lua a le malanga a le so va le tu lo ia failo test tau na negative low test. Ia. Lau so wenga. Le sa wo le te e vai nei. Si tau so ni te mau ai ngo. Tone ia ma ni usila. Mai tu fa mo nga pe ama 2 biliona ta la tu pe mai tu lisi. Ia. So ia Wellington ni tau so. ka se Tu si a Wellington ia. Yo mai ta fa fau solo ile tu malo Wellington ma ia fo ia tu pe le. 2 bilion. 2 bilion dal tau so. Tu a te le. Ia ni ngola le o mo te mini o le tau le tanga fa ma. Mi si a tu nga. Ia. Ste ta watu la ia St Patrick. Ia. O le sentule sfurfitu na tau o le tala lei i Ireland. Ia. O le tangata le tau la mua i le watu o le tala lei. O le aso nei na mali wai, le tangata le o Patrick. Ia le tau o le tangata pa ia Saint Patrick. Le lan mali o le aso la, o le aso ke usiano. Fa manatu atu sa i mawhaiona whapi. O le aso manatu o le tau o le tala le lei. Fa ke usiano tono Ireland. Alangala le wali liu te mine wa ve mas fia. Ia. Fa ye pati ma fia nga o le aso ai o le aso le tala. Befo tato sa mo. Aso le tala le. Le ta o le aso le tala le. Ia. E fa penala le aso le St Patrick. Ia. Ia. Mo se fa mni no le titulu. Ngala tau sa uma tau te vai tangata ile aso sfurfitu mati tau sa uma. Tai me tau te vai tato no le o le aso ke wisia no le no le se Ireland. Ia. Ia no sui le nei tau fo tato. Na vai foi lá ia lani te mine. Le lanu mea mata fa so ato. O to ninga tangata fe wa yo nga wenga ma. No mata na fi le pokala mele le chesa. O le fesili la na sa o fesili fa pe. O le ale aso e fa manatu e ia lani e awone ula intangata. Ia. O le no smoking day. Sa ulo tali e na i ngalo ya uli stali momo. Ai lua tali na ata na tali momo le aso le St Patrick. Ia. O le si tali, o le aso le fulefu le so lulu. E tali lola o te malona tali no forma piki le aso le fulefu. Le so lulu. Ai se ngol tali sa. O ile aso le fam nato le aso le fulefu. Ia. Aso le fulefu. Ia, o le aso tonu lana, o filfili no le Ireland. E ta o le no smoking date. Io. Pe wala tatano yo no Ireland le tatano te mine. Ya ai malo le usu, malo si le tai au. Ya. Ole University of Victoria. Tu le sa to la wapi le to tele
I tonu o Wellington le vaso nente nei. Ia. Ia, o le lua vesta lua ia. Le la o tolu nei ia luas furu tolu aso. Ia. Luas furu tolu aso no foi tangata I longa ele ata tolu mo parlemento fa solo mo University of Victoria. Ia. Le la ua nga University of Victoria e va tu company fo ia fa mamane no toa. Ma teu ia la. Teu ato me sa tola wa pi tangata ne. E te lona le tau ato le pili le tutongi University of Victoria. Ia. E limas furu afe New Zealand. Allah. Le tupe mau ale tupe so. O ngau ale University limas furu afe New Zealand le tutongi fa manga o luma o le mele sa tola wa pi tangata. Ta e fa malama mtulang fa pena. O inta e foi fina malama. Yo, ta e fa malama. O sole. Yo, tau tia. Ia. Vai la ele a fianga mo o to inga vai fa pe a. Ia e fai o le solo te ia e to ia lo tupe ma tutongi ia. Lo fa lo la el por kala Mel Salvation Army lisias. Ia. O lo fa Salvation Army I nai tangata ia nai so te tangata fo I e le ini meno no fo homeless. Ona na avatu le to hotel o va ngai so te fa to hotel so te. Oi. Mara to fo langa no fai o popole ma o me ai ia me umma. Ela wo umma. Ia le tu pul fa le tonu nai tangata ia la fa Mel Salvation Army. O la ila to nunga to hotel la to le sa ia I so te. O le fi ai ma su se me mo ai ta ile tu loa. Yoi, ia le lau mai a ia whai nai tangata I tōtasi. O te loa, piano whātu lisias. No ova ai atu I le televise, I le vile le kami solo mai leo mana tau camera. Me pui ata. Ia. E se me pui ata lau whai televise. E se me pui ata leo. No wingo taimi nei, lau amata whanga, o ia ia le wanga whaptoa leo, lau whai diso usu enga. Ia. Tangata isa ia o le maua whape wau. Ia. Maua le ia usu ea. Ia, I fu isa so luma te ia watu mai samnia wape. O mele tu lai tu la fono. Se vai la ia. Me na o ye. Ia. Ia wai, ia pe ia fa ale mele tupu mai America Time lo fanga solo pe fa masinongo ila ia vai po January ele so no le na. Masina tau sanga te nei len tupu ia le ai. Ai le ai o le fanga solo ia le o fa pui puis. Puis. Ia me foi na ia. O meu tupu ia ngai foi le o ina ita tau. Ia mon. Ia. Tau mau ma veng fa pa wai fai umale ia le fa lave. Ia ai te tula ia fa masinongo i lista mi rum. Nga fa pe tau na ua u tati o se solo te ia te ua ia tau na o faia se fa masinongo poto. Ia. Ia tasi. Alwe ai fia te halua oi. Na vai pe au i foi le ava no te mafo fa ia. Wai sau tau na ua no atuma. Tu fa masinongo ja so te tau o le i le sa va tu. Ia fa tu fa masinongo. E fa atu ala tamale te sau mai sau. Asu tu e wole tu ni. La web movie of study. Ele la ful. Ele fa na tule a mai ne va nga le o. La va nga le fa nga ma meu fa ma ia TPs. O le mai ta winda la to o le a nga ini usila ina fa nga ta na mo wala va no yo ta to va fo mai fa le ainga. Ia. Fa mo mo ia sau I. Ini usila le va ia. Tu sai fitus fur fa TPs. Fa le ma. Lau te tau tua ina le se lau a fe tangata. Ia. Se va aila I le fitau. Te le tangata a wala titi a wau nanga whawhare mai. O au se tāria. Se lau se fulu ono ia whare mai, GPs. Ia. Ai se lau a fe tangata la tau te tau tua ina. O kānata. Se lau lua ia a wau nanga whawhare mai GPs. Ai se lau a fe tangata. Ia. O le matua I te le ana mana onga New Zealand. Whaila le whapo monga lea. O le nuu leo motueka. Yeah. E whale mai nei motueka e tau le Greenwood Health. Na tau fia la tau bookings o momo appointments I whale mai tau sanga le te a. Ai sea. Le lava GPs. Wali taia le si vaenga. Ia. O malolo le si vaenga o no mafuanga whale ainga. Oh. E pea ma le lima se lau tangata le lis whatatale. Lo winga whapeo I le te whale mai whale ainga le. Ia. A vili nei mo sa appointments. E whamela vaenga le. Ia sau nua whenua tonu. Tele whale tonu tonu. A whapea la e matua e mana o mia elva I on whale mai. I motu eka. Ia tali na e watu ia. A whapeo I le te whau mai. Oh, e sole. Ia, me whana I eile wana whawhare mai tātou Pasifika lai tai Wellington. O le ainga Samoa. O le maa nei e o le talaanga o le ainga lea. Ia. Ia,
o la mata mea I tama whaasol mai whanau, fo mai umare ainga. Ia. O kulenda fai, a fa pe fo e fa forma Wellington e te la talata il fan mai, se umato e fai no atu po fe tonu e. Ia no le stala ina. Le leila la tu o nanga. O se ainga le afa Samoa, ti na o stamba le Samoa. Tu lo te o se po ia ni we e alo nai tu tama. Al Samoa la tina e fo mai to ina fo mai fa nau. Ia fata la no fo no tatu le tio ile sia so le fionga fa ia afa pe a e mana mal Samoa mal Pasifika le Pasifika. Mo a alu foi lá ele está lá na lua ainda é sui esse mais é o nanga o e fiwa alu ina Wellington ya mala fa ilo atu le tu system de vai lá fai tate o le mana onga la le o nanga yo tipis ya e mana o miel fa mai e mo miel a mai o tamiti la onga le wa o fa foma ya mata ko le ni tonu fa le mai ia fa le ai ia mo ia la vai o fa na no time dei le wa nga in mo tu ate le fa le ton so mo tueka me le fa tai nei pe poli lua mo Wellington e tau te ai vili atu nei appointment ia e ma faina tali mai le fo mai mo la appointment tai au po nei fo ia ia pe tal no mal nurse ia o e pe se me mana o o si tai mi e fa se ata to le o nang fa fa mai fa pe to a leva te le to a ile to a pisia to a matana uti la fa ngalwenga lava nei la tatu o sa o ni putina le o mai oi sole eu te le fia si fila mo tu ka ba foi o fa ngana ia sa o le ia le va mi to lo appointment ia to a mo lua fe lua fa lua fe lua fa la so fitu a pe mi le a te va no la fitu a pe mi le lua fe lua fa e o tu ye na li tole e o tu e o ate a fa pela nei le o tai alo o appointment a i motu ka o lo te vili tu nei a mo pe motu tasi ya ese me mai se fa mana tu e la appointment o tasi o le va to fo isabo ma lo se fo na fa mana tu tai a mo nei ai você vai na te fia vili mai te fa so ai ya todo va lima no fa tasi ya na tato tala no ma tato e va se nga foi lo vili mai tato tala no ni tala ma na ia ma ni tala nga ma ni tala ma li e mo ai lo fia a fa pe fa o nga no nga fa le la fia la se la mo no tu pula fa ga lo fa vai te mile Australia ya o le la to ave sa mo el malo sa mo sole Australia le tu poi ia e lui tu el tupe ia 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 nei tama I so tula fono si vai nga o lili vau ia ia company Australia ita ilo ia I wala ma le mala male sa ole le ia risi tu ia te ofo to tele se la mo tu ala I le vai nga lo tu e le va no e malo Australia to fa le ia la to amio ia lo to no fo le pe ale le ia au vai nei I sa mo le lo fio tatu tanga fio mai fa fonga no fa vai tai ia mo o vai tu foi vai aso nei fa ma vai mai si ai ngal mala ale le wo mai le feta ngisi ya le feta ngisi fushi fa nau ma I fa sina pe tausanga yo mai ile stai pu tai mi umi ia ai no o ai Australia so le e to tele tu sai le la le ve le mo tasi fa ina ile suau ai afa pe saunte malanga mai ia ile to tau fa to no oi ma le mo te le ia na la el watu wa ia ni so ni fo ina ia ngai sa mo nga se len ia oi nei tala watu la to ma ia va pe fo sunga i pe teru ia lena le tau le papa ia ma le sa fra Nicola Pepe tala Nico oi ia le wele tatu wala audio tam fai mai ia ma lo se fo mo malange ma lo se fo tu poema oi ne va lo fa to ina moi Adeo fai fa lo ko ka le bo ba ile oi lo que next door ia oi va ai la ia le mo fa no ko po clave po fa eva so fa ma moni o vida ko le makal alfa vela o que fial ia lo sa un fo ile sime se fast food ko sanga o fo oi o la o pele sa u ale o si fi mai ke ko sa ela o next door o se es fruiva ma que vai a no ko fruiva ma que next door lo fukasi in Mahora Street Kilbeni Mahora in Mahora lu furtasi la vanga e fo ma ya o fruiva o yes fruiva o fruiva
e vai ma o vai Alo. ngai I fia kiopeni, ia. Kiopeni. ha O kiopeni. ikipeni Ia, le le lau. ropa sa o fo man nga pe le ngi bus Ia. interview La yes, ia, la ye tes yes to tatan no, ia malu le stala yo ina. o ke ko ese o fielo ala o fo mai lo e a ko ko ki fas ko sang lo e o strip mo au ia o me o ke ro ese o sia so karango ia ia Alu ia. fa o sam o wa nga a sam wa i vole ba ko inga fo mai o le wa Ia. au ki ia pa tal O tele polo ina o el tama fa lo atu. Ai maua se fa no tio ye. La tu le fa ile sai fa lo lo mo tatu le tio. O ma na yo lo walu o fa ma ile a moe. O ma na yo lo walu fa ma ile. O no le tu lo wa o tu fo lo so fu. Ai la tala tai lo fa le na lo so fa vali e fa lo poi me tu sa fa. o ki lo ko fa mala mal O vai le vai. ngo ku au ki alu ye ida sia so o mo fa ye ko fa lo ngo ko ku Ma na ia. i pe wa pe ki alu ye ngo ku e wa se pu lu e ko va so ko ka ngo mai fa ma Ia. ma Mo. ku ala ngo vi de kwa la so nga ya so vi nya ma ka ngo fe o li ye la ka so o li sia so Vai la le va na vi di mai na tele ya do ye. i wale le so waru i fo i pore ro pa so no yo so vele ka ma so va so le o so vele o ki lo ko fa mala mai Ia mo le ma tai. Tai moe. ia wale le mangela Na ele o tele me lau TV na o lau cartoon na mata mata. Hello. Hello mata. Ana i foi vai o te ria la wori. Pa la vet poka la mata wala mata cartoon o to. Ia ngai moe fu fia. Ava pe ola ini ia sfana sto ino moe ia net. Mata va tas ia mata miti. Ia. Fana wa au manuia au ngone yaso. Tas dato pese. Tas dato pese. Ya ai malo.
Tanga malesunga ya anise ko fale moy man faltua ya Sonia ya ole wa yel tatu wala talo fal wala talo fal moli malo se fulu motila malo se fu malo wa mata ya ya bangere sa wanga da suwa de dia wa oro mangwia na fa kai de ro foredi ya na di sa fa fongo man na fili le tawa o ino tatu ingilisi dia na tele vidi mai fa mtala po fe na o mai lo ingilisi sa mo me sidi no wa sa wo pinari ka ya na long fa kana na moli lo fa mai kana de lang o vidi kulo wo ka ngo fo le kanga makana pouringa ia ola ai failua o nga idisi ia fa pena nei go video ia pa ma lu atu ile lenga ia nanga dia e fa kai kai ia lua punya lo molitam malo ngai foi le ngika ya fo e wo ko bili ko ongo le ka pulen ko ya fe muri al sango sunga ku foi ya lo foi ia mafanga o le ko fa fo isa mo se le fa ngo lo kolo me ana ka vai ai ya nkako baba ai umma ko ka mo ia so foi de lenga ka ki o ka re hori are paka pai le nga fa ia ka onga o inga sa kilo ye ya me kup ia la usa ai se le mga mafo o kapu ele o kanga ka uma o ka maki kupulanga i le mele le o papia mai mau apa te yaki ai fai au mau umma mai kam ai lo ai de ngu pier kam ki awara mai ai lo ai pier awara u la marwanga awara mai e malanga ya le na ka ko fa longo yo le ala o le menga le wo no ni ka dia le la ku vivilia i ka ko ka maki o le menenga ku ni i ka maki fo i ta tra ngo mai dunga ni orki o na kong ya le wo va ai ko ai Australia o le fare kong wa ka maki fa ko fare kong fa ko ia o nga fesibilia o ka ngata mai se ia ka ua ko sio ka ko ku ia o le mea ngai se lo ka whangongoa o le mea whaninga o lo whaia mana papaia i le sio pei le rungai le au kau apu le rungai hei ia kau kua ngā o a mia tāpai sa mo a wak whaia i ngai langa kau wadea i le ngu a mea hiring ka ngā reanga o ka ua kuai ma le mako ai ia ngai e kau kua i lau lai ia mai sa moa le rungai le sting lau kau apu ia a mio le leima makalia mio e kau le leia ia mai koe sa wai fo i le kau sanga sa o le leia sa no awa o le si mau le tu lo ale ava nga mai ka lo fa vai te mi lo sfai ti o mo to e mo li si o lo afa ina le mai me le mau le si va nga le zamo e o le tau ale si nga tu pula ka tala vo le mai malanga le mai ta fa o mai le nei fa te ia e tale lima pe tale o no tai o tauna malanga i lunga e sau e te ia ila to o le ele ta pendal ma fa sa o fenga lu o la fa pesa o ta fa Australia po New Zealand ia a foi langa al makauri ona wa umanga longo ia yo leo mai nga lunga fa vai kai e do fa pe o sa e ngofo se hotel ala la fa yo ma fa mai ia o ko nga me nga e sa o iso la ia ka nga ka tau nga mai ia ale wa ver fa mo ia la ko o le alo no po ia ma sa o ia si le fa mai anga live lunga basketball fa o ama o le ba nga pa la ia le mai anga ia
Ya, adi wo mai da ko alfa yo ko me makanga ngi ya le ngofo ngai kong sa. Wa nga fo na live night le sa wo ya. Tinge fo de tamna yo Pokemon e po yo de go. Wa nga ola nga fo no Facebook. E te no le ya tangata potom tangata le potom. Tangata pauto fa ma tangata lo loto to fa. Wa mo le ya no on Facebook. Ya fa ya pe yo nga fo no Facebook ne vai te mutato lo fa amsi no nga te vai to lo tangata e te leo na me le sa wa pe o tangata le pauto fa. Wa ilo le ya I tangata. Ya. Na. Ko pe ngai ya lo ta lo ta ke por a ma lo la vale la lo ma la volta po ya ma nu mai le tu na to i ka fa ma ya o ka fa no no ko li ki o pe o ma ko de o ka wa nga ma lo si ku sa o nga ka ko fa ma ya sa so ke do ma ko ni da veli so le ni vai ko sa ya ai ya o nga ko mua I upo le amakanga o le ngifa ama I o le atua ka ko pa moe moenga. Moli la, moli. Waka I noa le senga ngiva I sengi ia ai whawhakai le li o lo marukia pero ko saikua ma le mako wona. Le sisio ka ko o maua whapea ue uminga ore o wari inga ai wana vivea pa mai o me sin whawhakai le ai o. O nganga avelu ato malolo. A foi le o ka tu ia tas. Ele lo mai ele tu no o le sa no foi tausi. Sa tana la tu asi ta. O foi o pe o poringa o ise swinga I le chunga ia tas. Ya o ngana ngai e afare ongo ai la pur mori wila I office. O la go tango ta o tulu pol mori wila. Al sulu o la malan sa o so. Ko sulu. No sei to ko nga ma o ku fu sai ba no ngai o ku fu ma inga fa ni siaki makar kama pe o. Ai na fa tan ki o ka. Malo. No mo to a ta o fa mo moi. Yo. Ya, ta ko fe lo ai foi manguia le ka ku ni ya so ro fa ku ko ofisa malu ya mesel fa fonga si o ka ko ku. Ya, nei, dia fo ia, ta renga swimming pool nei aso. Malto maftanga matua. Pa malolo. Ala matu no se. Yar ma fuka el yar ma fuka no ma kom ko ya inga. Ya matu, mira eso. Ade, ya. Ma pia on swimming pool tanno mai matsila. Ze ma ya lu ya matsila maftanga la matu, ya so for tu maftanga tina light. Asi tu le lei. Yo, boy. Anu lei sin maftanga tanga matu pe on e lu matsila le wa. I maftanga le lu hat ya. Anu si on for tu maftanga. Ale voluma. Malo, e lei si vai ngale te vai tu ni taya. O le said energy. E pe ola tau ia le tu faina le ti se isi vai ngol usil. Ia. O le la fa tau company Australia le ta o le Ample. La loi fo le 2 biliona ta la tau si ele ti se. O company fo ile sala to pule ina le pamula le kal. Ale wala tau fa tau tu fo ile isi company Australia ile tau ila loi fo le ono se la miliona. Fa to le mere ye sole. Ala uma company ni silan fa tau company Australia ali. O le si tu o telefone tu pele nei tato tu pe fa tu pe Australia. Mo dal ta o Bank of New Zealand ala fa tu pe Australia. O Australia le ava tu o tele o tato tu pele. Sa o sol. Ja, maar no, le o jo 5 minute ta leva. Tau ia wale la me Australia. Ja, sa o. Ja. E foi dis company le o Saudi o mai New Zealand ta tala ila so sfuru tolu o aperilla. Ava peo ye se o tatu tu o fa forma de taimi e le se nga luenga o no mafu anga tatau. Ia. Ai ora nga luenga le monitor meti le onga. Ia. Ta sile nga luenga le ye. Ona ta fa ole piki tau mafa mo mori fale o ainga. E voi super eat. Ole upa eat this company ole deliver easy this company ole menu lock this company phone le la sauni ta ole DoorDash. Asus furu tolu ape wile le stala ni usila company le. Ole mai tau ala tau ye o company le tau ta ua tele America.
Ai e tau ngofia la tau fi po pili tu tongi company fa tenga la fa peolo fa lenga. Ia. Fa ile ola fe ringa ma le company le DoorDash. E la titi le mete tongi le DoorDash. O te nei lola pe le se tu pe to tongi a ta vali. Ia. Ia. O le si le va enga fo e ma na ia pe anga I fa tau sa ta vali fo. E ma le fo I o le hotele o nanga fa pe fa nga ia ta vali le ainga. Ia. Ia. Vai ta vali fe ngofia tau ngofia pensini. To ia nga mo mai tu pe le ainga. Pe la ta male. E ma faiana a fa tau sa ta vali fo va pe o le lo fil ainga fa tau ta vali fo. Vai tu nga ta vali tau ngofia la titi le afi. Tau ngofia vai sa wo insini ai fa tu ina o se ta vali. Ai vai le ta vali a mai e ma faina hanu le ta mai le fia fi e la ia me ai mo tu pe le ainga. Ai tongi la tax. Fa nga ile le ta vali fa nga le taimi. Ma wale tu pe ma. La fa pe ma na vali ta mai le lua le o. Ia. Le so ngofua ile so for real. Ia a saulola la uia la ukiliva ta mafai po amata le tonu po le fa. Ta na le valu tu le fale. O ta o mai la tongi tu la pe tongi le o te lo tatou e fa flongo mai le fa nga luenga le. La te lo le sa o tala le fa. Le foi disi o so la e sai te tele ai tu pe. Me foi la na I won't know for ipa fa pe na va no o e na ile uta vale tongo fiet pensini. Na te lelo te mi ava noa e te fia lue la uta mawhai. O le tāua, o le mau e fo lau wha manu stino. Te oso I fafo, mani mea ai, e oso ta vale e alu moli e la I fafo e alu. A umane le afiafi luas fulu au tau mafa ua mamoli. Ia vai la afai sfulu tā la ile. I lau alu e kiriva mea. Ia mola luas e lau tā la ile aso. Au te loa e te le anga vaa I tufu e. O ngai e whailo pisi I lau ngaluenga, tato ngaluenga. Ia e to inga me fole le wa fa pe ola o se kiliva fole a lulungo le se maunga fole le se fale tu mai lungo se. Ia o te lo e ala le ngol tom. Ia sapo. Wa le me vai me si ainga le fiu tali me la tu kiliva. Ala ta vale mai la lu tanga tale la tu va tu kiliva. Ia o winga I o tato. Le tia to tato mo lunga. Ia tala mai sa moa. Ia usu mea whafonga. O te toi whatalofa le tātua tunu uli nei fo I aso tofi o le vai aso, alo mai o se whaopoponga o tātou telefome sa moa. O whaamanuia le whionga le te maitai pāne mia, fia mena au mi meta awha, e le to ono ua whiriwhiri o le au si ua mea mamafa sa moa, leo whiriwhiria mō ta alonga o le tau pulenga e le masino iulai o le tau sanga le nei. O le to ono ua whiriwhiria na sau no le whionga le whaia onga o le au si a sa moa, le tō whātua au Pepe Jerry Warwalk. O I lātou I wa au si o matūlanga o le lona tolu pito I lunga, e whaaso longa o I lātou le au si mai au panga te itasi, le o lo o tau ai. Sau no tu au Pepe, wa lava tā pena le au si wa mea mamafa sa moa, pe a fua I lātou koleninga o lo ta I lua pe ta I tolu le aso itasi. Whaalia foi e tu au Pepe, e lei se tūlanga I pei o na manatu nisi pei ua ova koleni le au tā a alo. O lona lava ia manatu, e lei tai lava koleni ngā le au. E tā pena I mole vaenga maua lunga le ua o iei le wha tūlanganga, o le tau mawhai o ia alo le atunou. O le wha moe o tu au Pepe mo I lātou nei e to ono, e na ia toi taliu mai le atunou pe a mahe a le tau vanga manipini auro, a wā le tāpua I ngā le atunou. E le au filifilia le atunuu e na au le toʻatasi le tamaitai. Le tamaitai a whianga inga Star Wars, lea o le atau vae le au pango le 20 kilo kalama le mamafa. Ma le vaengo li e toa 5 I lantou lo tau vae. O Nevo Ioane e le pango le 17 kilo kalama. O John Tuffy e le 7 kilo kalama. Don Opelonge mo le 21 kilo kalama. Au Jack o pelonge I le se lau ma le 2 kilo kalama, ma pe telo lau tusi, o le antau vai le au panga o le se lau ma le 2 kilo kalama. O le anso lo se fulma le valo e Iulai lua fe lo se fulma le lua, e amantai ta longa si o me mamafa le tau pulenga I Engelani, se I wha mai ai le anso valo au kuso. E le wha mana tuino le anso wha beto mo malo o mo le tau pulenga,
Na mamoli le whaafitai le tamaitai pāle mia le malo tele Peritania e tawalantu lo na komsene sa monei i a David Ward. Ona o tausanga sa a vea ai le ante no umataitai fono i le ofiso le malo o le tau pulenga. Whai loe fia me, wa sa ni sa mo e ta pena mo le taringa malo mo le isi fono so oi mo malo le tau pulenga. Na whae longa whaatasi le aso whaapitoa, ma le whaamawai atu le sitasi o whaatau le malo Britannia le HMS Spray, le sa tau le wafu whaavau malo le antunu i matau tu le whaai ungo le vaiaso. I le whaamoe moe sa whaalau i loa i fo i ma le whaamae au le avea i o Britannia, man tai fono le ofiso malo le tau pulenga. E le saunanga le komisina o Britannia i sa mo neina i saunoai, o le tausanga lua fes fu malvalu le fono ta ia malo le tau pulenga i lontona, sa whaalau i lo whaalau i tele i le whailo tusu le malo Britannia i au Boris Johnson. Lo lanto whanau nau te inga ina ia si tia lau whai o lanto hai kumsina i te tono atu nu o le tau pulenga. O le tausanga lua whelua se fulu, na ulua i whaatu wai le ofiso lai kumsina o Britannia i Samoa nei. Sau no David e whaapea talu mai o na whaatu le ofisa i Samoa. E ui le tūlanga o le Covitis fruiva, ai o loo tau mo whai pē malana au whai ngā luenga ni e ia wha malo sia, le una ia o le ngā lulue wāwāla lata o malo e lua. E lua whaantau o le malo Britannia le ua wha mautu nei le Pasifika, mo le isi 5 tausanga mo le leo ina ona o ngā Sami. O le mata opu le vāo le whionga le minista o le matanga luenga o whaamasinonga, ma mata opu tau whaamasinonga ma le presidente o whaamasinonga o whanua maswafa, le whionga whipulea i Atila Ropati. Wa sau no whaamanino yeila na whionga le tamaitai pāle mia, e whaamanino nisi o vaenga o le tu o le whainga malo, e le o mana malamai le atu no. Sau no le whionga whia me o se tasi o whaavai malo se le tula i mai o le whainga malo wa yei nei, o le whainga malo e ngā lulue lunga le tula fono. O le mafuanga lea, na langa ai se whinangalo le whionga le minsta e wha soa atu, i le whaamasinonga se mea o loo i ailo na whinangalo, ona o se wha le tonu wha le tula fono ma wha whainga taha e ia, po le malo foi o na wha atino ngā luenga wha pūlenga. Sau non te maitai pāle mea, e le o le autu o le manatu o le whionga le te maitai minsta o whaamasinonga, o le taofia le whaatinongo ia au nanga, po le taofia foi o tutongio i lantou o loo ngā lulue i le ofisa, a wā o lea o loo wha a waupea o lantou tiute. O le talo sanga le tamaitai minista le presidente o whaamsinongo whanua maswafa, ona o le tūlanga wha le tonu tūla whono o lo iai le taimile nei, ma o lea ua ngā lulue i le komiti wha pālemene, e whautu eina le wha apawhalo le whaatino ina o le whaio ni whaamasinonga, ona o i o lo a fiai mata au po tangata lau tele, e le ngata i le vaenga whaapulenga, ai o lantou foi o sui o le antunuu, e au foi o no lato pui tangata lau tele, ma lato mata au pui au inato le whaamasinonga, ai o lea o loo iai se wha le tonu i tūla fono o loo wha vai ai. Sau nofia me, o tūla fono e tolu na pāsia il tausanga i lua whelua se fulu, lea o lo au fie ma le tūla fono whaamasinonga o whanua maswafa o le awhiv se lau valus fumaltasi, na suia anto i lea swinga i le tūla fono e lua whelua se fulu. O swinga la ia na ta ua te maitai pāle mia, o loo whapea mai ai wa ave e sea to whingo whaamasinonga, na whaia i lalo le tūla fono whaamasinonga o le awhiva se lau valus fumaltasi. O lona winga, ua leo to iai ni to whingo whaamasino, mai ele ai se ai inga na tuu i to tono le tūla fono fau le lua whelua se fulu, e toi tō fia ia whaamasino, o le aunga le nao le whaafita auli lea o loo tūlai mai. O le anganga le whionga le tamaitai minista, se whaapawhala te isi o na o le tūla fono mamta whaioi le nā le pālemene, e nā o le pālemene foi, e mawhaia o na whaini teu ngā ia tūla fono, ma e leo iei foi se anganga le whainga malo, e whape moni le maua tau fia le whionga le minista o whaamasinonga, le au nanga whaamasino ma whaamasinonga. Ua si tia le au nanga al vaenga o pulenga o tinei mū,
na ua wha mai a se lato wa onga mo le tolu aso. I le whaonga ina leo wa lele wha lele le airport drones. Ona o se mana onga tele o lo mo mia le mtanga ruenga. Pe afu atu le wha whainga tao lato tiu te wha tino e wha lave lave o tua nai. E le whailua inga lau tu stan lo le pe polisa vali ma le minister leo leo wha le pui pui ma leo la tue fua ta ina. Le fionga wha walo le whau Harry Schuster na ia wha alia ai le tā o tele o nei masini mō le ngā luenga le vaenga o le tine mū. Pe o na sila fio le vaenga le tine mū se tasi le o nanga mō o mia tele i teime te tupu mai i wha ave lave mō le wha sao ino saifua e meise i me tō tino a tangata. E wha maunga o le nei vai tau o le misi ma mō mi o le fsoa soani le tine mū. E le ngata le ale mai o mū i whaleo a inga ai meise fo i business ma company. O le naudau ta ingo le pūlenga e pe o na sau no le fionga le minister. O le toi sanga wha manatu a tili le au whai ngā ruenga. O le ngā ruenga wha tine mū e le o se ngā ruenga e whaingo fie. Pei tai a whai ai ato o toa ma le leimea whai ngā ruenga e wha au ngā. O le a wha whaingo fie le wha tinonga o la tu ngā ruenga mo mia. O tala ia mai sa mua manuil ni yaso wha soi foia. Toi whaatalo whaatol whapoponga o talafoma le si ufonga le laumua mo le nei tai au. O lo o tāpuni ala whale mai kene porui porirua mo ni tangata asiasi au whaanga solo iso enga mo le COVID-19 iwa mo le isi tolu aso o lo manai. Na tā ue whaapio le ato ilo ilo il pūlenga whaafale mai o Wellington e porirua makapiti pe toi te tala le whale mai tangata asiasi pe amai ai aso enga. Na tā ue whaapia na tāpuni ala whale mai ona o se vaenga to i titi o tangata ngase na whaamaoni ele COVID-19 iwa. O whaatonuina se whailafo manu ina ia totongi se tangata sanga luelana company se tupe silia male fast fulua fitala. O ni vaenga tupe o totongi o lea tangata sale imai o na ave iai whaatase se taui o na o ti ngā matulanga whaalumaina. Sanga lue Vincent Babe mo le SLD Agriculture i le vau uni lua fisfuluiva ma me lua filuas fulu. Ile nā piliota na totongi atu i le lantel fast fulva lua fitala. Peita i o lana kone karate pe ona sainia. E te tauna totongi i le onus fulfa fitala. O le tala ale e ana le company Scott Donaldson i le pūlenga momta uptau ngā luenga. Na ieto e seina le isi vai ngā tupe e totongi le whale no fomau totongi o whawhie o mea whai ngā luenga. Ma livi whalutau sanga mai le totongi o Babe. Peita i na ta ue Claire English. O le pūlenga mta uptau ngā luenga. Sale isa o le ngā ioinga ale e ana le company. Ma le to e senga o le totongi le tangata whai ngā luenga. Sa ioina e lana kone karate. Ma ua manino lava le solingo le to la fono. O le puipuinga o totongi. Na ta ue whaapeo le mta upo o se whaamanatu ta ua te lelea mo whale whai ngā luenga uma. Ai mai se lava le au whaila fumanu. Ina ia whaatau maupele sa o totongi o tangata whai ngā luenga. Whaapei ma whaamau o lātou taimi whai ngā luenga. E to samala to olua se laulau whai ngā luenga na supermarket le Downtown o lo ngase po o whaanono fo esea fo ile nei vai aso peitai sa ta ua le company o le ua ta tamai le mamao le avenga sa fia ngai supermarket imtulanga whai ngata ile le lava o tangata whai ngā luenga e whaatumuina fata i oloa talu o na whaapopoina le numero o tangata a fia le Omicron. Ile amatanga le masina na pa uwele sa 10% lau whaingo lau whai ngā luenga supermarket le Downtown i Aukilani. Aina o le afa lau whai ngā luenga sa mawhaio na ngā lulue ia lātou no whanga autu e lua ia e teo ia ia lātou oloa au le itu whaina atu ia lātou supermarketi. Masailonga o na leini o loa ilunga o whata ia lātou supermarketi i tāmaki i makaurau o na o le to ngau o au whai ngā luenga. Na ta ue so upo le foodstuffs e sui lava leo whainga o lātou tangata whai ngā luenga e leo o atu yaso taitasi. Ia lātou supermarket le Pack and Save, New World, Male 4 Square. E iei nisa supermarket le New World. Sa toi sui a lātou i tūlai tatalai o na o tangata whai ngā luenga sa whaanono fo esea.
Watu ina atul whaatanganga le Vocus New Zealand le au nangailo na tolulo na pita tele New Zealand mo fsota inga tele vavave le broadband. Ele komisi mo mta uptau pisenisi e tu whaatsia au nanga mal 2 degrees. Mo le tasi tesi ma le fito piliona ta la. O le afa ingoa pe le 2 degrees. Ai o le afa aululu le pulisilo le Vocus New Zealand ma Collender e lata ile afe valu se laula au whainga alwenga. Ai tasi tesi ma le 2 piliona ta la. Tupe maua faale tau sanga. O ana na filena tu ina toa ile komisi mo mta uptau pisenisi. Le whaatanga ngai whaatino ile a fuafuanga. Ma le whaamtalanga na suita ita ifono le company Subek. O whaamaliaina le komisi. O le tu whaatsinga le Vocus New Zealand ma le 2 degrees. O le a le whaititi ai whaatauwanga le maketi po o tau o au nanga. O le atatala atu ni usila o na whai tuto ai tangata ua mai o na whai o lantou tui pui. Mai au se tālia, a matatu ile toi tasile menu te le tu lai sfulmale lua. Ile vai luanga o le pō, o le aso sfululua a perila. Ai o le aso momo me, o le atatala atu ile avanoa mō tangata mai atunoo. E le mo miaina ni visa ulu fale mai New Zealand. Whaatase tangata lo iei o lantou visa asiasi. E to saima se fola sangal tamai ta ipale mia Jacinda Ardern ile aso ana nafi. Sa ia ta ua. O le ua lantou tauli mai na se ta ia lailo ai ua saunga le mole whaatinonga. O le isi la asanga o le toe tatalanga le o feo inga. Ile vao ni usila mātuno i whafo. E au noa mala whaanonofo e sea. Se itoe au mai ei tangata ta whafao. Ua whetau ile leile whaulu whale mai o tangata Australia. Ile asos fulmantolo a perila. O taimi o tu uanga wa onga male vaitau o whaase enga ile aisa ini usila. Ai o lana whautuanga mo tangata ta whao mai whafo. Ina ia tā pena. Ina ne ite ua whaiala tau su enga le virusi. Ai whaamaoni ele COVID. A o iai i tutono New Zealand. O nei tasi le vai aso e whaanonofo e se ai. Ile whai ungal tau sanga whaaltupe ia mati lua whelua se fulu. Na o atur sful fitu te simale 5 biliona tala tupe whaalua turisi whaavau malo. E tu sale male lua sful te simale tasi pasene. Na sao whanga ile tu whaatasinga o oloa awina atu i whafo ma au nanga ani usila. Wala whainga o tangata ta whao na taunu ile atunoo. E taulu te simale 5 miliona. E au fiele tasi te simale 4 miliona o tangata sao mai visa. E malolo mai ile atunoo. E mo mia pe tu risia la tu suenga a ole i malanga mai. Ma ia whaamaunia ele o afiele virusi. Ma whaiele isi suenga ile taimi e taunu uai. Ma le asolo na 5. Ele o toe mamao a ilo ilo ka peneta isi vaenga e pei o pasi po whaamauninga o tui pui pui. Whaape ma polo inga molko viti pio na sauno le pale mia. O le aso na fisa mawhai o na asia mamai mo ina ia le fionga al komisensile o Samoa New Zealand. Le asi papali i Tommy Scanlon malifale toa. Manisi o sui le tunoo. Le maota fau o lo wha solo peo na wha mai aina. Le ofisa o komisensile o Samoa i tutono Wellington. Masa awai fo ile pulisile le si ufofonga o le laumua. O se ngā luenga tele. Ma o wha la potonga ma company ese o lo ngā lulue wha atasi le fonga o le ngā luenga. E au fiele Wilson Commercial Limited, CCM Architects Limited, Oricon, o le Fire Headquarters, ma le Ryder Levitt, Bucknell. O se tasio architect po o le na fuafuaina matusiaina le ata o le fale, o le susunga lea Esekia Whainga, o se aloe whaasino i amata utia Filippo Maruta Whainga. Ma o ia le sa ta ita ia mawhaamtalaina vaenga ta itasolo ngā luenga i e sa a waiatu. E tolu na fonga fale e iei male paka mo ta avale vaenga pito ilalo. O le fonga fale mo molo o waiele ofisa whaafiloa i mataunu i ei tangata asia siatu. Manisi o ofisa whaapea ma se portofono. A o le fonga fale lo na lua o lo iei mani avano e mawhaiona tatala atu whaanofo maututongi moni ofisa. I le fonga fale pito ilunga o le aia i male ofisa autua le fionga le komisina. Na ta ume whaapea o le whaamoemoenga o lo iai. O le isi tolu maasina o lo manai e mai alele iai le ngā luenga a toa. Wātangi a maile mātanga o fia tele o le ngā luenga. Ai talu ai ono o le whaama i le COVID-19 sa whaiei ma whaatuwai. O ne ele ngata o le tapu ninga male lokanga o le atunu. Ai whaapea fo i le whaatuwai o na maua vaenga mo mia. E whaatino ai le ngā luenga o le ipotia e whaapesilia ma le 10 miliona le tau o le nei ngā luenga tele.
e to lua sful fa isi tangata ua maliliu na ol COVID-19 e to sai mafa maumaunga o le aso ana nafi i te tono New Zealand. To o se fuluiva a fe lima se lau fas fululua tangata fōu wa fia le wha mai. Na ta ua le matanga luenga o soifua maloloina. E to o walu tangata na maliliu le asong fual COVID-19 o le isi to o se fuluono le ato i ele lua se fulfal fo inumera wha mawina o ananafi o e na maliliu i le tolu vai aso utua nai e ye mafua angol wha atuai o na wha opopo ina lisi e au fie tangata na maliliu o loo a fie le COVID-19 pēna maua fo iwa a fie le COVID ai ua maliliu. E to o tasise tangata ilunga tol fast full tau sanga le matua o loo a fie ye ua maliliu a o le tasi e to samalilima full tau sanga le matua e to o whae ta iono sfulu ma o na tupu tau sanga to o tolo ta ifit sfulu to o valo ilunga tol ta ivalo sfulu male to o no ilunga tol ta iva sfulu tau sanga le matutua. E to o sfulu tasi tinama tamai to o sfulu lua. Wa to o neile to o selau wha sfulu tasi o tangata ua maliliu a o a fia le COVID-19 iwa i te tono New Zealand. E to o iwa selau fitu sfulu tasi tangata o lo tau fia i fale mai o na ole virusi. To o lua sfulu tasi potu mo ngā se tinga ina. Ile pule ngā wha fale mai Wellingtone, Porirua Makapiti. E to afe tolo selau ma le walu lau wha ingo tangata fo o wha amania le virusi. Ma le to o fit selau walu sfolo. E le Hutt Valley, to o lima afe tolo selau sfolo walu i Aukilani. Wairurapa e to o lua selau ma le walu. Hawke's Bay e to afe ma le wha se folo wiva. E fitu tasi ma le tolu le malo se o se mafui e. Na lulu ina ini vaenga le atunu o Japani le vaveawa na li la taimi New Zealand. A o le afiafio le solulu taimi Japani le talawhatai o Fukushima i mātu o le atunu. Na tu ina atuai masela pata ingo se tsunami. Mana moto si aile ele tise i fale o ainga i silia ma le 2 miliona i Tokyo o le aitu malo. O se vaenga o Japani i mātu na matua whaina lava i le mafui e iwa te simale o male tsunami i le sfutasi tau sanga watua nai. Na toi whaalia le ofisa tu tutono la pata ingo tsunami a le Pasifika e whaapea e le o toi eisi tsunami e whaamatau i nai Japani mai le mafui e. I ta'alonga, e tasil ta'alonga le lakapiso pa Pasifika o le amwhai na whaataunu wina i tutono New Zealand i le whaingo le vai sonei. O le ta'alonga le o toi whaatulanga le moana Pasifika ma le Chiefs. E whaia i le Malaya o le Mount Smart i Aukilani. O awhianga o awa le Blues, Crusaders ma le Highlanders i le COVID-19. O le ema whaina whaataunu wina ta'alonga peona sa fuafuaina. O le whaataunu wina le ta'alonga le vālo Crusaders ma le Blues, whaapea ma le Highlanders ma le moana Pasifika. O le whaataunu wina le ta'alonga le Hurricanes, le afto a manu ia mai le COVID, sa fuafua ta'aloi ma le Chiefs o no tuutuunga le uni lakapia New Zealand, leo le a ta'aloa iloa ma le moana Pasifika. E whaia le ta'alonga le moana Pasifika ma le Chiefs i le astona i le 5 minute e te eileito lai fitu i le afiafi. Na ta ue se pe pau whaamatalaga le uni la kapia New Zealand e le ise fuafuanga i whaapea o le a le ma whailawa na whaataunu ma olo i ele talutonunga le uni o ta'alonga i o tolo po o le amwhai untoi whaataulanga i se taimi o iluma. Tala whauia ma le si ufonga le laumua mo le nei vaenga o le tae au. Nau whaafonga le atinu whaaponga lona lua talafou, nei tae au, mo whaaponga le tulai e sifuruma le lua i leo ni nei, ia toi whamano atu, maro na fo ia ma whaamawhanwhanane le iputi vevera le tae au, pia whaapeo nei whaisi tau maru lua nei tai minu mea lo e mai mo mai ai, mai whaarongolongo mai ai. Sao le leia, tata no le whaamawhanwhana o le iputi. Ia. Ia, o vai atu tau o kofi Australia, mtau tia tau tāle weo. Oh, sole. E ei si tangata Australia. O le vā, o le afe, valu se lau tā la, i le lua afe tā la, lana tupe whaalu le ipu kofe tasi. Sau, se mla whaasa atu. O le tau leo lana ipu kofe, o ana kofe inu tau sanga. Ia. I le vā, o le afe, valu se lau tā la, i le lua afe tā la. Ia. O te meta wina fo ile winga le o isi tangata i nei Wellington ia ma o ale po kofe le kofe taimi sa o le oli o le fiafi
pe fa ile lima i ko fe ile aso tas na pe fa tali le train no isi ya sa ole le o sa e ile se ina mato ma sani fa ya tau sanga tene o te va ai el tangata le talo malo longa tu lunga alu mole ko fe ya o fe sili la ye fa tu e fia o ko fe inu le aso tas ai ata mai o te mai ta o tu ya o fe fa le o te fia no te vai o te o mai e te halu fa ta o mena ko fe e ma to ta o ko fe tai a medium ya e ma faina eva ai ile ono ta la ele ko fe tas ia fa ta la lima ta la ono ta la li ko fe tas ava ai le Australia tua ta ngo ta ko fe ia o le tau na o le average po le tau na o le ko fe o ko fe inu e tangata Australia ile tau sanga e alu ela tu pe afe valu se la tala ile lua afe tala so e va tau ta Allah wa ile stanga tele fie inu ko fe le fale lioi le fie inu ai ko fe le file masini ya tau ko fe le masini se le mel masini vale fa to ifo ia fa tu no pra ia tasime ia le se senga ele se senga le fa fonga mai la to ya tama mai fa ngo ko fe te wa amu mai tatala a wa fa ta ingana le ko fe pendu le mai sa mo a mai la tama na vili i tama le o mi le suwa sa ngole na o le suor ko fe la le sa le pendu tan foi le matisi ke na ia tama la na isi masini le a ingana mai o tama na fa i to ton to mu a to amana ia ai o ko fe te alu fa tau mai le tanga mai le falo lo le mai ia falo lo te tele na te alu mai le tanga ato e na mai lo le ia tanga o e mixa o fu ai o pula ko fe la le susu me umba ia e ma dai foi se mo ta fsili si so le ta to ma futa sa fa lo fa ko fe fa mtala te me ta ia wala fa to no li potile sa uni ia e fa dai fa lo se lu ha feta na tau sanga fa tau lau ko fe na o ia tele tu tele o lunga la wa si ya lunga tau li kofe o la mo tu alu lunga le tau a Wellington o ni usila le valo ie una lata me foi mi alu e lunga ala ma fua tele no por kofe mai fa fo al kofe le sa tele sa mai nei no mativa foi la langi to lo lava Kenya Uganda Muna ele vai le ngal venga dei tangatai o le fengatai o le mena le fatu sa tu sai le tau le leipa tangatai fa to anga ma le tau le inu ta to fa fo nu ie mau me ni usila America Australia mo la tau ta tele tau le fa tau e tau mo fie le tau le mai la fa to anga e tal si o stulang va pena fa pe o le tu ia tau le fa Ukraine tau tar ko fe ia fa Ukraine tau ai mai ko fe sa fa Felica e va fe lan si o lo ti ata le utala o no fo ni sia so na so na tede o ma fa o a o loa e le ta tau no si ia i lunga ma fu e tau ia o le isi o nanga pito sili na tonga tale we ni usila le tembe fa le o tiunu ese vai lá ele o li mai ele o li tau ala la si o se la ua makiri pa ia ala la si e fu no le tau ai a visile tu ia ele alu se penicillin ki pa le ala ia le na ma le pau o le pau ala ai sa le o te ia o ko meti fisile tu tau le o lo o ko wa wa no fa pe le lo pole tau Ukraine ata ma voto ma tu ale fe tau ia le tau ala fa o ma le mele si na benzina ta te tau ta tonu ia al ia le fa te ngor kofe ia vai kofe te na mai Afrika i sau te mai si atu motu mai sinu o Afrika ale fa tau o Ukraine si fa mo le ta kofe ele ese me ta to koko sa mo ese i lunga tau ile asi panga le ko sa no is that no ya me se so sorry da ya inga ya mai koko ine ile tau go fiel tau sa io e dai alo yo le tu no sili mai dai vai ngai ia mama mai ia to e nei ta mo sili mai ia ta uitu so le le fa sa onga le fa uminga le rats na me ale inga fa onga le fa inga le rats le tui le ia aile o ile siaki le ai fa ingo se ngo se po se sungale esa ya o si le vie na yuso ina vili mai nei o lu telefon ya pero le fa se ana pero le talie la uri nga le ret tato lo le sumu ya tato lo le ret le sumu ese me volis tu ga sumu le mouse a tele o mais ai o fam talanga la so soni fo ile tato tangata o te lo la to tele o lo mo ni se lo o le ret ia o le fa po unga na o pu tonu
e tolu ia upu ia tu whaatasi mau ile ret. Ia. Tu so mtai tu si a matau lisi upu. Mtai tu si a matau lisi upu. Mtai tu si a matau lisi upu. Tu whaatasi lo le mau le upu le ret. Ret. Ai le whapea o le winga o le vaila au lea. O le siaki lea. O lo e le whapea o le isumu le winga. O le isumu. Mo iai. Whauminga ma. Ia. O le upu la o le rapid antigen test. Tonu upu. Rapid antigen test. O le rapid. O se me whaina whai nei maua nei le tani. E se mai le rapid lapiti. O le rapid R-A-P-I-D antigen. Ia o se upu whaina uwha peo se uwha asaya nisi. O se vaila au na ito tonu o se me fso soani tino o tangata. Ia mana upu le test. Ia o le suenga. Ia tu uwha tasi lomta i tuti ia tonu. Mau o le upu o le ret. Ia. Ai le o le winga o le ret uwha peo le sumu. Le ai. Ia o tarana na yuso ene le tari e ma fsiri mai ata uitua. Pero mea nai musi tangata whailato si aki o le isumu. Ia, pero whapupu wha peo tani o le acronym. Ia. Ia o mo tai tusi. I whateta inga la o le upu le o le COVID. COVID, ia. O le COVID, le o ta utatou sa mo le COVID. O upu, o na e tu whaatasi ia mo tai tusi o le COVID, o le CO, o le corona. Yeah. CO stands for corona. O le V stands for virus. O le VI virus. O le T, o le disease. Nā mau o le upu o le COVID. Neu tato o le COVID-19. O tau sanga nua fes fului whana mau ele whaamai. Yeah. Nunga la ta numa ta o le COVID. Ia o le CO, corona. VI, virus. T, disease. Yeah. Ia le upu foi leo le fast. Tuloa. Ia le so i fo maranoina. Ia, le fast, ia, fai fai tu le fast i le unanga foi le pe le fatu me fai pe al fatu. Ma pena foi parti le sa mo. Fa upu, a mai amatanga upu e fa usia le upu mo parti el fast. Ia. Ia pe foi la ta fio la ni sa mo, le weskeke. Le westek. Ia. W-E Western. Ia. S Samoa. T Trust. E Estate. C Cooperation. Westek. Ia. Mau le upu le Westek. Mo. E pe vela le UNESCO. Ia. Ia ma fast na le tu fatasi upu mo ai le mafuanga o le stroke. Ia le stroke. Mo o ia inga fonga mo mafuanga fonga lai ona mo le stroke le tangata. Fa upu. Sa pe vela UNESCO. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Tu sa upu tu fatasi. Ia. Mo le upu tasi. Pe vela lo swafa tasi. Tasi. Au tau foi vai tasi imta tusi e fai se upu e mau mai e. Ti asa i ti ia va le o tio tasi. Ia. Tama mai sai ulelei. O le ngona tama ia atamai. Vai la ti for tasi tama. Ia tama ia atamai sai ulelei. Sa a i ulelei. Ia se la u fa winga. Ala no fanga. Ti taling. Ja? Taling. Ole a apu. Sa so mai. Ia. Male i oi. A tu fatasi na le. Taling apu so mai oi. Ia. Tu ale vitavi ale. Lengo sa wana tama mai sai ulelei. Fela wei. Le wei mai. Ia se vai for sta topes. Malo se fo mani ele tano. Malo foi de vai mai ma. Tal no mai. Ya ta tu afia. Vai talia ta mai. T for taling. Hans. Hans or the H for handsome. Honey. Yeah. Honey, yeah. Honey. Malo. Wa afaleva. Wa tu sta topese. Le la uma malama la se wa nangale ma au kilani. Le taman vini me au kilani. Ia. Ele fa o minga le rat. Le rat. E vai lá le se vai ali au kilani le rat. Ele se isumu le rat sol. Tato topese.
ia po'i i puao E sau malu e whaasusu i laua la'au Sa sala le punga la'au matala uau E tio fo i Samoa whai o na tai au E amatanga o le aso whao popo o le olanga E tai au nai matani uwhea ngai ma le ata E tala le lei ua so o ai nei Samoana Le sua malie o le vine ula Ma pauponga o le lupe lunga o le moso oi pula Le langa ali ua pua ina mai lona manongi E asoko ua foa ina i le Samoa moni E tio fo i Samoa whai o na tai au Le amatanga o le aso whao popo o le olanga Le tai au nai matani uwhea ngai ma le ata Le tala le lei ua so ai nei Samoana Valo ia i mapaupauna Le vihinga ua whaako ia tuile matai Tangata soifua ua oli oli mawhaapetai Le tio o i Samoa whai o na tai au Le amatanga o le aso whao popo o le olanga E tae au nai matani uwhea ngai ma le ata Tala le lei o aso o ai nei Samoana Le tio fo i Samoa whai o na tae au Le amatanga o le aso whao popo o le olanga E tae au nai matani uwhea ngai ma le ata E tala le lei ua so o ai nei Samoana Le whawhianga mai le tusi tala pen I le nei vainga o tautua ma na whawhianga ma tātou pukalame le atal tai au toi whamalo atu ia tautua le lei te lau tua vai le sa o tama lea o Hansi Luma iawa e o mai a tama sa o wha umi lo ingoa a mai noi a wari ia le au whaatupu vevesi e fwile le pe o le wha umi no lo ingoa ia na sa o le iari mai iawa tu inatu le soifua ia Yesu Malo ia mo tātou ia o le vai vama mo le fia ia e fatala fatu Hans fa pe fo ia faltu ia fa lole se ngia na longata ia faltu ia finga ia sila fa pe fo le sunga ata vita lio ia male mo faltu ia fi finga fiangai tai lava tu fascina ia o Levinda oi sole ia le alo fatu fu Levinda ia va pe fo ia le oi isi ia ma futa meta to klame fina petelo pa ese
ia ma le to tele Sevelina vawa ia ma le to tele ia ma futa mai tato programa le tai au ia manatu ia lo tau fa i mo ma tato le fia le tai au ia wa fo le fia ngai o to fia mga luenga ia me se fo le nei tau tua ia o lo mato nga lua tuai ia wala fo ia tau tuai no lo tato wa tunu ala mai si fonga la mo Wellington fa tal vat fo le sunga ia fo ai fa manu ma lo lava le ma futa mai tato programa ia afa pe fo ise upu fo le na te loa te si le fia e le fa pupu e fo le fa uminga te pe o le upu fo le WHO le World Health Organization la langi ia vai tasil na upu ia ma le tele au isi upu ia o le na mai tatu telefo so na file na si ai ma fo le ma talai ele ia le vaenga le talai e New Zealand ia ona fai to o tangata fo ia malanga mai ia i le nei tunu io ia na ua failo atu ia la sfullo a perila le talai ia mo la to Australia a la so mo me ia o le tala to iso se atunu o la langi tangata fia tafa mai New Zealand ia star fia mo to le ona fia o ese mai ia ma inga wa fo ia tafa fao ia wa alu telefo ia le nei tau sanga ma le lua tau sanga tolu tau sanga o a fia peta to fa ma o le so na fila sa ma fai ona mai moina pe ona matu telefone nei tao ia le fionga de kom sina sa moa i New Zealand nei fionga le asi pali tami scannen ia va pe fo tua manisio atunu manisio suyo le o le atunu ia le fo sa ia ma le tato fionga le pule le tato le tio ia mai moina fo i mata i le ofisa fo o le hai komsina le o lo fausia nei Wellington e ila va fo ina le i mai ia le ngalwenga ia le mai tatu telefona ma watu ia wa mata ona tino mai ngalwenga ia sa fenga i le fionga le komsina me se fo le au fai ngalwenga ia wa fo le fa le o le ofisa ia ma se ofisa fo ia wala fo ia le nisi fo io o le sui mai ia inisi wale anga iluma o le fo tu langa i le hai komsina maulunga sa mo i New Zealand nei ia le la meta watu ia le wa amata ona tino mai ngalwenga ma nei le fale pe ona mai tatu telefo ia ai mai se fo ia tele tupe io ile le titi tupe na fausia ile fale se fulu miliona ia o tu 10 miliona le tau le fale ia le toi fainga o le ofisa ma le fale ia awa fo tatu o tinu sa mo wa pe i o le anga uma iai ia vaenga malava o lo fai masui o le tatu o tinu ia i mea mana o mia ma anga i fo i le tatu o tinu ia i ni mea fo ilele mana o mia ia rai mo meo passport ma vaenga va pena ia pe o le ofisa o le ai komisina maulunga Samoa ia ma mata upu malava i tau le tatu o tinu ia i le va ma New Zealand ia on tatu ofisa le fai mai vaenga fa pena pe ona ia le office folea le wa amato titi mai al ngalwenga ya na ngapati ai fo i le fionga di komsin sili maulungo Samoa i New Zealand nei ya fionga ia papali i le asi papali i Tommy Scanlon ia va pe fo i faltua ma le fai ngalwenga ma lo ngalului ia wa fo i se manui o tatu o tinu ia misila fo i tatu o lo au mo ni New Zealand to se fulu ma 9 minute ona tale o le tu la se fulu ya ma lo lava le mafta mai le tatu proclame WOF la WOF ya Mr. Vina oi wale na fitness ya na sa na mana ya ya la fa otna fa fianga ya ma lo lava le mafta mai le tatu tinu zarvat fo il faltua ya na to susta fo il faltua ya Mr. Vina So
le sunga ya fai ia mo le pese ya wepa ia o vaenga ia o le soifuanga fa sa mo e o i tuan mo manga e tope le lafo ma fa opo le lafo ma sa o le ia na o tatu to mo o fe fe tatu mo manga te tele ia asa tatu sa mo ele te tele tatu mo manga e tatu uma ia esa ma lu o va tu le si o wona o mo na tele mo mo ia o le tonga talo e tu o fale o va tu so a fa fai lo mo manga ia longo mai ia ala wat ma ia la lu fi fai mo manga ta tu ni si la sa mo ele mo manga ka tu ele o tato uma ni si o tato na o Pelitania ia o le la nga ia company va le Pelitania le to fa ma lu ni tali fo fonga po ni fi fonga la fu matana le to e fa nga ina la to ni fi fonga pe ia ile o langa masani ia le la to fo ia le o langa le mesa ia o sa la pe ia fa ma ile le temine o le furu le masani ile to fa ma lu ni va pena ia na o le tu langa na le oli putia mai nei o se tala la tamai le taua ia o la o fa tonu ina le isi fa amsi donga mau lunga ale la lo lang le ma lo lucia ia ta ofi nei lo la tos fa inga ia ale nga longo tu ya putia fa pe Oi la. Ala wa avele le polo inga malo si fam sidonga mo lunga le la. E fe ngai ma le va ma tu no. Ya ta au fine lo tawa. Ya o le tatu talo fe fatasi ya ta o le terminela li poti la tamai. Wala ta lata tu lava ia no sfa inga lucia tu tonu o le nu le o kie. O le lato le mo le Ukraine. Mai o le fa ali melta malo le o Zelensky. Ya o la vai to a. So si taimi e video call e pe fa ngale street e tala no ta malo so. Le isi tangata ile tu runga ma pati so. Vai tu fo tala no na o le parliament e kanata. Tu mai lunga fa i pule ma pati. Le. Wa o tala ngo ta malo le o le nga tu pulanga lona lua. E lona grandfather sa yei fo itaua ia sa mai sala e. Le la e fa na umel tamale. Ta wale sala elu le le sala elu le. Fast food fata usanga la titi tangata sol. Tu pulanga le yei ia le ngatu pulanga le yei ma center. Ma to. Ma le ngatu pulanga le yei ia fo na ta wata te le por kiki. Simon Preachers so la ngatu pulanga la por kiki na la uta fast food. Oh fast food. Ya ta ua tu so le ya ngatu pulanga la u foi foto eu tu blanga o eu tu blanga o tu ma vai tu ile tu no Rusia ele mi si aso mas matana tu tele tangata te ya va son te nei le fono mata tu fo ile la fonga se tasio tangata senator tasio party tonu America le Republican ia ola na ia tala ola i tangata Rusia le tali o le tau le zoda fa winganga fa winganga ola tangata Rusia mfaiana la to fa o ye pe tangata valinga se tu lo fa fome ola wa na fa winganga o le tala le senator le a stasi o le malo America patina le ai tangata le matua e le tu la fono Rusia le pasi mo la fa sala la te fa sala wina tala sa o le tau fulima tau sanga o no fal pui o la sa le news le TV a Rusia la ale si te nei tu mo le pepa no wa o le to fa ni tau ma si mau tala nga ele moni me u fa Rusia la tu si ma lokalo le sful fa tu la no lokalo to tala tu fa fa msinonga fa sala nga la te nei le e lu se la fa sutala la sala lucky lucky ona tele ele ngata o la itu la fono Rusia ala fu fe Rusia tata yel malo itata la hotel Rusia wale wa matana ilo tata la hotel o la tu mai tata la hotel o mai te ya pa wana la no o mai se sia no ve tau o mai tau o la esen bleste ne malon to finga au te ilo le meana le o ye pa fa no foi tangata Rusia ta lo fa le tangata e ta to e masa no ta fa faule no Thailand tele ni wo tele yo tangata tupulanga la iti
Fio ai Thailand. O le fia yo tangata New Zealand yo ye. Le turisi le ta fa. O mata fanga. O le si meo no ia Indonesia, Thailand, o le ma nei o la to motu. E motu ni I fo ia o le mata ngo fie yo mata fanga ma meo. O le fa natura. E la le motu I Thailand de ta u Ko Tao, K-O-H-T-A-O. E no upu Ko Tao. O le motu na le ile documentary le la fa sana lau mai po se tala fati fanga pupu. O ye ile taina ni usila sa fa na wi wai no mata. E luas fun mon tu ponta usanga na malanga la no inga man no foi Peritania, to foi Peritania lai. Na malanga mai la le taina I tafao I Thailand, I lua fes futo. Sau ile taina fa no to ilo no la. Luas mon tu ponta usanga ile motu le o Ko Tao. Então eu Thailand é tele motu. I Peritania ia ile va le lua fes fulu lua ile lua fes fulu. E ono tama ma taina tala vo Peritania le feutia tu ile motu le. O sol. Ele maua ele lope fa fea. Ya on fa li lilo fa ngai na fa setia tu lo wona ngana. Ele ma fa la fi pe fa lilo ma fu anga na maliwa. Me vola na tu ala lo to fo im fa na tu tato matu. Ai vai ele swing on top telephone. E se ase fa longo sta ta matu fa pe tel ta fa o. Tu pulanga le wi ne sa mo lo mo tu pe wa. Wa ta mai fo. Ta wa ta fa nga yo Thailand. Mo ia mata na le ye. Ava pe o la tele ia o ta male we fa pe mai dad o le mutu yo ma o fa Thailand. O te fa no fo le o la long fa. Wa fai sa usa I linga sa wi se ia Thailand te sa ngale. O te tu ia o vesili. Mo ia no fa tu le ia le fenga lo se mo sa tali na le fifi. Te mila le te alu. O fa sanga le lo fai la usu nga vo ile ia Thailand. A ma wa ila tala le o sa fa. O ile motu na Thailand ta o Ko Tao. Ia ta o tu mo la fa ta me tala vo pe o ile o fe ti ile lo po fa si ti. Ia na e lo fa le mai ma fa fa ye. Ia na I wa fa pe mai te wole on matu mara. Ale la matu I wo do mata mata. Ole ta mama fa fa. La sa ule te I mtu vai vai la. E ta no to ta ma. A pera pe fa. Ia le la o sta ia tu fa tu. A pera pe me I Hawaii. Hawaii. Ia ta fa Hawaii. Alu Hawaii le lo angole Hawaii. Ia alu ando foi no fa tu mal tu pe I ta. Aí se mete na Hawaii la tu atu ka. Ia te mal tu pe fa tu mini o mango wa o te lo o te fie le mango. Fa ta mo Hawaii. Ha ta mo no kala o eu kila. O tatala no I fio inga I vawa tunu ma sa le. Ia o le ai si la fia o ma tatu tunu. Ele fa no fa ele o lo fa pe I va lele. Pe sa me sa mo ele fa sa mo sa fa I pula mo. Ia mo ele fa la tu I usila e va tu nyau moli mo I apu no va lele. E ta o film la vale. Ia au tangata ia mai asia o mai o Australia. So ti na i loa le e atu la fono. Ia e su ane atu pa o le fafine asia. Ka oka ni me fa saina so. So le ia so le mama la ma so ni tangata pe fa fifi. O tangata tai fa lua tai fa tonu no Australia. Ai le to lo al me fa. Ai tangata asia. Ia ai va nga e fo le sisi o ipe amo. Fa mai o le mam lama ngana. Me le te we ai ato. Le mam lama ngana pe tania. Le la tatu to e fe wa i la tala va le ia na fa na tu na o ia se si tatu sa mo se apu mo se mo to fa na tu o meu masa dia ia pe sa fo se si mai sa mo fa spo atu lo wa no va le sa fa spo ta wa le mu a mai ia la nga no le at fa pe ai no va le le mo fa le fa na mai ni meeting no va le mai ni si la wa i tatu lu au pi fa nga la ia ta mai au ki la ni mo le mi tong tong ma la pis ia after yo le tanga tato koko malu tato umu malu au makoko ai mai los fas po ele fitau ele fa sa tanga pula ia pe te foi tango saka sa fas po masima e al mo e tel mo sa mo te le lo la la ngol tala la tamai ele fa lai pipi na va tu ila ia o le tinale te mi fa sa pipi sa mo no folo ma fa lai pipi tu le tamai kula container alu lo mai la tu lota ofi le official tutel me vale le fangali ia fa mai le ta ofi
Usu manol tina ele si aso. Asau, foi mai, ora u kula pipi. La wa ave tain ofisa tu fa so suenga. Ja. Tele lo la pol manava o ile fa so. Foi mai fai ti tina. Ja. Ah, me la fai na so suenga pipi, o pipi. Ja. O vela. Ja. La le so suenga na tu te fai. Tele la ile te mo kula pipi stina. Ale lo pe vala tu nei tamana ile mala le tai le ofisa. Ya ole ia pe tongi la pesi fa mai la mal pule. Amai. Amena se su le lo na fa le lantu le jaso. Ale te tonu ase si tama sa ole tamo. Ah. Ya le o tano ngai be ta pe na ta to le la to malanga. Fu o le tu sa ngale mu. O le foi ta o le ta to le Commonwealth, ta lo Commonwealth ya you like. E lo to no nga fa te tele tau ai le o. Sa. Ah. Ya wow. Tonu o Petani ya o alva bela fel tau. Te lo el fana mamao me tau, fana fanga tu I Rusia o mamao me tau le te mille. Esa. Le masino le po you like ya fa in como no. E li sia woni te ni si mai Belarus Marusia. Ya. La wo fa ye le tamil sanga te ni si Wimbledon I tono Petani. E te tau no lo tau tino ele o te no te na le tau fa to ata li o lo tono tamil sanga. Ja. Belarus lesi, Lucia. Pa wana la wala te lo fie to numa tali o to tam sanga le Wimbledon. Ja. O le lua tautino e le me la fa Lucia. Ya la e fo ringa mai tautino la ulina. Yo tali ai lito. Ana ya. Ya ole la chance fulu. Yo to vai foi sta to PCA. Yo ya me le fa mene tanga tsa wa o te watu le fataria la to mo fa tua o pe o watu. Ah. E se ma na yo me lo tala tu le tanga tala o fa tua ina pa mai e vai ngole le la fa ya Ivon fa tali mai oi. Ya. Ya fa tali mai no ave lo oi la ie. Ya fa avea iso lo. Oi wa o le wa fo mai o hawa. Ah. Ele to on fa tua ina o na wa pesta wa ta fa. Ai iso to wa inga ya wa fa fo mai ya ta wa na o te la tu. Ya. Yeah. Availa me ya vela oso. Ai no foi Wellington, ya venha o pau fa isa. Poloka pata, chukalaki. Poloka paka. Polota paka pata ia mo New Zealand. Aja. Fia o le pata le New Zealand. Oh. So mele le na vela oso. Mo ni o pau fa malone le isa. Poloka pata, mo chukalaki le Whittaker. Ah, o mamoe. Le ai wa tele o. Tele o ta ma fa se so se me a pe o lona ni usina le te fa tu ai an. Tele ko malu o talo luau tele liu tele o ya we. O ya me na e mo la to so te mo. Era to la klo Ivon. Fa ya iso le fa ta fa o. Ya. O to ya so o. La fo do mo zap. Ela pode ver ele mali. Ele mas susu foi ele. Mo ele te polo mo. Não mo mas susu ele. Ya na. Da tu te lo ya. Ja. Men nu er pena no famo mo malata. Ole te 2 minutos tarde furu po kala me yaso. Ya. O neile. De fai no tu fa salon po kala me le la utina. Ya. Ave fianga la oli. O le la ale ma faiona fai me fa salon me sa mo. O no disi tu ngi o le sunga ta se sa. Le la fa wo to le sila ta fa salon. Ta wa tolu le fia ta yao. Te le foi ta to por kala me fo ina mo ta yao. Ja. Ja, is me fa fonga fa fianga. Fa tai. Oh
Ia o le awa atua, le pese na ia vivinga o le ipata, ia po le matali ipata fo. O taimi ia o le watea nei le se fulu minute 5. To e wha silisila atu tatou wha silisilanga nei, mai le ia malamalama a Kape Bible College. O le a tatalaina le a onga tuspa ia le ia malamalama a Kape Bible College le nuu leo Levin. Tatala ile asa nei le asa luas fulu o mati. Ile afa le ono ile fiafi. O le tuatu se whaiai tonu lua a Bristol Street 11. Ia po le Community Center 11. Ia tatala le avanoa o se tasi o i fo i seisi ua manatu e fia o awina le fionga pa ia le tua. Ia maua le avanoa le fiafi le stala i fo i maoe. Ia tala awatu masu atu. Whaftai tele sainia Dr. Benjamin Williams whaao o a onga le akape ia malama akape Bible College. Ia whaftai. O te ilora i whawhiwhianga tu tol waale la se atu i tātou? Ia. La watu hoi nei tūla, le awhi tūla lea e watu hoi a whawhiwhianga se whiwhiloi wa fo i whawhonga mai le tunu. I tātou wala leo, me si la tō leo mafuto mai lunga tātou Facebook, mai lunga YouTube, mai whawhia lunga tātou app. A whalor se fulu. Ia i tātou poklame e awhi tūla e amata le awhi se fulu. E te tu alalo te whul tātou whawhonga. Se tango subscribe panelo wingo tātou YouTube channel. Samoa Capital Radio. Nalo tanga o mil wha mauna. Ia. Na tātou e vai vale ma whaion pa anga le tātou litio. YouTube channel. Samoa Capital Radio. O le si vanga i whamnatu me le vanga le o le ngalo ia o le momitero pai fo ia tātou ia whatau ni. Mince pie. Mince pie ma. Meat. Ia. Sina pai e whamalore le isa tu le kula pai pai. Tai so ia wa e so so ni o ele ta ulo malanga.
E mo me pin slap le ale Whitaker. Hai. Tama na fi ho iso. Oh. Me si na o fai no mai. Mo lua fe lua fa. Pe mo lo po me ti fa. Ya, lele fa fi fianga o tai au. Yo ya tatu mafuta do lele a fai tu la wa fa fi fianga so filoi. Ya, ona so lele mal tatu krame le a forza fulu.
whawhaftai le anga lei.
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Ya, malo whaaftaitele lava le mawhita mai le tātou tunu o le ua toe ulos fulu minuti o te ai nei le se fulu, taimi New Zealand, le aso lulu le nei se fulu ma le fiti o le masina o mati lua fe lua se fulu ma le lua. Ya, o taimi nei o whaafiafianga su i fifiloi, a whalore se fulu, o nei pokala mea ina ilau tina, o pokala mea na o le lua se fulu wha ia minute, pokala mea tina, o le ina ilau. Ya, tu ina tu pe atale tu la o le afa o le se fulu tau nei le o tu fitu minute ia ilmu natu o lo so longo manuia fuafuanga o le nei taia o le tātou atunu le ngata i tonu ainga na tau o lo ngā lulu i tonu ainga mwhaife au tau ai o le aso ia whapea fo ina i mātua o lo tāpo i mai pēa i tonu o mauta ngase ia ma mauta o tangata mātua o le nei taimi ia whatalofa tu fo i le au kuka ta pena ina fo i tau maftanga nei ai a nei mātua o le nei aso ma le nei auli e wha amalo atu a oe nalo e mafuta mai lunga le tātou Facebook ma lunga le YouTube whatalo fatu le sunga a tiunia so whaafta i tele lava le mai mo mai ape foi ia le fionga ia moangi tia Simon Padley ia whatalo fatu uso mania foi fo whanga mga luenga o fianga iai ia wape foi le fatue ia fi fe ang iai ia whaafta i tele lava tau vao mafuta mai Amerika mahalo lava ia o tātou ia a maua tele a whaafia fianga i mori natu ia whaafai ngofie foi au ngā luenga o lo fianga i ma oe e so se ngā luenga ia maso sau fi aula va foi fai nei taimi ia fa pe foi la tolo fi wa ilunga awala ia ita vale afi ia mangalu lu ai tele la foi tatu tunu lo ngan lu ita vale afi ia mfa longo mai lunga le tatu tua i nei taimi o le tai au lu so fa minute ia o te nei le tu la se fulu greeting in the name of Alofa Mausu Che Manuel Tuana matia, tuna mainua. Patwele sa panapa no motiva. Myself
O pese nei ia e taina fa pito atu mo tina o malavole tatu atunu nai tina matutua na tatu tua aolo fa no mai tono ainga ia tina matutua tina feololo tina laiti maso se tina o malava Samoa maso se atunu o le Pasifika malalangi atoa a fai te alo fai tina pese la lea ia e te alo fai se tina ia e mana ia o por pese sunga ya tau fi fa o Sofia
foi atui le ainga tale lava le fainga ta o se sala se pangota le fiva ai atui o folinga tele me mana yo le o langa nei le ai lava o se lele o fia fia nga winga ese le au fa fonga ile ni tu la ta lofa lava ia le foi o mai le ina i lau tina e au na atu i lau whaafonga anga Samoa. Ia mai tali tonu o lo whaapea o na lingi whapea whaamanianga le atua i lo auto soifua malo tātou ola. Ia ai mai se lava o ta māma tina mātutua, ia ai mai se o tina ma ta maita i whaatau i aile nei polkalame. Pe lava o na masani ai o le tātou tala amata, ia o na whaasolsolo atua i lava lea ia o le tātou polkalame i le nei aso, o le tātou tala amata. Fai mai le tasio au lotu i se nuo Europa. Fai ai se ali i pātele i se tasio e Kalesia Katoliko. O le nei ali i pātele e matua fia tele e pese. Ai o lona si ufafonga, e le o se si ufafonga malie. Pei tai, o se au nā le atua e matua wha maoni, lo nā lofa i tangata. Ai mai se fo i le ngā luenga le atua. Ai o se au nā le atua e matua wha maoni tele i tangata mātutua, ma le alofa i le ngā luenga. A ola i le taime e pese ai pātele, e pei e taliele e Kalesia ma whaapea la tautala. Se matua le tele le leo le nei pātele. Ona ua sila fie au nā le atua whaamatalaga e pei ona amu tangata o le au lotu. Ona sa ili te soasoani leo le ali i ile tangata na te au ina whaalelei si ufofonga ina ia te soasoani ia te ia. Na whapena o na whai. O nei loa la ina pesele au na le tua o matua mātango fie lava lona si ufufonga. O le toi whaia ni tala le au lotu awa o matua la ngone o lato tino le maali o le si ufufonga o le li. O fia lava le pātele o au vai atu o pe pese fia fo itangata lato ina o lato i loa o mātango fie le si ufufonga o lana au na. Na o ile tasi po auto fale ali. Fai mai o faila na miti. O saule angelu o fesile mai i atei. Ai sa ua le to fai ai ni pese ali to e Kalesia. O aso mo o le matua fia lava o le au pa ia ma le au angelu i le langi. E fa fonga mai i pesenga lau e Kalesia. Ai o aso nei o le to langona mai le langi pesenga e masani. Ona fia lava i ai le au angelu. Ma le au pa ia e whaafonga iai. Wa le toe la ngona nei se leo mai le langi. O le ale mea o tupu. O tali le ali i whaise au. O la lava e whaila mātou o whai pese. E tele au whaafonga de tūlanga leo o iei lo leo. O matua mana ia atili ma ua uma ona toleni lo leo. Whai mai le tali ale angelu. E le ai ma se leo o la ngona mai le langi. Sa la ngona le lei leo mua awana sila fia e le atua. Na tau pepese mautou loto na tuina atu uma moia. O aso nei, ua outou pepese lava outou e whaali le maalia outou leo, ai ua au noa ma sa vi inga o le atua, ua te ile au na. Ma ua langona ilo na loto, ua moni le leile whaalinga le angelu. Na matua te i lava le li whaise au, ma ua whaapea. E moni lava lau sao noanga o ile awse au a le atua. O le mea le nana tupu ya te au. Wa o iloa ua maalia lo uleo. Wa na o lo upese fai lava o vi inga. A wa le eise vi inga o le atua i lo uloto. Fa mole se e longo atu i le atua. O le ale to e ngalo ya te au ona o vii ma o fa ne i lona suafa pa ia. Le mamalu o le au fa afonga. O te mate hatari tonu lava i le nei tala i le moli mau o le angelu. O tele lava taimeta te pese ai i le malio, o le pese na malia i lea masiota leo. Ai leo na ngona i le loto le pele o le atua, malona alo pele na maliu mo i tātou.
O le mea moni, e iei taimi ata pese ai, ua le alu le mafau matu atu le loto atoa i le atua e ona i tātou. Ai ua pese lava ona o le malia o le pese, ai au noa ma se mafau ma mafa i le ona vi inga o loo pese ai. Ia o le au ngā le nei tala, ina ua ofa i tau atu iai, ona ofa apea ifo le ilo uloto, o au lava le tangata e whaata tau iai le nei tala. Awa iei taimi e o mai iei le whaaso songa lea ia i tātou, ia lea li ie, ia ea o au le tangata vai ma le valea, ina ia ave le ola mo le li, o le tino, o le anganga, ai maise o le leo ina ia vi i ai o ia e whaavavau, ia ai whaafonga mailo i le pese lea. Ia ona o tau whaafonga ni pese ona saunia e kalesia i Wellington. Ia o tau sila fia le tūlanga wa iei nei Rusia ma Ukraine. Le matua wha mawalunga ma le lea yo se alofa i le perestene o Vladimir Putin. Le perestene o Rusia isi malo o Ukraine ma si o lato perestene o Volodymyr Zelensky. I le masila o mati li tau sanga ni te anei na whapena o na whao ina ia Putin Crimea. Se tasi o peninsula e la talata la atu ia lato, so o ai ma Ukraine. E whaapele moni maua e na la whaala talata atu lava le perestene o Rusia, le perestene o Ukraine whaape atu. Wa o le taime whaiailo o tiute. Ia whai lava tala ia le tamaloa sawa, ma ave ese mai loa Crimea, mai matu uloa e whaapopo inu e pulei Rusia, e pea anau tau silafia o le peninsula lea sa ia Ukraine. E lata iai. Wāti lele tele o le whawhita auli ona o le tangata ingo ia Sergei Shoigu. O ia le nā o le Minister o le Civil Defense, mo le right-hand man o Putin, o
O le taimi lea na malangai Putin i Amerika na whailoa i ma Donald Trump. Ma wa whapea mana tua i tangata. Pe mata i leo se musu fo in whapea na whaia i a Donald Trump. I le taimi na malangai i Amerika. Ia e wa laki wa vava ina sui Biden le peresitene ale mālongo Amerika o loo i nei. I le tausanga e awhiwa se lau fast full tasi. Na whapea na o na o atoai Nazis i Ukraine. Mai tolu ma le awha tausanga na avea Ukraine e pei o se ai e whai ai tau a le Soviet Union. Mana tua fo Nazis i o tangata sa wale na mai si amani sa ita i hiti la. Na pai i le miliona i lātou na mali liu. Varu se fulu nei tausanga taluai. O le nei wa toi fo i atu fo i Ukraine ma Europa i le nei wa whea ngai fo i Ukraine ma nei fo i whaafita auli. Le tausanga e lua afe lua se fulu na whaapena o na whaatau atua i ni usila ana o loa e tusa ma le tau se lau ona se fulu 5 miliona i a Rusia ma whaapea foi o na maua mai aile tau se lau vale se fulu miliona mai le se whaatau a inga lea. O le mea tātou te popole ai. Talo sia ele o mai i ni usila nei ni pūlenga a Rusia e pehi ona tātou wa ai atu nei i le tele o whaale tonu o i nai malo i te lata ane la i a Rusia. Ma ua i lalo uma nei o pūlenga sawa a Putin. O toi whamanatu mai ai i tātou le taimi fo ina pule sawa i hiti la i si amani. Ma whaasol solo ane i ai isi nu o le lalolangi pe ana le vave whainga malo au whaatasi i ma Winston Churchill. O le tātou te talo i le atua, ina ia whaapea o na whaamawhana whana i lātou o loo whaavau, o na o e pele ua tō e sea mai tutono o ainga, o na o le sāwā ma le ai o ni langona whaatangata, e lātou te langona ai le ti ngā o le alofa i so o si tangata. Alofa i o le tātou te mā alofa, ma ave e se ina sāwanga i tutono o le lalolangi. A wā o le mea moni, o loo i ai sāwanga o loo mwhai o na tātou i lo atu, ai o loo iai fo i sāwanga i totono o ainga, na o le atua o loo ia sila fia, ai le mawhai o na i loa e mata o tangata, o na o le sila whanga pa ia le atua. Ma o le mea moni, e iai lava le taimi e tauia i le atua i tangata lea alolofa, ma le sāwa valea, isi o lato uso a tangata. Ia o na lato i loa lea o le leanga o le leai o se alofa. Ia whaauawa tu pea tātou tala. Tātou ai a Nostradamus, o le tasi lea perofeta pito i tau ua o le lalolangi. O ia o le ali i mai farani, na maliu i le senituri se fulu ono. Ai o ana valo anga e ala i ana tusi sa ia tusia. O mai tauina le lalolangi e le ai se valo anga na ia whaia, e ala i ana tusi na se, wa alo tele tusi ia na tusia, e Nostradamus. O se tasi la o ana valo anga, o lo tusia i ana tusi. Na ia valo i aile pomuina, e se malo ese o fale te telefo i o Amerika lea na pomo Bin Laden. Tawa sa mawalulunga fo i o Amerika i le tausanga. Lea na malo ia o le luafe, lea na tupo ele faala velave na i a Amerika. Na ia vaalo ia fo i o le tausanga le na ia luafe luas fululua. O lo ia i le taua tele o malo e Europa. Na ia vaalo ia o whailonga o le ao o mai, o le unga o le lalolangi. E ala i leonge, o whaamai, o mafui. O ia mea umana ia valo ia le se lautau sanga e lumanai. A wa lewa na maliu le ali. Na ia valo ia fo i pomu nukilia o le a vea mala e fesuia ia ile tau. Le ana tau nuu le asfultasi o se te malua afe malitasi. Na va ai e le lalolangi se meuinga ese le o atu o le koida bomb. I New York mamani liwa i lava latou. Ia o mea umalama nā sai le valo anga Nostradamus. Ai o le isi la valo anga Nostradamus, lea o lo ia valo ia ili tau sanga le nei, e lua afe lua sfurulua, o le ai ili tau atele ili vao malo Europa. Ia wau tau le loa, ma tātou le loa, pe moni le nei valo anga, pe tau nuu pele ai. Ia a o mea umai tutupu le lalolangi, ma le langi lunga, e tasi lava le pule awao na alo tātou watua. Na o le atua o le na whaia le lalolangi, le langi ilunga, atoa ma le lalolangi nei, ma o tātou tangata ola ma mea uma o lo iai. A finangalo iai le atua e tau nuu. Ai a le finangalo iai, e le aise me tau nuu. Pau le isi valo anga o tau nuu, o le tau sanga nei lea na valo iai wha mai le lalolangi. Ia e wha fonga mai le pese lea.
Ele o misi lava le vai aso ma le langona o le leo whaanoanoanga, ona o e pele ave e seina mai te tono a inga i e kalesia manu. Ia o le lalolangi lava le nei e leo so tātou no moni, wana ona tātou wau ma wai whaavai taimi, a o lo i le langi lo tātou a inga moni ma lo tātou ali i whaaola e tātou te mafuta i ai e o i le whaavavau. O le tatalo i le atua, ia whaapea ona pai atu lo na nganga whaamawhanawhana, ia i lātou uma o maua i whaanoanoanga o nei vai taimi, i le wala au pa ia le atua i tutono a inga, o uso o tua ngane o mātua manai whanau. Ia ai tātou te manatua peha i lātou, mai tātou te talitonu e le mawhai o na misi ma whaamawhanawhananga mō i lātou. Ia ai te tua tu fo i ia ana i tā mai le pese lea e whaamawhanawhana i nai e o lo whaanoanoa. Malo whafonga, ia le malo le o whafonga, ia le nā ua utou whafonga fo i lava ia i le teleo, o mea o lo tutupu le nei vai taimi, ai mai se lava o taimi o le whaamai, ia o lo ia i lātou e le o sitai, e le o fia o sitai i whaatononga, ia ai mai se o lo o whaapeo na utou sila fia le tamaitai pāle mea mana saunoanga, au ia i fo i lātou o lo whaima whaafita au le pei o na tātou wa aia, i lātou i e protest po lātou e te te o lo latou e ai lava o so se e moni lava so se mea lava i le whanau le atua e filo ai fo i ma whanau po le ti apolo o le mea le o le tātou te talo i le atua ina i alofangia ia o mailo na mana e ave e se ina le sawa ma le whaatu i ese o tangata e tātou te alo lofa uma i le tamaitai pāle mia e le o se tamaitai o le tamaitai talavou o lo taita ia le malo New Zealand o lo va ai mai foi ma fia mai ai nisi no o le lalolangi ai panga lava lea te tonu lava ni sila o lo tele lava le au te po i lato ele o whainga luenga ma lea o onga le lei ia na o le taimi o te tau ai o na maua ngā luenga ma tausi ainga a o le ai ni tupe tausi ai o na whailo le o le ngā luenga le o le te ia o le tātou talo i le atua ina ia lofa e pa i mailo na nganga ma ia whaatupuina le file mo i te tono o le nei atu no. Ia awa wa ai atu, ele o toi umi fo i se taime o le tātou polo kalame, o na o le fo i ai isi polo kalame fili le maali e te tau, o na o tau whaafonga ma i ai, ia le malua le au whaafonga, ia o le tūlanga le na o i ai. Ai mamoli atu lava alo whaanga i o tātou tamama tina mātutua o i lātou lava o loo lātou tālo sia, o loo whaima o lātou tiutele, tu i o le muri papanga i te tono a inga i te talo i asi matahe au, maasa ta itasi, o latou fautua foi e au mai ia i tātou. E mawai ma faufaunga le leiwa o te tali tonu, o le tama ma le teine e whaalongo i ona mātua, e whapena fo i ona avea matangata matua, e whaalongo fo i eila na whanau, ia o le tātou te talo i le tua. Ina ia awane i o valo anga ia Nostradamus e pei ona ia i taua o le lalolangi. Au a po a lava valo anga, ia e pule lava lo tātou atua. Ia le malu le au whaafonga, o mai fo i le taimi. E whaatou whaatua i le ina i laua tina i le mamalu le au whaafonga. Mo li atua lo whaanga mo o tau tamama tina mātutua, o i latou lava e pei lava ona whai atu mua o tau lava, o lo whai le whaiva o le tapua, le au whai ngā luenga pa ia le atua, o lo lātou fola le tala le lei,
a wale whaasau ina o nganga o tangata, ia ai maise o le taitaina o le finangalo o le atua, i le lalo langi whaingata o lo outou soifunga ma tātou wolai, wha mawhanawhana i e whaano noa o na oe tele ua avesea mai tutono o ainga, o mātua ma whanau o uso matua ngane, matua whawhine, ia le malue le au whafonga, a o ofo i le taimi, ia e whato e le ina i laua tina, tau whaso i fua, le mamalu o le au whafonga. O le fa fong me pele to to se fong la mua o le ua to 3 minuti o na tale o le tu la se fun matasi tar se futasi ya le ua tapina mai le proklame o le tu la fono sungo le malo ya su pe tel sangato a fo il tatum proklame o le leva yaso ya fa o mai na fa fianga nei ya wala fo il fa fo mai le tatu o tinu malo lava le on sai mai ma le tapo mai ma no fo nga lu nei ta yao Usalo le Pacifica Samoa na muangangana E aule ina ilau atina Olelele iro aina Atunu ue kalesia E se palele alofa mawinga tau sa afia Now
tonu a oe ole toa o ta ualena e te tiu ai a Samoa Lau ai nai awane i whaangaloina Tau tua nalo watunu awale melea Tawanga whawanga malu Teo mawila wangalu E te mawhaia mea umatau la ilo mamalu E te mawhaia mea umatau la ilo mamalu Vanele tau sala e te ono mei lau saha saha ua se elili ale sawa luma masa ale mana leo poula ke musua e toia i ina e polinga oni tala e tu talinga ono sa i ona ua paulama sale ngutu sale masanana e wa mali e o la fa alo alo la fa tamali e te uma pele ngalo se ofia fianga awane ipua ina tu ile ala awai potole tautai ai se sela na tu iama Leva ainga o mata na mole mole ala paua bangai lo sama paupa tu itino le pia papa iatu ale tawa yo se pa atatau e wa malio malia la pa alo alo la pa tamali awane ipua ina tu ile ana awa e potole tautai ai se sela na tu iama alalanga mai maunga batili mala Malieo Malie la fa alo alo la fa tamali e te uma pele alo se ofia fianga awane ipua ina tu ile ana awa e potole tautai ai se sela na tu iama
Awai kotole tautan Ai se stella na tsukiyama
Ya, fatala fatu tatu sinu le temi le tai ao, malo le soifua maua malo fo lange ma i fia le fo ua fatismai le sunga le malo ya su peter sangato ya ua fo tatu kala masani o tula fono ya i le ngang fa lalo fatala fatu ai lau sunga malo la fo ile usu le tai ao ya fa malo soifua lau sunga tasi fa pe fo le malo le ofisa fa salau le si fongo le mo le nei tula o tai ao ya me fo le nei tula fa talo fa to le fa fonganga Samoa i tupu mtamari o le atunu fa launga fa le tua matausi fa talo fa fo i sunga fa fengainga so se fa fa taulanga ya ma fa le tua pe fo i fionga i lip telo ma fionga mai tsa ya me se fo le tapo inga na yo tato tamam tina ma tua lo mo mo tato fa salonga le nei mai taimi o le taeao. Ma roto fua tasi msarape o lewa ta tiri tanga i lungo le. Mo le va te fo ua mo fo le taimi e felo ia fo ia o fo le tato poklame o le fo ia so le to felo ia. Ai afta io le mo pelo malo sia o fo le atu tengo le tato poklama sene tu la fono ia o mata pula fo i tu la fono le ia tunu o lo tato no fo ai ia ula fo o fa manatu mata tu tal no ai. Ya wa nga ya mo lava o tu la fono tatu masani ya ya nga fa manatu ma to tu pele tinu ina ia la tu sila fia ima ma wene I mo me sala ya o tu pe mai mau pe sala tanga tu la fono so e mai se lava pe le o ia sila fia mala le tu la fono mo a le wa ru lava so le tu la fono ya fai mal loto ia ya le tulanga la na ele fai stato fai ya o tato tal no o la to ile o mala tu la fono e te wa fai na ya ona mai ma wa ile tu la te o sila fia ya pe o le va ngal na sta ona fa mala pe a tato no fa mala umala vai tu la fono ya a so di la vala o tu la fono ya o e la van pa u ye na fa le to no loto faitaria na fa o nga te mine mo ma lo va tai ya tal wai ona o le wa mai ta watu o le wa sa no fo il pa mi oni sila o le la watu mai lung mai ya a pe rila le te tala yo mai ngale me Australia ya malanga mai ta tu ya pe o lo su le te na ngalu le va le la stu la o ini mai nga fo le e fo le te mine le tanga luenga ni tu la fono po le swing o le tu langa tuaia tu la fono la vai ana ia ile amatanga mai ile ole fa mai ile no ia pe tu langa la valo ta o ta un fai ia ole usta ia le fa nga ino puni fonga fa pena wai ole timing nei ole to tele la wa la to mana ia tu la fono o la to fo ile o fa nga ina puni fonga ona o ia la mafu angtawa ia o ye fo o fa ani mai la vai o tau yo la to le u fo le tu lo ia le pepa e lo ato o tangata le o tangata ia ngase e ona a faina ti de pe fa puni fo yo te lo vai ngal na ia le o faina na o le na me fa yo ta o mai la to ia pe ta o le puni fo la vai o fa pe mai ia mtanga venga o se fo malo lo no puni fonga o lo ta fia le o lo mana vai stonu oni siama o le fa mai le o lo ile e le taimi le a le o le na fo ia fa pe o le te le si la fia o lo ia o le fa mai o le puni fonga o lo ta fia le lo mana vai na tu fa fo le o le fa mai pe o va ngana le fa ngo fia na fa mala mai na le mafu anga puni fonga tono ai o le tau tuan tanga binga tono le ba le o fe wai le fa tau e telefone vai nga le o le o le telefone ya wa lo e fo tu la fono na le ava le ai e pi tu langa le o puni fonga pe fai o lo e i si va le o lo ele o ele o la tau fa tanga ina la tau lunga le puni fonga pe va nga le tu la vai le ofisa va le e la tau ti ba ia tu la fono asa ia injanga ta fo ile le uia wae e pe ole ile to e pose lilo le fa fonga mai le tino ia il tulanga fo le ia ile au tu te ia ile au ile taimi la au te ia le tele vaenga ia au solo ile au vaenga le te le tui
Nei ni fa fi tau ni na ni mala vale le te mi oto e fainga malanga pesa solo ngomanu ale nga wenga ta te le va sina solo manuia le ia la tolo mala vale le wa tu la fono ia mala vale le mfai le tauna i tonu mala vale le pe ale fai sa puni fonga vanga na o yese mafu anga tsta e lo pe pale ia ole tulanga fo isa ia ole ai mesi lava ia le office vale le ole enisila sa fa mamalu lava ila tu ia tangata ia malanga ia la tu vale le tau ona ia puni fonga tau fo ona ia le pepa fo le tau tu ile wa umana fai tui ia sa ia le au fa fitauri ia ana fa ngala va le compagnia la to security sa tu o fo le fa fo ia fa fitauri ia wa so tele o te pe fina o fo le il tulanga le ia le o ia to security ia o fo ti tulanga auxilia ia na vala o le official le au tele la va sa le fo nga luenga telefo ia ni si o tamari o le atu sanga lue si di va nga le sikulati oi male le fo lato mama na ile lato fa fo ina le lato vale ma lato ia fa misat ma sa fa ngo fia la vai lato ia fa file mu fa tal no ia fa manatu ia tu langa tona ia fa fo ia le fa fitau io te ave fo nei te mi fa ftai tu tamari o tato o no sanga lue o mala vale le temile ono le lava pale foi male pui foi lava le ono sai termina ngalo lue ai fa ngo fie foi ngalo ngalo le sai el termina ma ana le el va ngalo yo le tama me bala mo le ai peta ele yo le tulanga na ono le sa fai lava ona fa file mu fa to e tamali io le tata wotno sai sa ngalo lue yo ma le te ya o istala ona o leo le o toe amata ona toe fio e fa tasil au le ni mask ia mala wa le fie fai mask ya ai ole sili na o fie fasili ai lo sunga su ole pe ona taltano atu le va yaso ia talwai ona le fa le tupu mai Samoa ma mai fo itala mai Samoa ia le watu ila to fo le ola fa to ala ve ale ta vale e atu tapu e ata ma fai video fo le ma to ilungo ala to Facebook ia mfa sala la ya le ana mai foi le fringa lo mal ole official tanga luenga le Samoa ia ele se tu tala fe ngai e so le tu la fono ia la le va vai la to pe fa fe ona la to mo ia tangata ia ona fa mai la to o tanga o le tele tangata ia po e ata tangata foi le inya la to ele oni ngo mo ila e tele la vale na o la to ia ilungo le a pe la ona fa fsila to foi su ai le e tatu ai New Zealand o isi tu la fono foi le pa pui mai ai ia tangata nei le e tupu lo fa la velave ia le awala o atu lo tapu e ata foi le ia ma fai video ma to ilungo la to Facebook e se tu la fono foi le malo ni sila e ono mo li ai tangata nei ia il tu la fono e salo e tilo le vaenga le o ba ele fiso soani le tangata le mana mi le fiso soani wa e mo na e manatu ila watale po a wa le peila le vaengal na le tauna e afia le tulafono wa ele fa avia le so soane le tangata le mana o mil so soane le temile wa tu so le ola wa tu wa tangata le a fa pela e fa yane e maliu tangata le ya tam ba ya o le sangal ele sangal na fa ya a le sa ele a no tile la man o le vaengal na te tonga taun fa te tianga ya wa fa yo le liu le tulafono va ila le tulafono le tula ya o le tangi mal tangata le fiola a le tu wa ele ki el tangata le ya e misala po ele tu fa cristiano na vanga ile va o tangata ia mal tangata ya o le tulanga le fa nga ino le po ino wata o le tulafono ia ni sila so se va a pe ono fonga faitele ya e pula o ia wata po ele se tu la fone fa sai no e po ina niat ya ino fonga faitele
Vanga nā la fa pe ono whanga whaitele. O lei ei whaenga ono whanga whaitele nei. O lei lo tangata lea e pui ai o ia e le tau ona i lo atu sisi. A e alua whaonga peila ono whanga whaitele ia whaleta ele tōlanga pena. A e whaonga o ina la lea lawa e soltu la whanoi. Wa ono whaonga i o whaenga i ono whanga whaitele. O lea e whaonga e tangata. Molono ia mautinoa, ele o ilo atu ia sisi, ele o ia sisi e tau ona ilo atu ia, pui ia. Vaenga la na e awhiai. A whapea la o lisi vaenga e te awhiai. O lo whaonga ina la, o le ua e mawhai ona e po e ina taile ino whonga whaitele. A tango la e whaonga se ata ia. Ma wha ina ila tangata. O ina la e te awhia li tula whono. O lo whaonga ina se o ata nei na whaatanga ona e po ina. O le whaonga ina se la e le vaenga le whape wa awhia i e whina ngalo nisi. O lo whaonga ina o ata ia. Vaenga la na titilo e li tula whono. O le anala se senga o vaenga ia pe o lewa tau na whaonga whaitele ma whale ia whale ta e le se i tūlou, whale le ta ua se i tūlou le o tangata pue. Ma le toi ngā vaenga na lea o le wau tau atu le taa vale o lae la vea lea wala. O lae fia mana o mia le tangata lea fiso soani. Ai o waru atu a pu e le ata le taimi ane tu pole whala lave pe faise video fo ilele pe faise live fo ilele ma tuu lungo o lau Facebook. E a fia lau tu la fona wau tango fua tuu vaenga ia. A whapea o ata ena e po ina e a whaina e whina ngalo tangata. Whapea e man toi e fo tu la fono i ata tau ona po inu. Whapea la e whaari atu i ata e ni vaenga tu ngā o manuanga nei ma lewa e nofum whaari lu. E te ona whaina ila tu langa. Ona o ata ia wa e tu oilunga. O ata e ona whaina e whina ngalo i o le lautele. Ma tua o le tu langa na ele e pui e. O ata ele a whaina i sisi ele a whaina. Tulanga la, a e tua ta ilunga e a whaina i tangata pe e a fo e wha maa i leisi tangata pe tau whai i leisi tangata. Vai o ina la e te a whaina i tula fono o le a fia o whinangalo tangata i la wata le ntu ilunga. Ia, le winga tonu ana o wha siri sua. Vai ia i tangata fo i lele e tau atu loa i tangata fo i lele. E le ilo le tangata lea po fea po lai pesa ta avale, lan ta avale. Ai le ilo le tangata lea o la wapu le tangata lea luatu le lonata tu lunga le Facebook ma fai eisa na tala foi lele. O le tala o ina la le puenga le ata lea tu lunga le Facebook le o fai eila ma ngai o inga le o ina la e te a whainai. A le ina o le ata ia e le o a whaina. A o lo whaonga ina o le ata lea o umane e puenga. O ina la e le se senga. O ina e teo na whainai la le tu lafuna. Ono winga se vanga nawa e tu ua i lunga le o Facebook se tu lo. Ai a tanga wata ita ia e pu e foi lele ia matu tanga o lo ta ofu le telefoni e le awur whaali e le se meo ia. Se vanga na ua i lunga o penga te whailangi vanga whapena. Ia. Ma leia. Ma nino le vaenga. Ia, o nisi vaenga e fia sauno iso a wafo ia. So tu la fono la vatal loa le taimi. Ia man tu fo tatou pro kala me o tele la vol to e fa manatu to tau longo ia o tu langa la vale tele ina fa manatu le vaenga la vale o le usta ia o tu la fono i lungo le tele ia tel tonu la to telefoni la vai la to o la to fa nga ina pe le telefoni le i lungo le ma avele ta vale ia fa nga il telefoni ma avele ta vale o le e patino la val tu la fono le o le whaonga ino le telefoni ma avel tavale. Ona o le vai lua ina i lo sila fia le aveino le tavale. A o e ngalo ia tātou isi vaenga tātou isi tātou ngai o ingai whai. O lo o whapena fo e ona fia i alo vai lua ina i lo sila fia. E eila a ele o whaatula fono ina. Tula vaenga lea o le wha o le tau mawhale i pukofe vaenga whapena o tau mawhale ma avel ta vale. E leise tula fonga o whapea mai whaasai ona e whaia le tūlanga lina. Pe whaia ia u te unga ma avel ta vale. E leise tula fonga o patino mai le tūlanga lea. Pau wale tula fonga le patino mai o le whaonga ina le telefoni. Awani e whaonga ina le telefoni. O le whaale velabela. A la vea lau ta vale. Ma fua ona o tūlanga la lea whape o lau i pukofe po la le tūlanga. E iai le si tūla fono e mwhai o nā whai nai loa o el taimi lea.
lo pa ta vale fa tamala o lo fa tamala le o vai lo o le fa nga e vel ta vale ma fa isinga yo inga o ina la te fa ina o le ta vale fa tamala o le tulafono ai ta o le telefoni e patino la telefoni o le taimi te fa nga ina le telefoni pe le la velta vale o ina te fa ina le tulafono ai le fa ina le ino la tai putima le fa inga a tu puedes fa la blave ai ma fa ona fa maunio na inu la ipti pe ta fa la ta maftanga la velta vale pe fa yo te unga la velta vale le na mafuina le ona ele velo le tulafono le lapta vale fa fatamala mai ono se ia lo no se me vai ngala na fa te o le tulang sa o ai mo le pui ngo ta to umala a velo ta vale tu a to lo si la fia le avino ta vale yo foi lo tala no e alo foi lo ma fa lo tala no pe le tu lo tan no mal passe se sono tala no le passe o na vai lo ina lo si la fia o le mafu angala na la ina tel fa la tupu o le vai o le fai o le singa yo inga fa popot i lungo o le avino o le tava le e wa e mai tawina e o le telefo ya pe ona sa no su e le fa salaina o pe va e to la inu la putima avela tava e wa to telefo la to e al tava le ya e fa ila to make up fo e to no tava le ia fa tanga foi vahenga le se vanga na ula be ta vale asu ia mentula fa make up ta una e til fat ia o winga la wa ave mo lo silsila nga fata tu lo silsila le wala le lo ta va ia te le ia na la fa fo mai ta tu ma sanin fa ta tu vali to no ta vale ia ele fa tanga ina ai ole si tu ta ua le wa fo le wa fa mana tu mai vahenga le a lo sunga su ole le vino tavale o tupulanga te minei o le tele o tupulanga te va ai ile vino tavale o isi tupulanga fo ile wa to ti ata o to tua ma ave tavale e se fa sala ngol vaenga le e se vaenga e ono ta fie le pe se vanga na fo ya wa tupus fala bla tupus fala bla ya pa va ya fo le o la e o tua ma ile tal fenga ile o lo le to le wala yo vaenga la na ta ma ti le ile ile la tole mal tulafon o la no fanga le te e ono a faina le avino ta vale yo na ta fola ba il tulafon na e pe fo la wa eta o tulanga le o man tu fo le ti o ta le o ngatto no ta vale le te lo atol tol ta vale man tu fo e te fa te fo e wa tele o isi e tau wai le tele po ula o a tele fo la me tau na o no winga la o vai lo ina fo lo si la fa fol e a faina fo la vino ta tele ia ula fo ia o no winga o pupuni le tele le si vai nga o le tio ta le numa ia na fo ia faina le o ia tawala ona kilia le fata le o le puni fo le vai ngo pena ele a faina ia me tau ele a faina ele poloka ele silsi ia na wa tele ista vale o tava e o tu ele atal tamale a inga portina le a inga ilu mole ti wata le ia faina pe ala titilata ia te wa tu pe fale le ata o le vel fale tu fale le atal tina le inga ma lo va o le wa fa sfutasi ia o tana tu mal tato le na o le ala foi se fa facility fa facility le sunga malo ia sua ia wala o mai o lo tala tato lina tolu van lima lo fatasi ia ala mata tano at pe ma le sunga sua wa fo il tato proclame le tayao man to vol sta proclame to fa mana to le swing o tu la fono le fa sa ina ona e tau final tapa o le ita ma tong ta vale o tong ta vale man to e te wangalo po o le na tu la fono na le o ye nei pe ia o le november tau sanga te nei na fa mal o tu la fono na o le la wa fa ngal te min tu la fono le yo mo le tau mafta pa e tono ta vale o la ye il fana wit la ye il fana wit sa se la tala la silsile le tanga luenga o la wala vale le fasalanga le awa pe le me o le fole le vai me foi le to tele o tanga fa pe
Ili se lautala. E whaamalia le loto ia le... Mantua fo i o le mtanga luenga o lātou ia na o le whaatino ina ma le aingo le tūla fono. E le ia isi o lātou sao o tonu o le whawino o tūla fono nei o. Ia. Matalona se whautuanga e awa i le ia i lātou o whawina tūla fono. Ia. Ia e le isi lātou i le pule atu i le tanga luenga leo leo. Pola. Au tūla fono o pāsia mai il palimene o tūla fono na e vava ai e taumuri ai vava ai le tanga luenga leo leo. Le lau whaamaluina le vaenga le a whawhele tūla wale le vaipa. Le sito inga vai fo lele. Mana tua ia o ta o le va ta sanga fo ia fo tia nei ta ta no fo ina il tapo kala metal no. Tu salava ia tūla fono le pui na le tau mafaina le tapa. Ma le vaipa. Afa pe fa sa le sikaleti e fa sa o le vaipa o me uma fa sa le sikaleti le tapa o tu sa o le vaipa o le ula tapa na le tula fo ia le se ngo il temini ia wa pa wali se nga a pusa le vaipa so le pe o tafuna i so le pe a pusa ia le vaipa e fe o lo tu il tapa e tau le pusa te e i si pe fi fo le tala fam la malta vola em to fa pusa mai le vaipa tu fa pe o le lai fo se muto mo ia sa ia mane fo le vaenga na te famana tu vaenga na io te o sara se te o mai mau na se lau tala ia ai le faingo fia ia o le tulanga va pena pe o fia tau mafta pa ia mane ia le pakal ta vale ia sa vale atu fafu po la se la au ia tau mafa le te pa ia ona te fa o le fainga pe ala na o ia le fa na tu ia banga na la o tu lo paka fa na o ta fa ia ulo lo te pa oi e fa tanga la ona tau mafa te pa pe ale ai le fa na pe asia ke tu le fa le si kama ti tu le se e pula o le ta vale banga na o ia le fa na o tu e fa fe istanga tama tu o le sa fa mai tu ia me le o fa ina la ba le lo fo la pu sa fo la to na o ia la fe le fa ta si ai tu o ia el fa mani no ngala na se vanga na o ia si fa na tu no ta le mo ta wa ni usila ia se lava tu o la langi mana tu la fono io pe ta sina va nga tu fa mana tu pe i la tu mo ta fa salong a ta la no la tu la fono o ta la fono la ve patino tu tono le tu no ne usila ele o tu isi tu no le a fa pe fia mala ma ti i ta upuia ta ta la no ai ese le tu no le te fa fonga mai ia si lo va ai pe tu la fono e patino le tu no le na te fio ai ma ia mo tato ai New Zealand mo ele to ma futa mo tato pokala militaria ia o le sa ongal tula fono na pe on sa no sua ia tanga na ta ma fala ta pa ai tono lo ta vale pe ale ai ni so lo fa na ia fa sala ina se la ta la pe amo wa to le ni ta mai ti tu ta vale ia Svaanga le ia to fa manatu vaanga le ole o ta to le avta vale sta ula pan ave pelo lo sini le temi le a fa ta fi o le le sta una fa ali lo sini ia e me fai lava ona siaki e le le o e pe fa pele so lo sini pe o i so wa le siaki lungo il computer ta uma i lo swafa mo so i fu vaanga fa pena me fa siaki ai ia a le tu soli tu la fonola o le tauli maina o lo le sene afta vale le taimile te avena el ta vale ale o ta fi o le o le tulanga lana o le sala lana o le ele fa pe o le so le sene afta vale a le tauli maina o le sene afta vale le taimile ta fi o ma ale te avena le ta vale tulanga na ma fu anga la tu la o le sve vanga le e fa etete ye le anga o lo ye ni si o ele ni le sena e fa ngale ngo le stangata le o ile so le sena le i mai lo le sena a fi le tu le a le o mai lo el tangata le ngo ato al tangata le la fa o ngai le ngo ma le ona fa na ma le meno fo o le tulanga la e fa etete wa mantua asia ki nel telefone le sia ki pe si le sena tangata le ala sa wai maleata mantua la atiltilo tula e se tangata e telefoninga il tangata le na e fa nga ina e lona ingoa lona sfana le ale le sene a o le se le sene e ona maua o le tulanga le ata
Wa le pipi mai malata taimile sia kiai oi. Ia e mana tua fo ila na pa ulo le stol tu la fon. O ela le wa e pelongia le leo wa e fa ngaina le ngo lista ngata le te ilo o la il long la sin. Le wa fa le o e tangata le a wa ngalo lo le sin el fale. Le ala o le ele o e tangata le le ala o mo bolo o lo fe alwa ele se la sin. Wa le ala su nei po tonu lava e ulava na ave o le official le lo so le e po tonu wal tangata le e lo tangata pe ale mautino i lungo le awala le taimile ta fie na me ona ave o vanga na o familia ina le le o el tangata le o langa le o mo lo per momo ne la fa felanto tel tonu tu le pe fa pe le o malie le familia ina ia ile ngoa le o ta o tu po o tonu wai ia ona o le matula tulanga le wai pele so le sene ale ele so le sene o le ala wa sala al fase la tala ile so le sene o le foi va ngai te ona afia o lo ta pelo ino lo suafa le o fa talanga se pe le moni le wa ta o le e te ona fine fitse la limas futala sala le o lo ta se o lo avatu fa talanga se e winga ya o a misi la va le i lungo le awala le sen o tai va ngere le sen so mo tanga ta fodele la mo le o no sfuto sanga le sila sen por fast food por le tours food ele ya sila sen e tele e fa sala le fa sala utala ai ni una nga foi e so so ani ai ia le tanga luengo leo po ni si fa na tanga fodele le so so ani tanga tale ia mo le sen pe se va pe ni va fodele fa tal ave ia fa tal no ai il tanga tale usala a tongi pe fa sala utala ava pe fa sala o ele fa sala utala ona ele so lo sen ia e tu mai le apa no ia te o e te alo e a mata na fa lo sen e lua se fulu valu wasola ia au mai ia o mai le vot fulu valu wasola wa e wat ma se fa mauninga o le o failo la sene a me se la sene la sene le fa ta lena wa le lena ia fengo fio na la tu pok fa de so enga es salu ma lena o ina e me fa ala ina ona fa manga lo lo fa se la ta la le wa fo ila wona bo ba ai mai mtanga luenga o le wa ina na we a matele la sene le bo fies futa sanga e so tu la fono o le na nga fo ila le mtanga luenga ia fai uma la sene ia fai so la sene fai ngo fiena e felo i lunga le wa awa ele mana o le a fo le tu la fono le fa se la ta la le ma e wasilia tu ala to fa nga lo fa se la ta la e talo feilo no sene i lo tongi atu ia lato ai uma e tinga ina o le fase lau tala ave o le malo lau fase lau tala a le ala vai le se sau lai sene o le i fo ina la bala alfa fitau o le mafo anga e ala i ona fai whapea i ana le tula fono ina ia fo le fa fitau li ana a mata mai ai le fa fle tonu o le fa fitau o le ai sau lai sene le ala o mau o tu o tu le fase lau tala le ia o tele o le nga yo inga la o ele fa abatu o mala ba no le e te alu ai e a fa nga le fase lau tala e a matai no fa lo na sene apta vale man tu la e pa vela pa na mo la le na pa pa le tu la fono ma suenga e lo tu lo le official le lo ta o ai mo fa ma ni ai o le o fa lo na sene o inala e ono fa manga loyo na le tongi le fa se la tala ona fa pe mai le la tu la fa manga lo fa se la tala ai ave fa ile e tongi lo na sen wa ole tongi ole la sen a mata mai le lena e tau le fa yu ele o fa se la tala tongi ato o la sen o mai e tolu le la le fa ai fa pela o uma luas furu wal waso len tu mai al fel le sene ai umane le fa ya se le sene
E isi fasalanga to tu ia pe isi ni vai ni tangata fo ia e o tala no il tangata le. Ele ai. Ole no wingala ole tu watu ya ole le ava noa e te alua ia faise ngā i uinga mo oi. Ia. I te le toi whanga lango mai fo il malo e watu ta ina lo lima te alu e whaine mele ma le whaine mele ole mea patino ia oe. Ole nā watu atu le ava noa e te sao mai e le soltu la fono le whase lau tā la le. Ia. Alo na winga la e wha pe uma le lusfulu valua sole na tu watu e le isa ngā i uinga o whaia. Alo na winga e tau mai na e te le o amana ia le fisosoane le a watu. Ia. E rono winga o ani si fisosoanga nunga atu e o tau mai a i lau ngā i uinga le whai. O lau tangata e te le fia ngā i ui se mea whai. E mai mau fōla le taimi e watu a isi fisosoane ia o e le te le o whai ele fisosoane mo le ana watu. Ia. E whaawawaralan sara. Io, tongi lau sara. A umara le whase lau tā la le lusfulu waso to e mai le si whamanatu mai le si lusfulu waso le tongia lau whase lau tā la le. A o tu lava le tongia. Io mo olo anga i lungo le whamsino. A watu la le whamsinonga to e whao popo i ma le si tupa i lungo le whase lau tā la le. E le tongia lava. Ia msalo e uma e tausanga. Ua o po ua whaaluaina le la a fa tu lava la le tu pele le tongia o ai lava ina mo lo mal tu samani mal tu si fo le sai ia the warrant to arrest tu sai la na mo lo la o ia lo kolo ta lo lo fa ta mala le amatanga le te mai me la mala na amata tu ai lo fa ta mala mo lo le fia nga yo i fa le fa vitauri o le la o tu lang fanta o le vaenga fo na to e fa mana to poi e o ta to te le amana ia sala la iti ia va per sala al paka te tau lava ona fa ia se fa uma ave e se tusi a va tu le taliel tusi tau na tong ia na tilo le vaenga na e tau na tong pe ave lo ilu mo fa msinonga fa ia se fa unga fa msinonga ai o le tu ua fo le amana ia stama sala ia va tu le anga e tele na ngalo ya tātou, a le tupu ale le sala i o il whamsino. Te sina vaenga e whamana tupu, vaenga i sala. Ia mantua la o le taimi lea tātou e fōi tu, o le taimi la lea le iesau le sene. Le wa sala la o le avato i mali whaatununga. E le tau ona e whaasa ona e to e veina se ta vale. Se i vanga nā wa whaisau le sene. Le taimi la le wa mai ele luas fulu balu waso ia e watu e te alua ia matalo le sene. Ai le tongia lau whase lau tala. A wha pēr to e maua oe, o e aveina se tāwale. A le alawa e le aise le sene. Ia wa le tāwale le ana e aveina. Ia wa tosolo e leo leo. Tu sape le sau tāwale? Tu sape le sau tāwale. E tosolo e leo leo tāwale la ona avero le tāofi. Ia fa fele o tangata le te le vaina te le mo te le atu fa le tonu le voi wa po ile vai ona ta le fa pe se ta vale sisi sa u ia le vai fo na ta fo ta to le e fai ta vale a le tu atu listanga ta e te tau fo na e mautino o le 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 sino o tangata le te fa tu toina e aveina lo ta vale wa a fa pe e te le o iloa o le tangata leo e tu o iele lau ta avale e aruai. A lea e te le ilua, o le tangata lea ua umana whaasa e leise lai sene. A ua umana maua e leo e leise lai sene. Ua ma ave e le whaatonunga a walto e avina se ta avale. A le wala lau ta avale. Po le tangata fo ilea o la sa ili lai sene a leo se ia. Whaasaan toi whenua. Ala tula e mau leo ia wa avera i leo toi whaasala tangata lea toi e watu wai malau ta avale. Avere tau fifia fa vai aso. Ma le tupe tong. Na toi alu le tongi le tupe le falta avale le tau fia i lau ta avale e mai tu lau ta avale. Ia se mea lu tau se lau mon tupu. O nai whawhitau di la iti aia a tātou le pui ma tātou mamata tu ma whaetete iai. E tupu lava ona te le ai leo le wha le tonu le wha iunga. Pe ona e taunu. Ona mai mau oe leo le te leo tupe. Te leo tupe mai mau.
Al fai ngofia I o le alu fai le tūlanga le. Io, o le mafuanga la le tātou tala noa I lava I tūla whono I a tātou malama ai. Ia awane I tātou o tūlanga whapea. Ia. Ia wā o lai teimi o wheo inga. Ia mantua wā le la tu tala ia tunu I whamalanga inga I siasu. Wā o tele e maua lava le malaiwa lele e tangata ia le tongia sala a le o I tu sai. Ia, ona whaina I fo leo lau whamalanga inga. Ia, o le tele ia o le tūlanga sa ia. O nisi wa tele sala pe fia fe sala ia ala wan no fo stadia. E te iwa ia manatua na ave lole o swafo tangata nei. Wa tu le computer le e va ia tangata malanga mai tonu mato malanga tu fa foro. New Zealand. Computer la ia le immigration le fa nga le va nga le o tute. E mo fo le malabare. A saula nga le ilo ngo I le e fikia lunga lo swafa pa pe o le le fia fele o fia tau sanga le o ilo le walu fafo. Ia ona ina la mo wai. Ana le taimi tu o ile ngo tangata le I o I computer sa vanga le malabare le tute ma le officer firma. O le taimi fo le o la wa ave il tu sai. Ia. Po taimi a fato a soli tu la fono. Taimi ave tu sai. O ye fu vo le te wa tu sola ma. Ia. Taimi le ele istu. E ala na fai tu sai. Ona o fiu fatatali tangata le o fiu o uma taimi na mai ma vanua na a mai ai ma ye tu fa manatu. Ele se so ta inga o ye. Pa o lisi vaanga le ngalo ya tato. Sola. Ia. Ona maua le tulanga na o fa tu sai. O le me tau na fai, le me fai ngofia. O le tau so ta ima le officer fa masinonga. Ona fai le o se tau tu unga. Ia. Tutongi atu ta se fulta la pe ta se fulima ta al vai asa po le asa tau tu unga ye. Ona fa malia ina ia le o le officer fa masinonga. Ia. Ona le fai le o so tu sai. E ala fai tu sai. Wa uma nga yo inga e tele o tau tele o so ta ila o le tu se ta mai o le sola ya lato. O le lo fo la po fe ma wai. Ia. Fai lo me tu sai tu lo tonu masini. Ma le tele wa tawana fa manino le vaenga le. Yo. O tele o ila tonu to fo mai. Maua I malavale le. Ale fo mai o maliu. O to fo mai ne. Fo mai ona se maliu o le ainga po tama po ile to fo mai ni sile. E sa maliu. Ale o maua I le malavale. No inga la fa pe o la wa sola wa sa wa tu mai nei ale fa to ave tu sai. Ele ave se ala le ngo ma computer ma fa mo nei on le vai. Ne. Ma fo ilo la walu fa. Ia. Ma wa ya la o wa ilo te me to sa to. Te mina fikia e lunga le ngo. Ona ma wa ilo ina o tangata ia na bala au leo. Ia. Yo to tele au ila to na malang to fo mai fa la blave mali wa yo ainga ia le na fo mai o le tamale o tinga ina le falma to titi bala au dia le tamale lang ia le o to fia mo mai ona tai mudi ia ale la usa ngi poloka il mala vale le ona le talwaila sala ia le tong no vinga fa pe o sa mo mala vale le ale sa le fa la blave po se mali o le ainga e tau fia le temini e fai le tau fia na o fa la boil tu sai o tu sai o me ai ma o le te me la tau fia fa le tonu ato ai male ba le telo nei fa la fa fita un le tu la mai tal wo ya le fa ta mala mai le matanga I si ta mai me le ta la no ai pa pe fa ta inga le se la se nefta vale le na mata ile va pa pe se me fa pena o le tongi o sala la ia le o le la o tau tulanga wa te le la fa inga o wa te le fa lo po le meia te tau na e fa tau no ino lo ainga a le to so mai alta mai me le na e le amana ia le amatanga to sa wa fa sala be o el temile a lo temile le te mana o mia ma ne ia tele vaenga le wa o ila sa no anga su ia le fa mai ta tu Australia ia nei to tu sai ia o le tulanga e tau ona fa ilo ma fa manatu ia o lao o le taimi e ilo tu sai le pe ona sa no su ia o mau fo o le mala le ma officer fem langa inga ia lo swafa
Afa pea po feo o le se tunu I fafo e fafonga mai le matalnoanga, tatalnoanga. Ia. Afa pea e mwhai ona e vili mai le ofiso whamsinonga ni sila. Po I ni sala. E mwhai whai la na whai tau tu unga I lunga o le telefoni po o penga o sotainga. E tu sa pea o le ua tu sai? Ia. E mwhai ona whai tau tutu. E ala whai tu sai, ma wha awa tu sai. O le se whisota inga mai a oi. Awa pela leo a ule tin bo u Australia po whele te i. Leo te loa i lau lau sala le i. E ma whai ona u wala au mai o Australia po whele te i a ngai I New Zealand. Malo New Zealand. E siaki po o i ni au sala. Siaki po o i ni au tu sai. A wha pe o te siaki atu le i lau tu sai. A lea lau sau whala blape. E ma whaile al taimi lea ona whai matu whitu na inga male New Zealand. E a fwoi. E a bese tu sai, a whai matu ai a inga o le lau tongi a mai le fia vele. Whai an tong. Ona a bese, e whai tong. O le whala vela na e alai, ona whai tu sai. O le le ai e whitu inga mai le tangata lea. A o le mea whai ngofie, whitu tai. Na whaile o se tau pulenga po. Na whaile o se tau tonu. Po o le ase tupe mwhaina e tongi. Whaamali e inai e le ofisa o whaamsinonga. E an fia lo le ofisa o whaamsinonga. Le te le tupe le, a le o amatan sauru tupe tong. Le ai mas tu sai. Ana ia. Mane te le vaenga lea. Ia wai. Ele na o nisalo ta avale whaile tu sai. Pe ava pe o nai te whanongo me Australia. Le ai e mahunu ai hoi leo. La tu o so la tu e tina ma whanau nei. Ia ava pe ona wei lo tu sai ia o vai hoi va pe fai ona mala o mai le pe ava pe o le sala e tong tong na be se le vai va pe na o nisi foi wa o le sota inga lava le o ta o le o anis tu sai ava pe sa lo ye nei tu tal no mal lo ye nei tu tal no o le office of amsinonga a vele lo ye fai ma foi e fa o la ia lo fonga nga pe ava pe sa tal lo ye nei fa nga e stu tai ia fa fai ngo fia ila lo to foi mai pe ava pe foi mai fa la ve a mesio fa fo se ina e to foi mai ia e te re to ila loa pe ava pe tu sa pe le sa so tu la fono nei o le vana e o mau ya tinu I fa fo le wa fia sa ni sida e me fa yana e to sia ki me office le nei ma sia ki mai po ye ni o po ye ni o so tu la fono e po foi so tu sai o nana fia sa tu sa pe le sa tu la fono ia e fa ngo fia na vili mai e to sia ki te wa wa to telefone wa ngalo ia te va pe le ni o tu sai le fa mai le fa na ule o mti na le ngono se pe yala na ilo tu sai le na sawa o tau ngalo me isi tama ia fa mana tu e mana yana o sa no so e ni mai de e mtanga lwengo le ne sia ke va fa pena o le vanga la le mo o la vale le la wa o le fa no anga o le wo mai fa la fa fo se e pe la fa pe o le tu lo mai se si le ainga fo le o time buli le to fia mo ia o mo ma to fo il ma ele o ma vale le tele ina e fo ma to langona fo le alofa le tangata le o to su mai la va no to fia mo time buli po fa la e tele fo langona alofa ia tele lava na matu tal no ia vai ole atu e tia ai me se la o sala tu pele tal no ia ole atu e on va ai a malama tai o na era sa o ala ia o le officer pole o famsinonga e fai ese total no anga ma abese ia le tu sai le ma tongi tupe pe tongi tupe pe tongi man tu ole le o fai le fai unga pe mo te le lava ale fai tongi a tol tu pe fai tong ia fa malia ina le office of amsnonga ile ona ma fai ele o le tele lava la ia ona ola ia ona tatala maila ia ma le si fa mtalanga tu ia fai e tele albu ile office of amsnonga e fo ile e fai total no anga ma ave ia le tu sai le ono no winga ma wal tu sa e to e mo fo o el time te to e tam fo e to fo man to la le wa fa pe te le fa le a le
le mele ta tu tal no ai ale la wa sau alun fala blave a wa le alu e ave sel tu sai le e to el watu te alu to fo ilo le tu no le te la to fiki ya fo ilo ngo o le il computer la al malavale ia o le tulanga la e tal wa yo na o le wa ilo le fa ile o ngo ya lo kai lo la e misi malavale le malanga le la to fo ia fa pele lo mai maule lo fa ina bat mala fa no na bat te le amana ia o le ala le si o le isi lo fo to le ala o la sai mai lo la o mamisi a to e mala va le mau fo fo a to o ile fa tali mai o le to fo ia tu Mana ia tele tu langa le wa tau fai ul ta programe ia fa mana tu pe wa ia le tan tununga ia olo afia ia o tatu tanga te we sa no fu ni tunu ia o fai malanga fo ia wa we vanga le wa to fia fo mai ia o sai tia na no tu langa fa pe ia le la o menino vanga le pe na sa no ia i fai ma vai le la to student loan le fa pe fo o la o so ya tu so la yo ai pe leo le o yin tu tu langa lama se ki pe o yin tu sai sa o tu sai sa fai leo so ta inga ia mo se fa yunga ai se le tu sai le malo va tai ia el manatu so o le wa mai alta tu proclame ia o le nei fo ia so mo le to fa te tele la sunga malo fa no pe lo taimi ia wa ta tu proclame university tasi ia tu la fono fo ia ta tu te amana ia matausia ia wa fo tatu o moi le tunu ia e sau for sang muli ona fa i le tatu programe me lo pa tailo sunga tasi fa pe fo le office fa sala o su fongo lo mo wa fo le ava no em fa ona o mai le yo nei tangata fa fo ia o masu yo le mtanga luenga po le office o leo le malo i Wellington nei e tatu tal no ona o le fe auta o la vale o le tau fa ia malama o tatu tangata e mesi fo o le tatu por kalamel nei salona o langa ngana sa mo ale mo o por kalamel a leo ni sila e pe fo o uso a leo lungai ia kilani o ato fa ia fo nga luenga nei o tau longo tatu tangata ia telefo nga luenga na uso a leo lungai i au kilani la to fo i mata fa yo o le longo pe o le tatu tunu e mesi lava o le tau o le fa nga ino lo tatu lava nga ngana tatu te malama mai wa ele imisi a tunu nga ngana o fa yo la to fa yo le au nangal ne fa tai atu fo i le office fa sala o le ava no au mai fa mo fo i le fa fonganga sa mo lo fa malieina ia la fa fonganga ia a le afo se upu sala ia fa mangalo le au ia o le tamu fainga lava ina ia fa pena o tato no fo fa alfa ni tonu le ne atu tato no tu la fo ia pui ia o tato soifo mal mato wol ia le tura nei o te fa tai lava ia so sane ta proclame la sunga torva fa mo tato to e felo fo isi taimi o luma ia fa manuia le to e fuanga ma le alo atu fo sapatio le nei vai aso ia fa to fa so fo te le la sua ni fo le nei aso Tanga i le na mau
Toi whaatalo whaatol whaapoponga o talafou mai le si ufonga le laumua mō le ne ia wauli. O le atu whaina atu ia onga maa o onga amata, masini mo su engol COVID-19 po rapid antigen test pe ona whaasilsila i ele malo. Isa pepa o whaamatalanga, na sauno le minista moa onga whaapea tali atu le malo mo COVID-19 o lea fuafuanga e mawhai ei pe ona tatala onga maa o onga amata pe a whailawa e tala whianga iai. O ana nafin whaamauni ele minista Chris Hipkins ile COVID-19 o le tala sa ia maua ato mai le matanga luenga e whaapea a te le lava no e maua le rats o le afsosoni tele mo ila tau e mawhaiona whaatino ia fuafuanga e whaitau afe ni masini mo suenga o le atu whaina atu ma o le ama ufo i se isi lata ile miliona e tu whaina atu i ofisa whaaitu malo e mawhaiona talo sanga ia onga pe afia maua ia masini mo suenga na avele whaamomoi au whaingaluenga wa onga whaapitoa mai e yeimana onga whaapitoa whaapeimana o foto mau ma o tangata ya afia ia unga o le avave ona maua ia suenga e ala atu ile a onga a whanau. I whaamomonga le matangaluenga o soifo maloloina na whaaliai e valu ono paseno le silia malilima se lawa onga i au kilani na lipoti ele a fia le COVID-19 iwa le se fulu a sautua nai i taranaki whanganui mamana watu e iwa 5% ne le Sony Marlborough ma le West Coast e valu ono pasene o nisi olo o a onga ilunga o penga tawhailangi a e se fulu 5% o whaia onga ele o a o onga ona o le virusi e o atul masina o me o tofule a onga ma le whaamama ea ai o a onga to otele o le asili ato ma le tasi le masini whaamama ea peona ta ua le matanga luenga. E fitus fulfitu tau sanga le matua se tinana poloka i au satalia ona o tuunga o feo inga whaavao malo mana i ta ua le ti ngaolo na loto ona ola na penisiona na tau fia ai tu watu malfa atonunga malosi e toi tutongi atu ila matanga luenga le silia malsfultasi a fetala sa malanga le tina malana pa angai Australia le masino yulai ele tau sanga talwai ona oni ta otonga mo mia peita ina tolo polo whainga malanga i kala i stete ile masino te sema na toi tolo fo isi malanga i lua ya Januari masale mawhaiona awai ile whaipoiponga le tamala na tama ma isi lava vaenga tawalo na ainga i tutunga lo iai nei e tau via penisiona tangata maatutua. Pe a whaia luas fulono vaiaso i whafuato ni usila, ma atua na ili tolus ful vaiaso, e te tauana la tauto e tutongi atu maasina iono, o le supa ani weta ile matanga luenga le atina enga o anga fisotai, e tolu ni tusina ia tusia, ma ni telefoni na ia vala awa ile MST au i Australia, ma sata mwhaito e fisotai, ina ua taunu ini usila le vaiaso taluai, o le popolenga o le tina, po le ale te leo lea whaafitauli, ai pe whaapewhia fo iona whaafia ia isi tangata, ma lea whaafitauli, pe ona ta wai ripoti alele i teo New Zealand. Olo o tapuni ala whale mai kene poru i porirua moni tangata asiasi au whaangasolo i so enga mol COVID-19 mo le isi tolu aso olo manai. Na ta ue whaapeo le ato i ilo il pulenga whaafale mai o Wellington e porirua makapiti, pe to e tatala al whale mai tangata asiasi, pe amai ai aso enga. Na ta ue whaapea na tapuni ala whale mai ona o se vaenga to i titi o tangata ngase na whaamaoni ele COVID-19. Ua whaatonuina se whailafu manu ina ia tutongi se tangata sanga lueilana company se tupe silia male fast fulua fitala. O ni vaenga tupe o tutongi o lea tangata sale i mai o na ave iai, whaatasema se taui ona o ti ngā matulanga whaalumaina. Sanga lue Vincent Babe, mole SLD Agriculture ile vau yuni lua fisfuluiva, ma me lua filuas fulu. Ile nā piliota na tutongi atu ile lantel fast fulva lua fitala. Peita i olana kone karate pia na sainia. E te taona tutongi ile onus fulfa fitala. O le tala ale e ana le company Scott Donaldson ile pulenga momta uptau ngā luenga. Na ieto e seina le isi vai ngā tupe. E tutongi ile whale no fumau tutongi o whawhie o mea whai ngā luenga. Ma livi whaltau sanga ma ile tutongi o Babe. Peita ina ta ue Claire English. O le pulenga mta uptau ngā luenga. Sale isa ole ngā yoinga ale e ana le company. Ma le to e senga le tutongi le tangata whai ngā luenga. Sa ioina ilana kone karate. Ma ua manino lava le solingo le to la fono. O le pui ngā tutongi. Na ta ue whaapeo le mta upo. O se wha manatu ta ua telelea mo whale whai ngā luenga uma. Ai maise lava le au whaila fumanu.
ina ia whaatau mau pele sa o tutongi o tangata whai ngā luenga, whaape ma whaamau maunga o lātou taimi whai ngā luenga. E tō samala tō olua se laulau whai ngā luenga na supermarket tele ki Downtown o lo ngase ngase, po o whaanonofo e sea fo ile nei vai aso beitai, sa ta uela company o le ua ta tamaile mama o le avenga, sa whia ngai supermarket im tūlanga whai ngata ile le lava o tangata whai ngā luenga, e whaatu muina whata i o loa, talu o na whaapopoina le numero o tangata e awhia le Omicron, ile amatanga le masina na pa uwele sa 10% lau whaingo lau whai ngā luenga supermarket le Downtown i Aukilani, aina o le awha lau whai ngā luenga, sa mawhaio na ngā lulue ia lātou no whanga autu e lua, ia e teo ia ia lātou o loa, au le itu whai nā tu ia lātou supermarketi. Masai longa o na leini o loa i lunga o whata ia lātou supermarketi, i tāmaki i mā kaurau, o na o le to ngao ngao o au whai ngā luenga. Na ta ue so upo le foodstuffs, e sui lava leo whainga o lātou tangata whai ngā luenga, e leo o atu yaso taitasi. Ia lātou supermarket le Pack and Save, New World, Malefor Square. E iei nisa supermarket le New World, sa toi sui a lātou i tūlai tatalai, ona o tangata whai ngā luenga sa whaanonofo e sea. O iei se popolenga o pule nuu i le ito malo Wellingtone, ona ole le whailoina ia i lātou le whaiunga le company o lo na whamaswawa ia Wellingtone, le Wellington Water. E ave se le vai la awal fluoride, le whaapeo silia ma le masina, mai swawa ia le ito malo, ma ua tāpai se whaamatalanga mai le whaala potopotonga, o ana na fin whailoa i whaapea. Na tapea i le Wellington Water, le fluoride, mai le tawhia atu le sapalai o le swawa i le taulanga Wellingtone, a pahat, whaapea ma porirua, i le aso valu Februari, ma o se vaenga le itu malo lo o au ma wele silia ma le tolu se la wafe o tangata. Sa whailo foi, sa le tu mau i se tūlanga e tasi, le maa walunga po o le tele le vaila au mo le whātau sanga ua maea. Na whaia le whaala potopotonga le whaiunga e tapia i le fluoride, ma ini no whanga autu se lua ina ua maea se ripo te whaapea, e le isa o le maa walunga po le tele o le fluoride. Sa whaasoa i nātu, ma sa mo umia i nei ni ngā luenga i toi whaalele ai, wa tolu se fulutau sanga talo na whaia i ngā luenga titele. Na ta ue Charles Parker o le Wellington Water, sa tau fia le whaalunga o fluoride, a o ilo i le unga le ripoti, mana ia te ena ina ni fina ngā loi whaapea sa te tau na wawe whaailoa i tangata na saunoa Parker. Ilo lātou talitonunga, sa whaia malwhae te la lātou whaiunga ina ia mauti noa, e sa o whaamatalanga e to ina ato peitai, na whaalia le pulenu o porirua ani tapeika, wa ielo na popolenga, po ania a fianga i le ola malolo ina o nifo, po o loa o tangata o lona ai, mai lea whaale tonu. E silia ma le fitu se lau kilo kalama le mamafa, o pauta o ona whaasaina sa maua le ofisa o tiute i totono se pusala o loa, po le shipping container, ma ua whaatu ina ai se matati e le taimi mua, ua mawai se uta tele whaapeo ni pauta o ona whaasaina. O le pusa o loa sailungo se whaanatu ua Amerika i saute, i le masino Januari lua whilua lua, ma ana taunu o i tauranga, a whaatau atu ia pauta o ona whaasaina, e mawai le lua se lau valo se 10 miliona tala New Zealand. E tu sai ma whaamaumunga le ofisa o tiute, o le ofa ngā solo le suenga peona ta ue Cam Moore o le ofisa o tiute. O whaania fo eleo leona o lātou whaini suenga i Hawke's Bay, ina ia toi ave ese se whale, o se taulia le o lo iaini o na molianga titele, ini fo lau whaasaina, o le whaalinga leo, ele tasi se whale na o lātou wasia i Hastings ana nafi, o ta avale ma a seta ia na o lātou tawhia, o ni mea tau tino se taulele e tolu 5 tau sangle matua, lea na loka ina le pili o tau le kirisi masi, sa ia umien fo lau whaasaina o le methamphetamine, ecstasy, ma le marijuana, ma safa moe tili vātu ia fo lau whaasaina, i Hawke's Bay. E tu samale ivas fulu afetala le tau whalau whaasaina pe a whaatau watu a o oloi na tau fia leo e silia lea male tasile miliona ta la. E ta alonga, e ta olua i le tamaita i o tiana me tuarau ka petene o filifilia male au ne tipolo Wellington le Central Pulse. Sa tolo pol ta alonga mo le Pulse o nao afianga mai le COVID-19. Mai lua ta alonga o le a le mawhaiau na lātou whaatasi, ma la lātou whaia onga i veta me Coastland Turi, o na ultai au na nafin whaamoni ai le COVID-19, wa se e anele tinao me tuarau, wai mara matau maunu e whaia onga le tō mau le au,
na ta ua le kapiteni fo o le Pulse o le angalulu e vāvala lata malona tina ma o le a whaatino lava le ngaluenga i tūlanga e te tauna i e ta alonga whaapolo fesa o le vāolu tangata ta alo malwhaya onga pia na ta ua me tuarau. Le isi kapiteni fo a le auneti polo Wellington e. Ta ala fau ia male si ufonga le lau mua mo le nei vaenga o le awauli. O te toi whātalo whale tātua tunu uli nei fo i aso tofi o le vai aso, alo mai o se whaopoponga o tātou telefome sa moa. O whaamanuia le whionga le te maitai pāne mia, fia mena au mi meta awha, e le to ono ua whiriwhiri o le au si ua mea mamawha sa moa, le ua whiriwhiri e mōta alonga le tau pulenga e le masino iulai o le tau sanga le nei. O le to ono ua whiriwhiri na sau no le whionga le whaia onga o le au si e sa moa, le tō whātua au Pepe Jerry Warwalk. O i lātou i wa au si o matūlanga o le lona tolu pito i lunga, e whaaso longa o i lātou au si i mai au panga te itasi, le o lo o tau ai. Sau no tu au Pepe, wa lava tā pena le au si i wa mea mamawha sa moa, pe a fua i lātou koleninga o lo ta i lua pe ta i tolu le aso itasi. Whaadia foi tu au Pepe, e lei se tūlanga i pei o na manatu nisi pei ua ova koleni le au tā a alo. O lona lava ia manatu, e lei tai lava koleni ngā le au. E tā pena i mole vaenga maua lunga le ua o iei le wha tūlanganga, o le tau mawhai o ia alo le atunou. O le wha moe o tu au Pepe mo i lātou nei e to ono, e na ia toi taliu mai le atunou pe a mai a le tau vanga manipini auro, a wā le tāpua inga le atunou. E le au filifilia le atunuu e na au le tootasi le tamaitai. Le tamaitai a whianga inga Star Wars, le o le atau vai le au pango le iwas kilu kalama le mamawha. Ma le vaengo li e toa 5 i lantou lo tau vai. O Nevo Ioane i le pango le 1.5 kilu kalama, o John Tuffy i le 7.3 kilu kalama, Don Opelonge mo le iwas 1 kilu kalama, au Jack o pelonge i le se lau ma le 2 kilu kalama, ma pe telo lau tusi, o le antau vai le au panga o le se lau ma le 2 kilu kalama. O le anso lua se fulma le valo i ulai lua fe lua se fulma le lua, e amantai ta longa si o me mamawha le tau pulenga i Engelani, se i wha mai ai le anso valua au kuso. E le wha mana tuin o le anso wha beto mo malo o mo le tau pulenga, na momoli le whaafitai le tamaitai pāle mia le malo tele o Peritania, e tawalantu lo na komsine sa monei i a David Ward, ona o tau sanga sa a vea i le antuna o mataitai fono, i le ofiso le malo o le tau pulenga. Whai loe fia me, wa sa au ni sa moe ta pena mo le taringa malo mo le isi fono so oi, mo malo le tau pulenga. Na whai longa whaatasi le aso whaapitoa, ma le whaamawai atu le sitasi o wātau o le malo Britannia le HMS Spray. Le sa tau le wafu whaavau malo le antunu i matau tu le whaai ungo le vaiaso. E le whaamoe sa whaalau i loa i fo i ma le whaamai a o le avea i o Britannia, ma taitai fono le ofiso malo le tau pulenga. E le saunanga le komsina o Britannia i sa monei na i saunoai, o le tausanga i lua fes fuma le valu le fono taitai i malo le tau pulenga i lontona, sa whaalau i lo whaalau i tele i le whailau tusu le malo Britannia i au Boris Johnson. Lo lanto whanau nau te ingai na ia si tia lau whai o lanto haikum sina i te tono atu nu o le tau pulenga. O le tausanga i lua whelua se fulu, na ulua i whaatu wai le ofiso la haikum sina o Britannia i Samoa nei. Sau no David e whaapea talu mai o na whaatu le ofisa i Samoa, e ui le tūlanga o le Covitis fruiva, ai o lo tau mo whai pē malana au whai ngā luenga ni e ia wha malo sia, le una ia o le ngā lue wāwāla lata o malo e lua. E lua wa antau o le malo Britannia le ua wha mautu nei le Pasifika, mo le isi 5 tausanga mo le leo ina ona o ngā Sami. O le mata opu le vāo le whionga le minister o le matanga luenga o whaamasinonga,
Mamata opu tau whaamsinonga ma le Presidente o whaamsinonga o whanua masuafa, le a whionga whipulea i Attila Ropati. Wa sau no whaamanino yeila na whionga le tamaitai pālemia, e whaamanino nisi o vaenga o le tu o le whainga malo, e le o mana malama i le atu no. Sau no le whionga whia me o se tasi o whaavai malo se le tula i mai o le whainga malo wa iei nei, o le whainga malo e ngā lulue lunga le tula whono. O le mafuanga lea, na langa i se whinangalo le whionga le minsta e wha soa atu, i le whaamasinonga se mea o loo i ailo na whinangalo, ona o se wha le tonu wha le tula whono ma wha whainga taha e ia, po le malo foi o na wha atino ngā luenga wha pūlenga. Sau non tamaitai pāle mea, e leo le autu o le manatu o le whionga le tamaitai minsta o whaamasinonga, o le taofia le wha atinonga ia au nanga, po le taofia foi o tutongi o lantou o loo ngā lulue i le ofisa, a wā o lea o loo wha a wau pēo lantou tiute. O le tano sanga le tamaitai minista le Presidente o whaamsinonga whanua masuafa, ona o le tūlanga wha le tonu o tūla whono o loo iai le taimile nei, ma o lea ua ngā lulue i le komiti wha pālemene, e whautu eina le wha ampawhalo le wha atino ina o le whaio ni whaamasinonga, ona o i o lo a fiai mata au po tangata lau tele, e le ngata i le vaenga wha pūlenga, ai o lantou foi o sui o le antunuu, e au foi o na lantou pui tangata lau tele, ma lantou mata au po e au inato le whaamasinonga, ai o lea o lo iai se wha le tonu i tūla whono o lo wha vai ai. Sau nofia me, o tūla whono e tolu na pāsia le tausanga lua whelua se fulu, lea o lo au fie ma le tūla whono whaamsinonga o whanua masuafa o le awhiv se lau valus fumaltasi, na suia anto e lea swinga i le tūla whono e lua whelua se fulu. O swinga la ia na ta ua le tamaitai pālemia, o loo whapea mai ai wa ave e sea to whingo whaamasinonga, na whaia i lalo le tūla whono whaamasinonga o le awhiva se lau valus fumaltasi. O lona winga, ua leo to iai ni to whingo whaamasino, mai ele ai se ai inga na tuu i to tono le tūla whono fau le lua whelua se fulu, e toi to fia ia whaamasino, o le aunga le nao le whaafita auli lea o loo tūlai mai. O le anganga le whionga le tamaitai minista, se whaapawhala te isi o na o le tūla whono mamta whaioi le nā le pālemene, e nā o le pālemene foi, e mawhaia o na whaini teu ngā ia tūla whono, ma e leo iei foi se anganga le whainga malo, e whape moni le maua tau fia le whionga le minista o whaamasinonga, le au nanga whaamasino ma whaamasinonga. Ua si tia le au nanga al vaenga le pūlenga o tinei mū, e na ua whaamae a se lata wa onga mō le tolu aso, i le whaonga ina leo wālele whaalele le airport drones, ona o se mana onga tele o lo mo mia le mtanga ruenga, pe afu atu le whaawhainga tau latu tiu te whaatino, e whaalave o tuanai. E le whailua inga lau tu stana le pe Polisa Valley ma le minister o leo whalpui ma leo la tue fuata ina, le whionga whawalo le whau Harry Schuster, na ia whaalia ai le tā o tele o nei masini, mō le ngā luenga le vaenga le tinei mū. Pe ona sila fio le vaenga le tinei mū se tasi le o nanga mō o mia tele, i teime te tupu mai i whaavelave mō le whaasau ino saifua, e meise i mea tō tino a tangata. E wha maunga o le nei vai tau o le misi ma mō mi o le wsoaswani le tinei mū, e le ngata le ale mai o mū i whale o ainga, e meise fo i pisi nisi ma company. O le naudau ta ingo le pūlenga e pe o na sau no le whionga le minista. O le toi sanga wha manatua tili le au whai ngā ruenga. O le ngā ruenga wha tinei mū, e le o se ngā ruenga e whaingo fie. Pei tai a whai ai ato o toa ma le leimea whai ngā ruenga e wha au ngā, o le a wha whaingo fie le wha tinonga, o la tō ngā ruenga mō mia. O tala ia mai sa mō manuil ni yaso, wha soifoia. Musika o malo longa ma tau mawhitanga o leo au li si ufofonga o le laumua.
mata umalava ole pase se ua ave ne tama itai shubiriba le mata ti o atu toi pa sa ole ulu ua uma ole no ole le driver ua sui fo iana fainga ua fo iluma le ave ma faia na fika shubiriba ua sui fo ilana mata se pata si ilana faata se ilava wa ata na oia ilona ua so inga le kia i tai liuma aole musika ua mata fo io me kiki ilona se le afike si tutu mai ni sikareti
fanga male sunga ya sive vainga wale si luas full 1 minute wa te nei le tu lai se full male lua ya mo le fa mai le tatu tu na mai atu ia le fa poponga muli o le tatu telefone le yaso pe ona tapenina Severine Casiano ya o tonga la foi o me o tupu ya mo le atu tupu masa tupu ya le ngata ni usila nei ya fa be foi so se vainga le langi ia fata se foi male tu tua fa o pe mai le sunga ya ta se salam sam le tatu ofisa fa salau I lalo vaya ia lono fisa autu o mea o tupu li tātou o tunu o Samoa mōli mai a wala whaafong mai ne taimi o lea uli ia me se foi ia lau mai mo mai nā tō o whaanga mai lunga le tātou live ma lunga le tātou Facebook ne taimi hape foi lunga le tātou app whaatalo whaatu i la tō lo mafuta mai ma whaalongolo mai le tātou app ia o le taimi nei ele manatu na ua halo foi le tō tele ia itari ngā sua ma tau maftanga o lea uli ia vai pole alau tau maftanga o le alau tau maftanga na iai whaatalo whaatu ya ai uma nongi se kuko le nei aulia wa fo ia nai matua ia mantua la to fala au fa manatu pea e fa manatu pea le tatu to tua ia fala au nai matua me se fo ia la to appointment le yaso ia ai me se ai o le ala la to maftanga o le auli le ala ulancho le auli ia o au le ai la ulancho le auli le I o le sanwisi o me le ton sanwisi o le samani o le fo le samani ia tu atu ia ma le kukama, tu atu ia ma le tamato, tu atu ia ma le avoka. Hey, o la lunch na nei uli ia va ai ma nei o le healthy o le solifua ma lolo ina o la lunch. Ia ia auto lunch. Ta alo foi tato le urupu ale uli. Malo io ai pole alo tamo stango le uli. Ia fa paleni le la ia fa pe ona o matua vela po sa usupo na fai po sa u falai maukeni po sa u fai ai eleni ia nei na mo nei matua tu la ia man nei fuala au foi ia o le kukama o le tamato ia na o le avoka va il man o le lettuce va il man ia cauliflower ia ma nei lo na tamo ftanga o le uli ia ai ma lo ale ma fata mai fata vatu Erika mo e tata leo Erika le tai misi ia fole le yana kuka le uli a fiafi ia ole me ai le tai ao e le tai fata mala tata ne Erika ile fingo le kuka fata le fo ia le fa nau mo le tamare ainga na fero e pas ia ese tumur pas le tamare lo ne tai ile to tele la uti pas ia wa tatu nei sa mo le tele la uti pas o tele lo pe ni uti pas nei New Zealand sa mo so le ala I mama mai ni to tele so ai o uti nga pas so le to ti a so a to le tu o le pito tu o le pas ia ala ma tu atu I ma musika vo le ia na fatalitali tu ua ia la io le o ngai sa mo ia ala umatua mo ya le ulu mo tu mo le fai ya utere yo la yo fatu no tava yo la disi o li na isamo ya le wo mai nei le tava le wo mai nei ya la fai ya ni mo te pasi le fai ngal malo le mafuta mai le tino la tala fat fo le to fine ya fola falatero mafuta mai fea Long Beach America ya sao va be fo ya penina tautua o le to tele o to fatalo fa mai le la foi la fatalo fatu ia mafai lo ato to suafa ia matato musika to ala ia le uli tasi to vatu tato telefone tala mai Samoa mai ala ia le to tu lunga le tato frequency le tasi ono tesi ma le tasi fa mo ai fa o pe lunga le tato app ma lunga le tato Facebook se ia pa ia le tu lai lua ia le ala tato mafuta to le temi ia se pa ia lava foi le tu lai lua ele auliana nei fatalo fatu foi ia tina matua ia tusa Isaia e tuale Casiano te tele lava tusa le supo moana po wa vai da wa mo tanga te tau sao me la te piki ali tina ia tusa ele te piki tina ia tusa tina matua ia tusa ia supo moana po ma naia tu fa vela la e matua fa vela fa ale ma naia supo moana po ia tusa le tele tusa ia fa ilo mai lana lan tau maftanga o le huli ia ai uma mo atu so vai mata mai e tato fasilanga le fia inatu ia ona tato se elo le wa tato musika o le uli ile la no fo le ia popo atu te lo le ia pese to fia ia
Tala fatua le talenga ngafu pula sula salua tele pua muas. Tala fa ngafu ya munia fo ia ngaluenga lo fenga yai ya le taimi ya ina ya te utoi Australia. Lo fatu ya la talenga ya va pe fo ya lau te utupe ya mano fo halo. Tala fo ya se ma ro fe tfunga e va ya se ma na le tele tata tunu se va to fa silanga le tata musika lo la ya le taimi le uri. O le fasilanga nei mai le ia marama a kapel Bible College o le a talaina ia marama a kapel Bible College i le vini i le asa nei le aso lua se fulu o mati i le tula o le afa le ono i le fiafi le tuatusi numero tolu lua e Bristol Street i le vini ia po o le nofoanga i whaiai o le te whare mana mahana hap ia po le Community Center le vini Famole mole ya oi lava fo ia fia o ina le upo le tua su mai tala au mai tatu fa soa fatasi i le upo le tua fa tai lo saunia le fa silanga Dr. Penyamina Williams ya o le fa ao o le onga fa tai ya la to fo ye su fo ima tam fa ia au ina fo i le fionga le tua ia le mo le avanoa le i le aso so sa nei le afole ono le afiafi ya ina i le tuatusi ina i le vini le mawa tu matatou nei Wellington le vini numero le tuatusi numero tolulua a Bristol Street le vini na le Community Center le vini fatou ni nei fa mo le i le afiafi le sa ya afia anga yai ya su yai fa lo fo im fa soa ya i le afionga le tua ya onisina fa silanga le taimi ai tu fa malo atu le taimi malo lava le mafta mai tala fa foi le sa Alan Solomona Alan ya o tofu foi ta o sami ya tasira ta mai masa ni wa yo tofu sami ya to e luaso 5 minuti ana ta le o le tula tasi ta to fa ma vai lungo o le ta to le tio fa longo ya ta to fa o pe lungo le Facebook mo lungo le ta to YouTube malo lava le mafta mai le taimi ya fai ma le taringo le suo le taimi ava pe fo ona fe ngai manga luenga i lunga wala ya fa mo pe le saonga le mo tatou yo ma au fo ya tau sir saonga le mo ya fa mo la fo le puipuinga o i lunga wala ya i fa lave tupu mai Iringo le fiama o le wa Fa
Ile ora fianga o le ava ma sunga ya tuna vai lua ina ua toe luas fultasi minuti na tale o le tula tasi ya o le taimin nei afa pe walu le tai o tele ivilia silta male ainga portina le ainga le finga luenga vidi yes yo ia po volta ma fo le ainga portina le ainga le finga luenga ala le ivilia tuasi se le ainga vidi le fale siaki po o a mai le ainga po a maltina po tama fo le fale fa pe ona te le fale ia vili le taimin nei fa pe walu tai o tele tala noise au tele mo fial tanga tai lo fa ma oni to lua e vili te mi uma ele le vili fo le siaki po ferme le finga ole vili fo le vili o lai mana o yasi po mai nga luenga wa ese nga luenga o singa luenga e tinga ina o singa luenga e faingo fie o singa e mana o mira tanga tale fainga luenga ele ngata tanga tale fainga luenga le fale tanga le fainga luenga le fale fainga luenga tanga ta fo ile no fo fale e mana o mira fo tanga tale no fo fale wa o ia le e tele na ona faia uma ia fe auto no fale ia se tala fia o mele afa pe na te fa fo me le tem se vai ele o tala alta to le afa pe ona vili yes fai o hamai nga luenga ni tai au o ta mi si alo leo wow tala na fia tata le finga luenga leo ya va pe ona ya so atol tv wow o sola sole le ata foi le days of our lives le masina saudi tv ani sila tv tasi so le matua le o nga istanga ta ni fe au sole le temi o le uli se ilonga umole atana e fato am fai on tau malanga nei lunga fato ata apeo fai fe melea afa pe na walu nei aso tele i video asi se inga porta ma portina inga fanga video le temi nei umana e video na e comment mai la ia le la tatu pese moto patala vatu ala i le uso ya lo ese na sunga le pese ya lo ese poi fua ma lo lava e vai tasi le tangata ma sinna video asi tina le inga Susa pese ser mera no iranga tavale fainga luenga ia e le tai misi la tamale an wele tina la ingas ia fa pete lo foi lo jo vidi o ha menga luenga ia mai lo felo inga dunga da wala le tele to anga vidi vidi sao ai what vidi se wa na le pawa na le tangata e tu yo au tafa pe a o mai pu ngam fangita ya o na o lo to lua malau fa na tatu pese nei taina tu mo uto uma lava nala a vidi o ya silva nga le fenga luenga malali fale tu yo o tafa tau vifa o Sofia o te fai tu te vidi mai na fai te vidi o ya sil tamara inga matinara inga Rosa
Fiang male sunga ya tau fifa o Sofia tu yo uta fale mea tonu ana le no faya to ya nei fa ftea tu nei tina i wa mata ona comment male tato Facebook ia va ila ile o ngalo faya tu e village male ainga pe village na le ainga le fenga luenga ia lela o fu mai le o fa male tina ainga so it fa la lela tau faya tu ni sio nei tina e village mai fa malo ia i le ya u le asi male ngaluenga ia le fa male male o so Fe so ya PS eu posso ser na vila tamar ainga le tão fai mal tato telefone ya mana ya tato asia sia se mo to fa uma tu tala ya talo fo vala au tasi ya mana so fu atina ke o fo vai de fo uma ngia ngo vila tamar ai wa ai la le sa o fo ya tu vai ke roira o fa mai ya le la ma ngava ko ai que não foi que lo mal foi não venha pegar que se wa ko eu que ni ai vai ele não vai tu aí ele vai falar no PC aí o foi o não o lá cura manga va o se manga ele va curanga esse vai me ficar ni kama o kasi ai foi mal asa esse dia ele fa um molo wa so que wa ko eu que Mano, ya lo faz voi. Ya va, dai. Ya o to va ila isamo. Vai le sa o foi atu. Vili le tamale ainga fa malo ye ne ya uli. Ye pete vili fo tinale ainga le fa tali male fali. Fa malo ya ima fa ya ta lo fa han wa mai lo was. Wa vale ma na yo upu tau fa ile uli. Le la wa ngana mai na isitina ye lunga tato Facebook e pe tinana ya tusa isaia wa vai. E vili atu tusa tamale ainga fa meta male. So te fala vela le pisi. Le mea tau noa nāre nāre ina tātu pese rea.
Awa ele ya se se tu yo ta fai te mi pu nga. Ma fai ngata na o tina po te mara ai. Ia le fo ila o ngana mai to te. Wa mai mana. To tam fai mai ni se ta to ko. Le la fa so to ta to pese. Fia vini mai foi pa pe na e vili te mara ai. Vala o mai o le tana ta to le na John Van Lima lu o fatas. Ia ta to te no por esta te mara ai na fai mai wa ele manatu. O le fai mai te mara ai se o le taimi mua le nei wa e vala o mai ai wa o fia i foi wa le isa ulan tu ngalo ia le wa ngalo vidi mai ia le o fia ai on me le ia kisi mal telefoni ia kisi va pe ia kisi va pe na te mara ai mana ia na ia nei va vivia le taimi o le oli le o to iva minute ia o na tale o le tu la e tasi mai le o tatu tua ilunga tātou ala leo le tasi ona tesi ma le tasi whamo whatara watu ia leo se a aloese ia whapea foi ia le punisese le asini Australia ia mai matawhala ia vili po fea ia whamahalo te mana inga na whenga ruenga ia whapea foi ia sunga aso walu tau whapea e longo fia tangata o leo wala vele upule na lua tuan nei le sa vili i tamara inga po tina inga leo wa mata on tari e mai vai pe ia Wala na mata the days of our lives. Ja, even vangen bij dat over 5 jaar. Nee. The rivers of
Le fafianga mai le poni The River of Babylon. Ina ua to e 5 minuti ona tali o le tula tasi to e fa malo atu tatu atu no le tei malo lava le o tatu o le va tatu o tei fa pene na kiki fatu sa o le polo e tuli yo la kapia solana na kiki fatu sa o le polo e tuli fo weti. Vai male se lo fia vai o le nga le tala len fa yatu le o tele nga na mai to tele itala na ita mama na tinana fa nga luenga wa sa e ya le tanga ta vole le tv fa mai se o fa la vela tele o le pisina nga luenga e tanga ta vole le tv fa mai fa fita tele a hanse pe wa e se lo fa longo i lo leo le nei a e tanga ta vole le lai mai ta wina wa so lulu nei postofi o sto tongi la tv fa mai o lo poto ya fa pele o ya stofi o lo poto ia fa pele o stofi wa na te lo stofi fa lo tongi ia o le nganga maulunga mo eta to fia le vaenga le fainga luenga fia fo le vaenga le fala ia le tu ai pe ia le tatu tata no i vaenga fa pena ia mo eta to fia o le manatu o le ua mai ale tau tu ai lunga le tatu wala le tasi ono tesi ma le tasi fa mo si fonga la mo Wellington fa after ia tu ai le pa ia man mano tatu watinu nei matua tu asina o la toro mafuta mai tono fale mai mo tanga sengase ma moto tanga matua ia o lo fa ngolong mai tatu li tio fa ngolong le tasi ono tesi ma le tasi fa mo fa after ia tu lo tu tapu inga wei mo le manu ia le tatu tua o le yaso ia e fa malulu te foi la foi se upu le longo mali la fa nga luenga ya la le tua ia fa mangalo se leu ia manu ia lava ia fu fa toi mo tatu ia fa ngolong mai le tio ya o matou ia le lunga Facebook mo lunga tatu YouTube fa o pel tatu maftanga se ia pa ia le tula lua i le o nei ia fa to fa tu mo vaenga le tio la fa longa le tio ia pero le tio ia to se tatu se ia ne kilo Facebook mo la YouTube ona tatu mafuta ile se pa ile tula lua tatu no ai vaenga mo ia tatu fia ia fa tala fa tu fo ia la to ia mafta mai le o pili mai a ukilani fa before le uso ya Leo Sara lango mafuta mai sa mo ni ofenga luenga ofenga ile ya zo before le uso ya le sunga ya so valu tau fao Luis Dominico ya male tama fenga tale o aloese ya watu fa fianga le ya ona sole ma to una to telefone ma tala mai sa mo ya auto te oese me i lunga Facebook mo lunga tato YouTube tato we vai si pa ia le tula lua
Toi whaatalo whaatol whapoponga o talafo mai le si ufonga le laumua mō le ne ia wauli. O le atu whaina atu ia onga maa o onga amata, masini mō su engol COVID-19 po rapid antigen test pe ona whaasilsila i ele malo. Isa pe po whaamatalanga, na sauno le minista moa onga whaapea malitali atu le malo mō COVID-19 o lea fuafuanga e mawhai ei pe ona titala onga maa o onga amata pe a whailawa e tala whianga iai. O ana nafin whaamaoni ele minista Chris Hipkins i le COVID-19 o le tala sa ia maua ato mai le matanga alwenga. E whaapea a te le lava no e maua le rats o le afsosoni tele mo i lātou e mawhaiona whaatino ia fuafuanga e whaitau afe ni masini mo suenga. O le atu whaina atu ma o le amo ufo i se isi lata i le miliona e tu whaina atu i ofisa whaaitu malo. E mawhaiona talo sanga ia onga pe afia maua ia masini mo suenga. Na avele wha amuamui au whaingaluenga wa onga wha apitoa, ma e eimana onga wha apitoa, wha peimano foto mau, ma o tangata ya afia ya unga, o le avave ona maua ya suenga, e ala atu le a onga a whanau. I wha amamonga le matangaluenga o soifo maloloina na wha aliai, e valu ono paseno le silia malilima se la wa onga i au kilani, na liputi eile a fia le COVID-19 le se fulu a soutua nai, i taranaki whanganui mamana watu e iwa fitu pasene, ne le Sony Marlborough ma le West Coast e valu ono pasene. O nisi olo o a onga ilunga upenga tawhailangi, a e se fulu 5% o whaia onga, e le o a o onga ona o le virusi, e o atulma sina o me o tofule a onga ma le wha mama ea, a o a onga to otele o le asili ato ma le tasi, le masini wha mama ea peona ta ua le matanga alwenga. E fitus full fitu tau sanga le matua se tinana poloka i au satalia, ona o tuunga o feo inga wha vau malo, mana i ta ua le ti ngaolo na loto, ona ola na penisiona na tau fia, a e tu watu mal wha atonunga malosi, e to e tutongi atu i le matanga alwenga, le silia mal sfultasi a fetala. Sa malanga le tina mala na paanga i au satalia le masino i ulai, e le tau sanga talwai, ona oni ta otonga mo mia, peita ai na tolo polo whai ngā malanga i kalai estete, i le masino te sema. Na toi tolo fo isi malanga i lua ia Januari, masale mawhaiona awai i le whaipoiponga le tamala na tama, ma isi lava vaenga tāwalo na ainga, i tutuunga lo iai nei, e tau fia penisiona tangata mātutua. Pe a whaia luas fulono vaiaso i whafuato ni usila, ma atua na i le tolus ful vaiaso, e te tauana la tautoi tutongi atu maasina i ono, o le supa ani weta i le matangaluenga le atina enga o anga fisotai, e tolu ni tusina ia tusia, mani telefoni na ia vala awai le MST au i Australia, masata mwhaitoi fisotai, ina ua taunu i ni usila le vaiaso talwai, o le popolenga o le tina, po le ale te leo lea whaafitauli, ai pe whaapewhia fo iona whaafianga ia isi tangata, ma lea whaafitauli, pe ona ta wai ripoti a lele te o New Zealand. O lo tapuni ala whale mai kene poru i porirua moni tangata asiasi au whaangasolo i so enga mol COVID-19 mo le isi tolu aso o lo manai. Na ta ue whaapeo le ato i lo il pulenga whaafale mai o Wellington e porirua makapiti, pe to e te tala le whale mai tangata asiasi, pe amai ai aso enga. Na ta ue whaapea na tapuni ala whale mai ona o se vaenga to i titi o tangata ngase na whaamaoni ele COVID-19. Ua whaatonuina se whailafu manu ina ia tutongi se tangata sanga lueilana company, se tupe silia male fast fulu afitala. O ni vaenga tupe o tutongi o lea tangata sale imai o na ave iai, whaatase se taui ona o ti ngā matulanga whaalumaina. Sanga lue Vincent Babe, mole SLD Agriculture ile vau uni luafis fuluiva, ma me luafi luas fulu. Ile nā piliota na tutongi atu ile lantel fast fulu valuafitala. Peita i olana kone karate pe ona sainia, e te taona tutongi i le onus fulfaa fetala, o le tala ale e ana le company, Scott Donaldson i le pūlenga momta uptau i ngā luenga, na ieto e seina le isi vai ngā tupe, e tutongi le whale no whamau tutongi, o whawhie o mea whai ngā luenga, ma livi whaletau sanga, mai le tutongi o Babe, peita i na ta ue Claire English. O le pūlenga mta uptau i ngā luenga, sale isa o le ngā ioinga ale e ana le company, ma le to e sengo le tutongi le tangata whai ngā luenga, sa ioina e lana kone karate, ma ua manino lava le solingo le to la fono, o le puipuinga o tutongi, na ta ue whaapeo le mta upo, o se whaamana tuta ua telelea mo whale whai ngā luenga uma, ai mai se lava le au whaila fumanu,
ina ia whaatu mau pele sa o tutongi o tangata whai ngā luenga, whaape ma whaamau mau ngā lātou taimi whai ngā luenga. E tō samala tō olua se laulau whai ngā luenga na supermarket ele ki Downtown o lo ngā se ngase, po o whaanono fo esea fo ile nei vai aso beitai, sa tā uela company o le ua tā tamaile mā o le avenga, sa whia ngai supermarket im tūlanga whai ngata ile le lava o tangata whai ngā luenga, e whaatu muina whata i o loa, talu o na whaapopoina le numero tangata a fia le Omicron. Ile amatanga le masina na pa uwele sa 10% lau whaingo lau whainga luenga supermarket le Downtown i Aukilani. Aina o le afa lau whainga luenga, sa mawhaio na ngā lulue ia lātou no whanga autu e lua, ia e teo ia ia lātou o loa, au le itu whaina atu ia lātou supermarketi. Masailonga o na leini o loa ilunga o whata ia lātou supermarketi, i tāmaki i mākau rau, o na o le to ngau o au whainga luenga. Na tā ue so upo le foodstuffs, e sui lava leo whainga o lātou tangata whainga luenga, e leo o atu yaso taitasi. Ia lātou supermarket le Pack and Save, New World, Malefor Square. E iei nisa supermarket le New World, sa toi sui a lātou i tūlai tatalai, o na o tangata whainga luenga sa whaanono fo esea. Wa iese popole ngā pule nuu i le ito malo Wellingtone, ona olele i whailoina ia i lātou le whaiunga le company o lo nafa maswawa ia Wellingtone, le Wellington Water. E ave se le vai la awal fluoride, le whaapeo silia ma le masina, mai swawa ia le ito malo, ma ua tāpai se whaamatalanga mai le whaala potopotonga, o ana na fin whailoa i whaapea. Na tapea i le Wellington Water, le fluoride, mai le tafe atu le sapalai le swawa i le taulanga Wellingtone, a pahat, whaapea ma porirua, i le aso valu Februari. Ma o se vaengo le itu malo lo o au ma wele silia ma le tolu se la wafe o tangata. Sa whailo foi, sa le tu mau i se tūlanga e tasi, le mau walunga po o le tele le vaila au mo le whātau sanga ua maea. Na whaia le whaala potopotonga le whaiunga e tapea i le fluoride, mai ni no whanga autu se lua ina ua maea se ripo te whaapea, ele isa o le mau walunga po le tele o le fluoride. Sa whaasoa i nātu, ma sa mo umia i nei ni ngā luenga e toi whaalele ai, wa tolu se fulutau sanga talo na whaia i ngā luenga te tele. Na tā ue Charles Parker o le Wellington Water, sa tau fia le whaalunga le fluoride, a o ilo i le unga le ripoti, mana ia te ena ina ni whina ngā loi whaapea sa te tau na wawe whaailoa i tangata na saunoa Parker. Ilo lātou talitonunga, sa whaia mal whae te la lātou whaiunga ina ia mauti noa, e sa o whaamatalanga e to ina ato peitai, na whaalia le pulenu o porirua ani tapeika, wa iailo na popolenga, po ania a fianga i le ola malolo ina o nifo, po o loa o tangata o lona ai, mai lea whaale tono. E silia malefitu se lau kilo kalama le mamafa, o pauta o ona whaasaina sa mau le ofisa o tiute i tono se pusala o loa, po le shipping container, ma ua whaatu ina ai se matati e le taimi mua, ua mawai se uta tele whaapeoni pauta o ona whaasaina. O le pusa o loa sailungo se whaanatu ua Amerika i saute, i le masino Januari lua lua, ma ana taunu o i tauranga, a whaatau atu ia pauta o ona whaasaina, e mawai le lua se lau valo se 10 miliona tala New Zealand. E tu sai ma whaamaumunga le ofisa o tiute, o le ofa ngā solo le suenga peona ta ue Cam Moore o le ofisa o tiute. O whaani fo ele o leona la tau whaini suenga i Hawke's Bay, ina ia toi ave ese se whale, o se taulia le o lo iaini o na molianga titele, ini fo lau whaasaina, o le whaali ngā leo, ele tasi se whale na o lātou wasia i Hastings ana nafi, o ta avale ma a seta ia na o lātou tau fia, o ni mea tau tino se taulele e tolu 5 tau sangle matua, lea na loka ina le pili o tau le kirisi masi, sa ia umien fuala o whaasaina o le methamphetamine, ecstasy, ma le marijuana, ma safa moe tili vatu ia fuala o whaasaina, i Hawke's Bay. E tu samale ivas fulu afe tala le tau whalau whaasaina pe a whaatau watu, a o oloi na tau fia leo, e silia lea male tasile miliona tala. E ta alonga, e ta olua i le tamaita i o tiana me tuarau ka petene o filifilia mole au neti polo Wellington le Central Pulse. Sa tolo polo ta alonga mo le Pulse o na afianga mai le COVID-19, mai lua ta alonga o le a le mawhaia na lātou whaatasi, mala lātou whaia onga i veta me Coastland Turi, o na ultai au na nafin whaamani ai le COVID-19, wa se e anele tinao me tuarau,
Wai marama tau maunu e whaia onga le tō mau le au. Na ta ua le kapiteni fau o le Pulse, o le angalulu e vāvāla lata malona tina. Ma o le hawa atino lava ngā luenga I tūlanga e te tauna iei ta longa whaapolo fesa o le vāo le tangata ta alo mal whaia onga, pia na ta ua me tuarau. Le isi kapiteni fau, a le au neti polo Wellingtone. Ta la fau ia ma le si ufonga le lau mua, mo le nei vaenga o le awauli. O te toi whātalo whali tātua tunu uli nei fo I aso tofi uli vai aso, alo mai o se whaopoponga o tātou telefome sa moa. O whaamanuia le whiongol te mai taipāne mia, fia mena au mi meta awha, e le to ono ua whiriwhiri o le au si ua mea mamafa sa moa, le ua whiriwhiria mō ta alonga o le tau pulenga e le masino yulai o le tau sanga le nei. O le to ono ua whiriwhiria na sau no le whiongol le whaia onga o le au si e sa moa, le tō whātua au Pepe Jerry Warlock. O I lātou I wa au si o matūlanga o le lona tolu pito I lunga, e whaaso longa o I lātou le au si mai au panga te itasi, le o lo o tau ai. Sau no tu au Pepe, wa lava tā pena le au si wa mea mamafa sa moa, pe a fua I lātou koleninga o lo ta I lua pe ta I tolu le aso itasi. Whaalia foi tu au Pepe, e lei se tūlanga I pei o na manatu nisi pei ua ova koleni le au tā a alo. O lona lava ia manatu, e lei tai lava koleni ngā le au. E tā pena I mole vaenga maua lunga le ua o iei le wha tūlanganga, o le tau mawhai o ia alo le atunou. O le wha moe o tu au Pepe mo I lātou nei e to ono, e na ia toi taliu mai le atunou pe a mai a le tau vanga manipini auro, a wā le tāpua I ngā le atunou. E le au filifilia le atunuu e na au le to'atasi le tamaitai. Le tamaitai a whianga inga Star Wars, le o le atau vai le au pango le iwas fulkilu kalama le mamafa. Ma le vaengo li e to'a 5 I lanto lo tau vai. O Nevo Ioane e le pango le ono safuma le 7 kilo kalama. O John Tuffy e le 7 kilo kalama. Don Opelonge mo le iwas fuluono kilo kalama. Au Jack o pelonge I le se lau ma le 2 kilo kalama, ma pe telo lau tusi, o le antau vai le au panga o le se lau ma le 2 kilo kalama. O le anso lua se fulma le valo Iulai lua fe lua se fulma le lua, e amantai ta longa si o me mamafa le tau pulenga engelani, se I wha mai ai le anso valo au kuso. E le wha mana tuino le anso wha betombo malo o mo le tau pulenga, na momoli le whaafitai le tamaitai pāle mia le malo tele o Peritania, e tawalantu lo na komsene sa monei I a David Ward. Ona o tau sanga sa a vea I le antano o mataitai fono, I le ofiso le malo o le tau pulenga. Whai loe fia me, wa sa au ni sa moe ta pena mo le taringa malo mo le isi fono so oi, mo malo le tau pulenga. Na whai longa whaatasi le aso whaapitoa, ma le whaamawai atu le sitasi o wātau o le malo Britannia le HMS Spray. Le sa tau le wafu whaavau malo le antunu I matau tu le whaai ungo le vaiaso. I le whaamoe sa whaalau I loa I fo I ma le whaamai a o le avea I o Britannia, ma tai fono le ofiso malo o le tau pulenga. E le saunanga le komsina o Britannia I sa mo nei na I saunoai, o le tausanga I lua fes fu malvalu le fono te ia malo le tau pulenga I lontona, sa whaalau I lo whaalau I tele I le whailau tusu le malo Britannia I a Boris Johnson. Lo lanto whanau nau te inga ina ia si tia lau whai o lanto haikum sina I te tono atu nu o le tau pulenga. O le tausanga I lua whelua se fulu, na ulua I whaatu wai le ofiso la haikum sina o Britannia I Samoa nei. Sau no David e whaapea talu mai o na whaatu le ofisa I Samoa, e ui le tūlanga o le COVID-19 fruiva, ai o lo tau mo whai pēr malana au whai ngā luenga ni e ia wha malo sia, le una ia o le ngā lulu e wāwāla lata o malo e lua. E lua whaantau o le malo Britannia le ua wha amautu nei le Pasifika, mo le isi 5 tausanga mo le leo ina o na onga Sami.
O le mata opu le vao le fionga le minista o le matanga luenga o whaamasinonga, ma mata opu tau whaamasinonga ma le presidente o whaamasinonga o whanua maswafa, le fionga whipulea i Atila Ropati. Wa sau no whaamanino yeila na fionga le tamaitai pāle mia, e whaamanino nisi o vaenga o le tu o le whainga malo, e le o mana malama i le atu no. Sau no le fionga fia me o se tasi o whaavai malo se le tula i mai o le whainga malo wa iei nei, o le whainga malo e ngā lulue lunga le tula, whono. O le mafuanga lea, na langa i se whinangalo le fionga le minsta e wha soa atu, i le whaamasinonga se mea o loo i ailu na whinangalo, ona o se wha le tonu wha le tula whono ma wha whainga taha e ia, po le malo foi o na wha atino ngā luenga wha pūlenga. Sau non te mai tei pāle mea, e leo le autu o le manatu o le fionga te mai tei minsta o whaamasinonga, o le taofia le whaatinonga o ia au nanga, po le taofia foi o tutongi o lantou o loo ngā lulue i le ofisa, a wā o lea o loo wha a wau pēo lantou tiute. O le talo sanga le tamaitai minista le presidente o whaamasinonga whanua maswafa, ona o le tūlanga wha le tonu tūla whono o loo iai le taimile nei, ma o lea ua ngā lulue i le komiti wha pālemene, e whautu eina le whaapawhalo le whaatino ina o le whaio ni whaamasinonga, ona o I o lo a fiai mata au po tangata lau tele, e le ngata i le vaenga whaapulenga, ai o lantou foi o sui o le antunuu, e au foi o na lantou pui tangata lau tele, ma lantou mata au po e au inato le whaamasinonga, ai o lea o lo iai se wha le tonu I tūla whono o lo wha vai ai. Sau nofia me, o tūla whono e tolu na pāsia le tausanga lua whelua se fulu, lea o lo au fie ma le tūla whono whaamasinonga o whanua maswafa o le awhiv se lau valus fulmeltasi, na suia anto I lea swinga I le tūla whono e lua whelua se fulu. O swinga la ia na ta ua le tamaitai pāle mia, o loo whapea mai ai wa ave e sea to whinga o whaamasinonga, na whaia I lalo le tūla whono whaamasinonga o le awhiva se lau valus se fulmeltasi. O lona winga, ua leo to iai ni to whinga o whaamasino, mai ele ai se ai inga na tuu I to tono le tūla whono fau le lua whelua se fulu, e toi to fia ia whaamasino, o le aunga le nao le whaafita auli lea o loo tūlai mai. O le anganga le fionga le tamaitai minista, se whaapawhala te isi o na o le tūla whono mamta whaioi le nā le pālemene, e nā o le pālemene foi, e mawhaia o na whaini teu ngā ia tūla whono, ma e leo iei foi se anganga le whainga malo, e whape moni le maua tau fia le fionga le minista o whaamasinonga, le au nanga whaamasino ma whaamasinonga. Ua si tia le au nanga al vaenga le pulenga o tinei mū, ina ua whaamae a se lata wa onga mō le tolu aso, I le whaonga ina leo wālele whaalele le airport drones, ona o se mana onga tele o lo mo mia le mtanga duenga, pe afu antu le whaawhainga tau latu tiu te whaatino, e whaalave lave o tuanai. E le whailua inga lau tu stana le pe polisa vali ma le minista o leo whalpui ma leo la tue fuata ina, le fionga whawalo le whau Harry Schuster, na ia whaalia ai le tā o tele o nei masini, mō le ngā luenga le vaenga le tinei mū. Pe o na sila fio le vaenga le tinei mū se tasi le o nanga mō o mia tele, I teime te tupu mai I whaave lave mō le whaasao ino saifua, e meise I mea tō tino atangata. E wha maunga o le nei vai tau o le misi ma mō mi o le fsoaswani le tinei mū, e le ngata le ale mai o mū I whale o ainga, ai mai se fo I business ma company. O le naunau ta ingo le pulenga e pe o na sau no le fionga le minista. O le toi sanga wha manatu a tili le au whai ngā luenga. O le ngā luenga wha tine mū e le o se ngā luenga e whaingo fie. Pei tai a whai ai ato o toa ma le leime e whai ngā luenga e wha au ngā. O le a wha whaingo fie le wha tinonga o la to ngā luenga mō mia. O tala ia mai sa mō manuil ni yaso wha soifoia.
ato e elefane I ipu o ofu I o tamai le ntatu pepese ya sola ia le utua whamana tumai le sunga e a tuna vailua ia na pese na whatunga fau leo wa e mai fau le tatu fau ia o musika whana I o na po whare tula tasi na o mai atu le whasalawina o tala fau tala mai Samoa a wale whafonga mai mai le tatu tino le ngata ilunga le tatu app le Facebook e mai se fau I o le tatu YouTube le nei taimi ia o le nei taimi o le la whanga fau ili nei a whaitula ia tatu we va tuai ia matato fa ma vai tu la fo ile tu la lua e mai ai le tatu tu me lea mo le atu fa ma lo ma fa tai pa ia le tatu ko tino ia o lo ma futa mai pe mai la vai le tai ona leila se ia pa ia mai le tai mi o le uli ia le a tau fa ma atu ai ia le tau tu si fonga la mo I lungo le YouTube mo lungo le tatu Facebook ia ai mo le atu fa anga mo to umalava to fo ia le to tele fi au mga luenga tono New Zealand le tu la tasi ia alea o eva mai pea mata po mai foi ia le tele nisi tono falfainga luenga ia mai mo mai lunga le tatou tautua o le ni taimi to fa malo atu malo lava ia le mafuta mai ia o to va alunga tu le pese le ato le fanne le sunga ya tuna vai to mantua ya le suina le sila titina ya sola le pese foi le na emele le tu ap ya sola afitusi afa iti usa itu sele o le sunga na le pese le sa un tu ap ya sola e uso le sila titina mai afitusi afa api usa I wole afitusi o afa pusi to lua sfulu minuto na tale o le tula e lua fa via fianga le taimi ya e mol moliatu ma lola foi ia fa mai ia mole mai mo le taimi o le fa fianga mai le uso ia alo ese puefua ia ilana pese lea wa saul taimi nei ia on fa tunga fo ia le uso ia alo ese fa tunga fa Samoa fo I fa ale
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. If only
Fianga so if you need time o le uli in ua to is full 5 minutes on tale o le July lua tale lua ona mai ai le o le tatu to tuo ne yaso ia fatalvatu to fina Teresa Samuel le mafuta mai Australia ia malolava ia uma na vanga luenga ia fa sa o le fale te male fa te mai ia le upo o le fa te mai fale Teresa habe vols mata ia mai mata fola ia o te fa solo i bo fele te fa ai ia malo nga lu le temi ia o las fa talo foi ia finga ia sila ia fa te tele lava ia ele o te tele fe stemul tatu to tua ia ai fa nga tu le temi ia te siva mai ai a fa pe te fia siva tu lunga siva a fa pe te fia wosi tu lunga wosi ia fa talo foi so sore ia antele liva le po fese fale le fo le te fa ai o tamai e fiu leo e tuli tamai o antele liva ia o le lile o tali vui na wali ia porua e fiu leo e tuli ia le fele fula e nei taimi leo ia po fe fo se ainga o ia nei tamai ia volele e po fe o se ainga o fa le tofu nei tamai la to tomo ftanga le ia e monia nei aso antele ia tulanga lo fe ia fo ia fe o mga luenga malo la fo ile mafta mai ia il tatu proclame ina pese nei e wono fatu i mo to umalava afa pe we fa longo se pese fo la le to ma fo ia soala o lo maftanga ia pese la nei pese la nei ia o lea o pese tuai ale o to suma ia le sunga ia ese au mali sulu ia masiona fine le tamaita i o tara tia ea ta fia maua se sa o tonga ia te ma fo ia u por pese e te lue fa piano ma fau e po fiana lu ma sani ai po mu va ale lu savai e po market oi e pia po market fu savalalo e leo se pese fatto e se fa mal
Oe, e moni le lei upo le pese. Ma I maua le nei lano langi pe ana le eile me leo le tok tok. Ia, e elmana tu ia, wa la tamai fu taimi fa mai na ile tatu tu o le nei aso. Ai, o le lau fa mawai atu. Ia ona tata atu leo na I pese ia. Fa mai ai le tatu onanga. Ia manau fa fonga mai, manau mai mo mai. Lunga le tatu Facebook, lunga le tatu YouTube. Ai mamune atu le fa afetai tele lava. I le pa ia ma le mamalu le tātou atunu o le nei aso. Ia, ona o le tātou maafutanga. Ia, mese o tau ia na mai mo mai lunga le Facebook, ma lunga le tātou YouTube. O mori atu le whaftai tele lava. Ia, tu sai o le tau talia fo i o le aunanga nei. I te tono whalewhai ngā luenga, ma ota fo I malawa, tono fo I o ta avale, ma so se vaenga lo e whao ngama ia ile nei tau tua. Ia, tu sai o le tātou maafutanga le nei aso. Ia, e pangalea. Ia ele asala fo se faiva ma se mau ma tau te fa malulu atu Samoa a fai ua sala singa ngana ua pa o papa fo I lau fa fonga mai se tau tua le a o le fai ngā luenga ia ma tau te talo atu ia fa mangalo ma tau se malo fo se leu ia e poto la fo I le tau tai ia ele a toi ai lona sa melea fa malulu toi le tatu atinu a ia manuia lava fo fango toi le yaso ma le ia uli to e fita pa ilunga pe ole e nga ngalu ile pe ole e le aso ata yao ya men le Jamie me le fionga le pule mo le atu fa te tele tatu tino mo le ufa nga luenga ma to te fa so I fu le malu mo le pa I ole tatu tino tatu fa ma vai le pese te ulanga tangaloa le so wa opo ma manase ya tu ane lunga fa so si fa sa mo a fa ole te mo le fa to e tu nga ia mo a fai ona te sulu le ia afu ma le solo tai mo e tono fan foi ia sa mo sila ya lele fo I ona e mai taurina le polo ua sa o ina ia mata alia sapo ia maua malu mai ole tua afa amalolo si mai wa vevela ole la ue maua ina awana inisi ole polo e fiti fiti Tama salmalu, ta alo filemu, tama lupe auroe, ta alo maulaloe. O tele so ona faia oe tukupe ai e malie o sio no tu. Ave ai ile mua, ai tuua u ile tafoe. Si se mata la 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 awa ua uma tino te masani le ta alota
si o uloto. Tama sang